Tauia ina o fitia ulu tau. Awale maota tulu tulu I tau waso olo na ta iao. Awa o Samoa o le atunu utofi. Whatalolo ia le pa ia tele la au maona la. E leise na te whaamatua o whaivaina le pa ia o ainga matama. Tama fo I ma ainga. Ale malu mawalunga ia pule mtu mua I tu au mala tau ainga le tai. Ma le wa au funuti. Au pa ia o funga o a tasi e pale ai le pelu o le tala le lei. Se ua whaamalo le folau manuia. Whaamalo le folau ilangi maa. O lea ua se e maali atu le tātou sā. Le masina lona lua o le nei tausanga. Ia ai pangafo I lea. Wa fe moe le folau ngonisi o tamali o le atunu. O ainga. Uo mamae. Uso. Tuangane. Tamapeleina. E ala le wala au pa ia le atua. E wilava ini mana onga. Mamo onga I fia mafuta umi le nei o langa. Ai pule au lava le atua na ia whaia I tātou. Tauia ia wha mai se le anganga o le atua I le ahinga wha noa noa. Le asa sā muli muli aso tolu se fulu o le masina o Januari. Lua afe lua lua. Tālofa lava. Maot sā movi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa o atu bidui o li sini au se talia. Wa alua male kou wha mo valu tesi male o. Iwa wha tesi male tolu. Le awa unanga o lo tautua ina so tātou tofi o Samoa. Fitu aso le vai aso lua se fulu whai tu la. Te mai moa mai talo me o tupu le a tupu tau tupu mai Samoa. Awi ingo le atua soifua e pe ona langina I tele o au whaipese. Mai Samoa New Zealand ma au se talia. Whatalo whatuai au ona tofi le atua iso se whatatapua. Lau a fionga pātele mākusi Hazelmet. Pātele pa ia o le itu ai ngasa umalava. Mai se mawalunga o le ekalesia katoliko. Lau a fionga le seo le ekalesia metotisi. Lau sunga le tausimtanga luenga Liverpool. Reverend Fangu tom la tai ma le president o le auso Felfania. Kasa lau tele. Sunga I tausimtanga luenga mafaletua ma le mawalunga o le ekalesia metotisi. Whatalo whaitoi ino le ekalesia e whakasa mana yo latou falitua. Sunga I whawhia inga mawhalitua e mei se le mawalunga le ekalesia e whakasa. Malo so I fua manuia I au na mawhalitua le ekalesia AOT. I le tu pālangi ma le tu Samoa. Mei se le mawalunga le ekalesia AOT. Whaatalo whātu lau sunga pasta visita whale vai a mosa. Ma le whalitua I a vai. Whaatalo whale ekalesia so fitu le tu pālangi ma Samoa. Kalesi o le au pa ia o aso e ngata ai. Mori maua Yehova e Manuelu e kalesia so o whaatasi. O a uma e kalesia o ala atu ai le tapua inga Samoa I le atua. Nganga whaaloalo le mauti Samoa o vi inga o le atua. Malo lava le soifua manuia. Whaatalo whalsaufa inga tamama tina malo lo manu malo. Reverend Tabitha Roma ma le whalitua ia tailua Roma. Reverend Savai Loto ma le whaletua ia Peri Seloto. Pasta Papali ina mula ulu sa maoso. Tina malolo manu malo ia Pevi Tautua. Ma waise aso whau mui longo tae au mulipola whale o manu Savai Naya. Wha malo lava le onasai. Malo soifua. Whatalo whaile au sino le atunu ina I tamama tina mātua. O olo tapua ia whaivo Samoa I le aso ma le aso. Lau tapua inga mamalu. E umanui ai whaivo Samoa. Ma lofo I le onasa I soifua matua o lo I ai o tau. Whaatalo whai o lo mawhatia pia I ngase o le tino. Tau mia pia I le whala efu ma le apulpulsi o tau whanga. Ia musiko nei Paul Kalame. E momoli atua I se whaafia loto. Ave ese ai nisi tinga o le tino. O lo fia ngai ai ma o tau. Talo pia I le atua I le au noa. E aua I mai malo si le aso ma le aso. Whaatalo whai so tātou atunu upele o Samoa. Lo iai ainga uo mai masani. Lau a fionga le au mamalo si o tātou malo. Lau a fionga tui mai le li whano va le toa so a lau vi le lua. Malo masi ofo. Whaatalo whai pa ia o ainga mtama o tama fo I mainga. So ngā pule mtu mua I tu au mala tau ainga le tai. Ma le va au fonti. Tapua inga si o tātou motu mai sa e asua ma le vai whanua. Fō ma ai tūlangi sa ole msale au mua ma le lau niu.
Sai lua le afio whaatui to whali ula la au nā matasi maupu ia te oele mo te sā. O oe male tū la fono, la wafionga leo tasua tele tū fele, whapea fo ile sunga ia sua Vivian tū fele, wha mālo la vale on sai te oe tamamatua, fionga fo ile ali ilo ia. Whatalofa i le vahenga wha upwhai ale tautua sa moa i la wafionga Professor Dr. Afualo Luangalau sa Lele Wood, hai mai se fo o tupu mai eo, lo o tautua ina le a fo i vahenga wha upwhai. Ia mai se fo i le vahenga wha upwhai ale HRPP sa i la wafionga i le taitai sili, fionga le taitai o le itua ngai, Dr. Sailele, ia lau sunga tui la epa, Sailele malia le ngaoi, ia whapea fo i le mamalu o le vahenga wha upwhai pui pui ia tau o tangata. Mori fo i whaatai tele le sabora le HRPP, langolango ina mālosi o le tātou leiti o nei, le maot sā moawi ingo le atua. Lau mai moa mai lunga o penga ta whailangi, whaatai fo i fie e vea nei po kalame ma wata wha solo. Manuia fo i le au ma wai nā tunu i nei atunu, ono sā ili ngā manuia mo a inga. So i fua manuia lau a fionga ngasu, tau la sisia osi, whapea fo i lau sunga sa wha inga kensua, lau fitalainga whale ono Filipo ma le tausi i a Perenise. Le tapua inga le fionga i le uso ali, lau susunga tu i la epa whai ai man whaltua i a maunga mū, tai tapua inga o whaiva tiute, wha le tātou le tio nei. Mes fo il whatonu lau fionga futi halo lu tēna whale ono, mes fo il whaletua i a Ana Rosa whaamusu whale ono. Fionga i le Preston o le Ekalesia Katoliko i St. Mary's, fionga whaalawa au Paulo Pinese ma le nofo alo. Nei tina mahatua i atu i masebe a pulu wa ai sola tala i tole a foa, ia malo lava le on sai, ia saina fo i ngā luenga o le tautua Ekalesia, pe ona tātou ngā lulue ai, taimi ua sola, ia malo lava le on sai ma le soifua ia te o tom a tina mahatua. Ta mamatua ia mana ia a ena whare whawhale ono, fui maono a le ti wha mausili, ma le whare tua, a whamasanga lau whiri tawhinga sa wau, ma le whare tua ia ola i tai, po wā mailo whaata whangase ngase, a whamasanga. Se mi masera nantun, lino le a lino, ma le whare tua ia epi, lau sunga tau pa usa u leongi tamotu, ma le a ingali. Vai tovi Filemoni, ia malo tapua, anga Filipio ma le tausi ia pua, Fatalo fai le nganga whaaloalo i lau sunga Felice se ni o tautolo, ma le whaletua, ma le nofo alo. Lau a fionga lau fili a rona fai ngafa, ma le whaletua, ma le nofo alo, ma loso i fua manuia. Fatalo fatua lo fipopa o lepa, ma le whaletua i a Viena. Le fitalainga i a se umanu matamua whaalia, ma le tausi i a Sinta. Ta mamatua ia pelasio ili whaaso o tau ma le whaletua ia matau mei. Me sifo i tama ia saipele ko me saipele ma le whaletua. A le sio mulipola a lo sikori leota. Whaaseu kawa whaaseu ma le whaletua. Tina matua ia telesia sekolatika. Ma lo lava le mafu tamai. Whalana i taua mose i lai ma le whaletua ia Caroline. Ta mamatua ia tele ma le whaletua ia matau aina tarsanga. Whaftai mo tapua inga mamalu. Savelio. Malo so i fua olo manu male a inga li. Mati sua mili Miti Edwards. Farani Swan. Malfaletua ia Feo Taito Swan. Mati malanga o mama na yo walo. Malo so i fua manuia. Tausini malfaletua ia upu. Fa malua i mafuta mau mai. Fa pefo tapua inga le fionga. Ia fa lava au tau maia. Ia malfaletua ia so vale fa lava au. Maria Akiau, ia malo lava le soifua, whaatalo whaatu i lau fionga amitua na isi mati ma le whalitua ia a kenese to o mata, whai upu tu i la epa whaatili matulino si amo, aso mua pe samino Yohane ma le whalitua ia nifo, si one haitang motu elia, whati alofa povi poloma pranch, aso lupe pe samino ula alia ni upurusu leo sala pe samino, malo soifua manuia, pule le alofi fano le alamisa mauala upulasi mauala, Paula Pans, malo soifua manuia, fatalo fatu Solomona, vui Nicola uofo,
me se fo i tamamatua ia sa ili vao ma le faletua ia prestene faafetai fo i langolango faafetai mafuta le uso ia malama comments ma le aiga alii malo langi aieng lo au ia malo soifua manuia ia me se fo ina sitamā lea tapuaʻi mai manono ia futi ioane mikaele ia faapea foʻi le tinā iā palepa molipola mafuta mai manono e le faagaloina le tapuaʻiga le ekalesia katoliko samoa i rutihia lau fetalaiga le falefitu lio volitufuga ma le tausiʻia natia ma le nofo aalo liuliuga tā le tofā i le taulagi ropeti Stewart Toleafua ma le tausiʻia alomiga ma le nofo aalo talaiga iā onofia manaia na uma ma le afioga iā sula Daisy ma le nofo aalo le aulavi kali ma le tausi iā luafā faatalofa atu fale alii anau ai ono faapea foʻi asuelu ma le faletua iā silia le vaopolo ata ma le faletua iā tunu mafono ela ia faamālo le soifua manuia taumanu pepe sopo tafea malii togatuki ma le faletua iā peka togatuki ia malo foʻi mo le tou faamoemoe i le asoana fititilo atu foʻi ia malo foʻi ua faaiʻuina foʻi na faamoemoe pei ona outou iai i le gaga faaloalo mo i latou uma ua e o loo mafuta mai ia ae le maua suafa loo maua suafa ia e le agaga faaloalo e faaleo atu ai le agaga o le faatalofa faaloalo iā te outou uma o e o loo mafuta mai luga o le tatou api o foliga ia faapea foʻi luga o le tatou YouTube ia malo le mafuta mai ia a o le faatalofa faaloalo lava mo i latou uma o loo faili nei le tioa mo latou fili o e o loo ita o loo ita mai fuali nei le tioa i le ise mafuaaga ia o te fia faatalofa atu iā te outou uma ia paule mea ia tauaga pe faulou ita faufau au pepelo faufau au upu milomilo au upu ia e fafaga iā e fiafia e faalogologo i au pepelo ia matou feī tatili ai pea nei polokalame ia ae o te faatalofa atu iā te outou i le suafa manumālo iesu keriso le nasareta malo le soifua manuia o le tatou auvaa masani le tatou insinia iā Michael Toleafoa faapea foʻi le afioga le tapaau faasina iā Toleafoa lua moa Toleafoa le lua ma lou nei tagata ae o ainuu i liganoa litia savaʻinaea mai salaʻilua savaiʻi solosolo sapalii lufilufi faleapuna ma moamoa tautuaina lou fitā mafuta mai i lenei foʻi aso paia o le atua o le pesela lea e momoli atu ai le faatalofa iā te outou uma lava o ena faatalofa faaloalo atu ai liliu mai o le faagasolosologa o le tatou polokalame masani
Ua toe lua sefulu ma le ono minute ona tale o le itulai 5 isini au se talia o le viiga o le atua na saunia i le ʻaufaipese mai i le ola toe fuataʻina i pei ona outou faafofoga ma silasila ma maimoa mai ai ia talu ai lea ua faasolosologa o le tatou polokalame nei fiafi ia ae o te faatalofa atu i le agaga faaloalo i laua fioga le tapaʻau faasina to le afoa fioga le tuia ana aveʻau malaga ia a o le tama faasausau a le itumālō laua fioga o lē na tuuina atu i ai a o le tonu mai pea ia a o le faaulūlūga o le aiga malosi seʻi vaeane lau fetalaiga laulu o le taulauniu ia lau fetalaiga foʻi tupailoa a o le president o le ekalesia katoliko samoa i rutii ona nei ia mālō lava le soifua manuia mālō foʻi le folauli nei i lenei aso paia o le atua ia faatalofa atu foʻi i le sofa manamālō o iesu keliso le faavae o le ekalesia kristiano le lalolagi atoa le usuga ainuu o te faatalofa atu foʻi le paia lasilasi o te tatou atunuu ma faiena maimoa mai ma faifani tatou faatasi mai me se foʻi ia le autostusi le matasega lea ua umana e faapaʻe foʻi i tulaga o le aganuu ma le faaaloalo foʻi le paia lasilasi o tupu ma ee me se lau faigagatofi o le atua lo amau ia tunu i fafo e faapea foʻi o tatou nuu pele i samoa le gaga maluga ma le agaga faafetai o pese lea fetoaʻuma atu le agalagiga me lau faipese atafaigata ia po le faipese le ola toe fuataʻina lea ua i tauga malala famei upo lenei pese o lou alofa ua sili lava lea o lou alofa ua sili lava lea famei lona faipuluna lua o lou puapuagā o te sao ai luga luga le puapuagā iesu ua uma na faatulaga mo le savaliga o tatou le fanau krisiano ua iesu ia o le faavaena le tatou talitonuga ua fio mai ia iesu keliso lea toe maua le tatou toe saufaga ai tatou i le mālō le atua o tulaga uma na laʻafalanoga pelei pese e maneia ia ua o tulaga foʻi iai tatou ia le fetoa mae atu foʻi na o atu foʻi ma o te tapuaʻi tele o le mamalu le atunuu ia o nisi o isi tua le laolagi fetoa o le lato asā i le aso taeao po le aso paia ia nei tele le agaga mauluga lava ainuu e momoli a le viiga ma le faafetai le atua ua o le tulaga nei ia e maua i le tatou avanoa tatou fetufaai ia i lei lava se mea faapea e fai atu loa atoatoa le ai o tatou lava o tatou lofilima lava o sesē lava na o tatou soifuaga o lenei ai petai ane e fiafia tele le atua e vaai mai a tatou tamafai ia ma faapena akania ia tatou ia le savaliluga o le fanau o le atua o ia me uma tatou te tatatanua ai e iai a le taimi e saua ai le faiuga ia aʻo ma lo le valaau paia le atua ia ona lo tapena ai lo vaasā e te alu i le luma o le atua e momoli atu i faalumaga o aʻuma lava mea sa e tautua ai e nona finagalo a o tatou iai lalo nei lalolagi o tatou iai ese talitonuga ae tasi logaʻauga o tatou uma lava le fanau o le atua le agaga mauluga na tafiafiai upu o le pese lea famai o lou alofa o lou alofa ua sili lea laugiga po lea lava se mea fina le fagau le mali ai pe te le fiafia ai pela fese mea fina le e te lagona fina le ua upu mamafa mai foi sesi e kaua faʻi ma le upu lea o lou alofa e sili lea o lou puapuagā o te sao ai luga se ofo taʻita le tele o mea alofa una mai iesu ia tatou te sao le malolelagi le gato faaupuga ia e faamanatu peia tatou o viiga o le atua o loo faamanatu ma faamanatu peia le lauga le faifeʻau i le asosaha e faamanatu mai tala lelei faamanatu mai ai tatou ona e anu ale le vaiaso ua saulo vaiaso atoatoa mea uma e ala faiga ainuu e tāua i tele le fenau fanagologo atu foʻi ua e faatalofa foʻi le fili ua e faatalofa foʻi tagata ia tauaʻono oe ia te manatu leai na talosaga atavita i le atua le atua aumaia o fili o luma e te le se me faape foulo le matalalane ua ae le faia nele mena e faatalofa o fili pe
pele o mai o file matamata e longa winga e te le o taltonu tala ta vita na fai a mai o file luma aisa e a ngale mai luma e fai lava mana manam fai lava a pina a tangi e se o file mai pe te ika o file longa winga o le fa tanu ina foi na me to tia po na tarosia e po na fo e me kasio mai le nganga o le li e fa so ai pe na nganga le te tu fatu e maloro le tai ata oe ia longo vinga o maloro foi le li laulan wa e ta tawana ia le li laulan e mai le tu e tofo ina oe o upu fa matalanga o vinga o me te fa longo ai o me te va ai ai me sa me te pa ai ia matala tangata fai na ia te ava ia o le tele ia o le songa natu langa ni o le anga se fai fa matalanga ma fa langa tia o tele ia o le songa wa te tali tonu ana mai le tu ia te tofo ina e tole fo ka pena fai tato ia fa longo tato ia tilo mai sila mai ai mesa la fa ngam to tofi le tu e fa manatu ia la tu fa manatu atu fa na o le tu o le mela le ta ai te ne me o poklame nu e vatu le upo le tu ese a whawinanga, wai e te whiu whai au e launga, e whai mai a sākangia o sākangia. E te whapele te whai tio le whiunga finale le au whinga tofi le tua. Le ai, langa na mua sātani atu ai nu, mantua na mua, mai sātani, e te sauwa uma sa whanga. Sa lai makua sāka. Le makua mamawa. Au ke whare a ngāia le mawhawhanga mānei o lo whapenao na wha fia e le mamarua. O le wha amata tātou pokalame, nai suinga ia inu o mamata noa ma le sunga ia muritalo. O le a wha mua le sunga ia muritalo tātou pokalame. O no o le nganga mo. E talu aila na e aluanga i lunga. A lea tātou te fia talanoa pe i lunga o le whatalofa. Ia ne rei. Talu ai ona o lea ua e whatalofa fo ima. Ia, whiuwhofta i le anga leo le atua, i lan tausinga, i la wafionga, i le tapa au whaasina to le afoa. Ia me se fo i le tātou insinia, mauan maalosi tātou insinia, o whapupu le tātou pokalame le asoa nafu. Ia ona o ngā luenga le tātou insinia, kua alu e se kua alera ko insinia mta ua ile. Nga mai la so lafo. Whaatai fo i le tātou insinia mo ngā luenga, ia ua mauai fo i le tupe. Ala ke kilo pe a fia lo piko la o le masene. Ele a fia tama tina wa tapua inga tina. Si fatalo fatuan matwasenga la inu fa moni lava. Ya. Sa no no. Le telefo. Fa mat pe a wa matwasenga. Ya e pa funene aso te ese lo fia ia a to ani matwasenga lungo pena ta failani. Wala fa to fa ia. O isa temi o ta vai tu foi o maror fili matwasenga. E le matwasenga to. Ya le sunga ya mansina pe Joseph mai fata lo foi mo to sa movi ina le tua ne ia fia fila o fia to le fo ma tau sala ai nu man ta to insnia ya mai fata lo te foi ya ta norte sa ya manuia la tato pokalame mese ya panga masani vole lei mansina fa tele mo fata lo fo sieni se lo ti ese ya o le tatalo lava e mo no fa anga to lunga tato YouTube channel miti etwes ta lo fai ma malu ta to ainga fia moto vi in fa ta fa to le forma in uta sala fa pe mai com ta to vasenga malu soi fua fa pena foi miti Paula Pengs fa ta lo fa to lo fionga ta pa fa sina lo fionga to le fo fa pe ta sala in u mai fa mi se fo i pa anga masani ta to pokalame a me se level ni aso pa ia le tua malu soi fua fa tai Paula solmona ta lo fa sunga ia to le fo sunga inu te lenga ia ta noa o krame mau to samo vi in le tua man ta to senga masani vi le tua maro soifua pa tai so mono tina taiana fa ta lo fa to le fionga ia to le fo inu ne o sapati man vi ta to programa ne ia so fa tai mo fam nang tina baby feten ia fa pe me fo ia maro lava le sai to le fo inu fa pe foi pa anga tusi le fianga ia ta noa manuia tātou pokalame nia sa eni atonga vaia ta laufa maro lava faftai tele lava mo vi inga o le tua familia le tua e toua fionga e me se fo tātou pokalame nia so plesa uma po fono i moana me au kilani ia le sa mo la moe maro lava so fo manuia lau fio to le fo le sunga i pa pe fo lau sunga ata tanoa te sa la karona Fatalo fatu lo fiong to le fota pa fasina tau salinga noa in usa vai naya fa pe fota to insinia ya mai to le fo fatalo fatu manuia leva tato pokalame
ia o le tui fasina tau vau ia o ia mai ia o te le post ma share le falanga ta senga ia moni tui fasina le ai tana to le fua ia ina le vanga ni masenina la to a vevela ma sunga ia sa video i to a lo fa foi sio so ia sa video fa ma lo si mai tonu ta to senga ia sa video ma lo foi so fu ma langi manu fa tai en u ma senga na ma lo so fu le fio tui fasina efta va ia ta to proclame mani yaso ia fa pe foi le RJS fa ta lo fa tu moto vi fa tai la ia malo fa tai foi to le fo ia o to tele foi si o ki musui lau ia apio foi nga nga se o a finale to so o le matu senga alo ia o me mal la foi to fa o to senga e fiche fu au foi to fa ali so vanga na ia pe ding la ko fa against my aneno mane na faila tala ni na fe ni ia le nganga na sa no ai no ia fa pe fo ila ia mai ava no mimio o le fa pe mai lang ko ming e se ala ki ave e se ko ming kangaka ia molo si la fia mai ava a fa ile fa alo nga ave e se le yo le ale me o le a faita wa ile mama lo le atunu i ko ming ile fa alo ai a fa alo mai pe o lo ko ming ele ave e se tu wa faita wa tanga ta fa ye i luka fi dawa po fere sa o fere o ko ming mai fa ki o mai ma fa ponga mai o ke kango ave e se ko poloka o le le tato mata no nofo a wata te mata tutu pe a faita te fia o mai por kalamel ma sa movi ingo le atua langa le fa fonga ni mama do le atunu ma faita le mama do le atunu o te le poloka ina ma ave ese koko mengi pe a fai mai le anga fa alo ai a tau fai mai i le anga i le fa alo i o i fia fai tau ni mea fa alo mo o e la lea e te ko mengi mai ava no mimio i o le tala atu le nga a fai fa alo mai au te le ave sea ai a le mi ngao mai i o i fia ma ai ni mea le mi ngao a o ai fo ini tangata i le mi ngao mai i le mamalo le atu nuu Nia la lea o te whamalulu atuai. Ku mau lava tō ko mengi lunga pe a whai mai whaaloalo. O no tau whinaua ia lea o tau saili mea moni. Ai le whaapea o te awe esea o tau ko mengi o ngō sea whaapole mole whamalulu atuai. So atuai tūlanga ne so atuai le sunga ia mai awa ia sisile naua sauno atu ai nu ele ai e fina le malu ave fale fo ia se langona paule me ia e finga tatele ele mafai ona e la vale mai lunga ia fa funga na yo matua ele fa pe a fe so i foro tama e fa no atu e so na la vale mai fo se tangata ale e so tu a e langona la ba o fa no le nganga mau lunga la ele se pokala me fa pe e pule mai o to e pule la skaf de lo na ba la mas me alofa wa tapena ina e to le forma in mana manu la fa sala mo sa mo vi ino le tua a fai e te le ina me le mana mia e le fa ina a oro to mo fai e te tau fai finale a mai no ma fo fa e le fa pena e tu le fa no mo e fi ne po kada me perso so na in io le e mai ar ko mi le fo ia a mai ma mimio io le fo wa tali atuai ia ai telefo si wo manga kua lava ia e pese wo fo ma ko loku e pa pese pa langi ko e pese sa mo ai si de fia fo telefo ia tato tua ia tamama dai tina ma tua e a ola pese pala bi isi wo ile ia la to fa ni wina wa isi ia wale ato tua la to lo pe wale ngatu saia ia la tau whaamtala. E la pese ma tau lotu i fo te si la fia lau fionga al whai pese. Fo ile a la talata lo e taimi o le launga. E ia pese whapitoa mo launga. Ia, o e nge la mako pese matau pese na le matau o la talata launga. E la pese na matakale si e lo watu ai ua ofia aia e fafanga ia te sa lai fafanga i manai se foi lele wa nga lala fia fafonga ile upu le atua
Ia la no na whaapalangi whaapea. Oh, Lord, I am hungry and I want to be fed. O suolo e le skoi inga ngā te se marahong. Leo kele a ko inga. Oh, Lord, I am angry. Ia, pa marulu atu ia, e lau sunga mai awa, ia o le pese na mo lau sunga, au te ita whai a Lord, vina le wai hungry e le angry le tunanga maurunga lava, e sa le lei lava ia, ma ne vei lau pese, in ua lo whai atu mai awa inunga o le aere se a whai ina. Ia le pomoka ina mai awa, te tango awe ia la hāt mumu, te tali ina la na. Taila mai awa, ia lo tele, whamangana mai fwoi tātou pokarame, pa whapea fōwe ise sasi, ia tunanga tātou je, whapena, a tonu lawa e anu alu tātou pokarame, e sen maana ia tātou tātou no whatasi le nganga o le tua, pia mena e to mua tua sevi ingo le tua inu, ambati si whamanatu, sia tātou lawa e tasi, a tātou maua le nganga lo maua le sunga ia sa velio, i te tono le tātou autustusi. E se le mamaha o le whatu o lea fwoi a tamari, sunga ia sa velio, ia ele o matai sa velio, a o le nganga, maona mafaufaunga, maona manatu, wasili atu le matai. Pia o tūnanga nei, whai lawa sunga ia sa velio, mwhaatai ta inga, ia o le autustusi, ia mele mai awa, tu lolo suafa mai awa, mele o fina ngalo, sasi tātou pokalame, ia, whai whale mai, on mafuanga la nana, ese ona e ATV, e te tili o tui nei mātua, whai tau tu whaasa mo, ko se upusa, ia pule nganga nei, popole fule nganga, e eilana, e eila o whalele, e eila mai tau, e le sili ta i ta po i lea sea ngal tau tala tole fua mai ni u, ai lau luwa vare ma maru le tunu au ta whaaro whaafonga tupu mai, ai mese tato mātua, mese lau whengo tofe le tua. Ia. Ana whaapea e na ta ua ta te whaita uai, i oi e le ale mea la whai, na tole fua. Moini lea nu. E whiu ale tangata ia e whai mai tala, o oi o lea, o oi o lea. O lea lava sila mai, o lea lava tata whiola. Ia. Lea ia ma se mea tasi o ta ua to e sea ai. I whamatalanga ia whai mai mana tua inu ua lai whaua sau noa. Matau lia on melea sa au ina ia i tupu mai o lea tunu u tātou pokalame. Na amata tātou pokalame e te leo temi whai o kawika. Ia, kawika. Na whaton tonu mai ai to ina maro mātua i le tātou pokalame. O whai a o ngā ia. Lea wai mai temi na usia sa o taita. Aisea, o le tele o whautuanga mai a tia. O le tele whina o malama. E le tauna au wita ia pai. E whawhiana whai le mai mō mai. Peo tūlanga nei u. Ia, o le peo tūlanga whuina, o le whui te tausanga mbatu whasenga. Ia, o lewa talia i tele o aonga na whatun tonu mai e le mamaru le tunu. Wato tele le maru tunu. O la tō mea umai whamai e tiau e ao ngā. Te mafo whau, o le alme ao ngā, o le alme le ao ngā. Sau te tanua. Ia, a o muntano o mono whausota ia i le teimi o le koe kuaka i le tūla e lima tātou. Ia, mana ia na o le tātou pokalame whanga sau solo mo ne ia sau le whaafonga mai le maro le tunu. E le se tātou whosota inga ma le fionga tai sili i atu ila epa. Ona o le mangumanunga o le tātou pokalame nei. Ina ne te ua pipisi le wha mai. Tātou whaatalitalia le nei tolu vai aso pe whaafo i vai aso. Se i tu atu le wha mai se i taukilia le ea i Samoa. Tu a maua le ina ne te ua watu ata noa i o le whalo to ina le maotal to ina. Ia te ua maua atu ai to ina le wha mai. Ia pe maua atu fo i ata noa. Ia le wha pea leo lea ia o tala lava o le. O le wha mananga tūlanga lea ni. O le tātou polkalama ia. O e mua le talainga ia mo talo. Tala mai tō wha. So oi fo i lea ma le maua tātou maftanga ma le whailautusi a le heita a pipi. Ia po le puipuia ia tau tangata Samoa. Ia ona i ua i fo i lea o le tātou po. A soifua ma sofa i longa ina. Ia o le asasa fo i ni o tātou a soifua ma sofa i longa ina. So le fo i se meti pia sau noa le maro le tunu. Tau whamamanga lava mele na sau noa nei e lava a whinale in u. O le a whinale na matatanoa ma le sunga le atatanoa te sa. Ia na abe whautuanga le tātou pokalame ia atatanoa. Ia o whei ai le tō whama le whautanga. O au, mato o popole lava tātou COVID i Samoa. Nena no whautuaina ai le tātou tustala i Samoa. Whinale atatanoa e whingala malie. Ia o te le mana o whinale e whio atanoa i whinale o le mautautoina. Ona o te popole le whamai. Ona e lea e le o
e leo pa u se anga tonu le tūlanga lo iai, lo pe nā whaso solo pe nunga ia le a whai o tangata wa maua COVID. Le ala watalia e atata noa, le ala ua pe ana whai atu fole vai aso ua tua nai, le mwhaina fia mai le tai te sili atu le epa ia po le fionga whai a papa stui pe na lausi le fia ia alum whanau le tunu. O le a susu mai le ala le pule e whai pe nā anu tātou tata noa ma watu i whai fisile tātou whasenga. Ono le manu manunga e le o fina le ia tiau ia le leia puipuia lo tunga fitia ia le ala maria ia tatanoa a mai alo le sunga ia multalo ia taliwa tu do le fionga ia le pule ia tato fai fuile tato poklame peno fona atu le fionga tau sala ia NU ia atu langa na NU faftai lava ia malo tatona o le vinga le o le atua e mori atua i fo ia lo faanga mo la to uma lava o lo mafatia pe inga senga soltino tau ia vea musika o nei ana leo vi inga o le atua e mori atua i fo i se whawhia fia loto ia te oto tau avi ese ai ni siti ngā o lo whianga ia i pea i le aso mane aso talo pea i le atua i le au noa te le ana awala i to yo mai ai wha malolonga le atua ia te oto maua le mahalosi o to tino pese lia mo oto liu mai whaanga sol pea tātou pokala mese i o ona whao. Mama
2 minute ua te ai nei le tu lai 5 sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au fai pese. Kana na fau mai mangele pe ona o tau sila ma mai mua mai ai. Taluai le wa mafuta mai le tatou company malo se le TTCR. Fitalainga le fonga mua le mai maunga tō whāmu talo. Talainga ia tūna i matia lau tō whāfotua Samoa. Talainga ia wa e lua lau tō whāwhiu. Fitalainga le awa mua ai o le au tamutau o le company malo se le TTCR. Wa alfa lau loa ina o ana au omnanga SS o noanga wa ai. Le mamalu o Samoa mamau ai wha amanuianga. Le ngatai Samoa o lo alalam papa au i whafo. Ia o Samoa fo i o lo o au mau isi o tātou malo wha pelepele. E ala le wha o ngā ino le telefoni TTCR. E tala no atu, tala no mai i se tautau ngōwhie. Ia a o lunga fo i o penga te whailangi pe ona. Ia ile nei vai tau e wha talo whatua ila ile anganga wha alo alo. Lau whetala inga mudi talo. Ma lo lava le soifua manuia. Ma lo le folau langi maa. Ma lo le tautua atunu. Ia ma lo fo i le tautua i le ekalesia. Ma lo le tauata i le nei aso pa i o le atua mudi talo. Ia, ma lo le soifua manuia i lau fiunga le tautala. Lau sunga i nui. Tai. Ma lo lava le kona tua. Long fatu tuile pa ponganga si utatu tunu. Mai a ko ina e tosi fa alo tima a manu fatiti a upu masa a matanga po el tatu a pilo inga e mesil tatu ku kalame le ne fiafi ia mo mo po ma tu fa talo fatu le fionga tapa pa sina le fionga ya tole ko ia lo do ba te lua e mesil tatu pis fa tsala lau e mo ia na ma tu fa talo fatu po il pa io le pa inga ro na toki le tua o lo papa le maluma tala fa uto so se fata pa taulanga e tu tono Australia ia miti so se vaenga o kilope un paio na mau mai ai li tatu pasa la longa mo le tu le nga pa time pa talo patu ia il pa ia so tatu o tunu ia pa ia lava masani ainga mo la tu tama fo i mo la tu ainga le usonga pule mo tu mo i tu au mala tawa ainga li tai mo le va o ti pa pe fo tu mo tu sai a su mo le funua ko mai tu langi sa o le masala o mo i tu au mala tawa mo la ngi sai lua ia fa pe foi ava to to mali fa tu mo pu tama no tele una to sa fa nga e la no tu ia fa ti no to sala nei te mo le fiafi o fa tai le lo po mo le ngale o le tua ia le foi wa mo fa il tato filo ai langi mata si lo fa tu lo na le langi e vai lo mo vai lo sa o i lava o le fa mal mo mai la po sa so tato tu no ia ne mo le nei la tato tu fa so ai ma la fa lo fa talo fa tu nei te mo le fiafi ma lo le fetalai la fetalenga mutalo le fa fonga le mamalo le tunu ia wa pa ia foi tu langa masani o tu langa fa lo lava ia le o le matai Samoa o le lava tonga to finga te ia o le nganga lava le o tato le Samoa e mo lava longa anga ngu e fa filo ia lo ia e tu langa mamalu ia ma tu langa e masani ia fo ia tato ia a mese lava pe tato tano i lunga le ea a fa fonga tupu mai o so tato tunu ma lo le so fo malang manuia mutalo fo manuia e da ufia ta pa fasina tai lava o le tulanga lo e nei fa marurotu na te mai swinga na haiti lava ia wa fai ono tulanga wa le mfai ona pa mai le fionga te sili le sunga ia tula e pa ma to tatona masani ia le wole liwa tu le fionga ia la finale le pule talaina ia pule e ma foi don su ia temi le fiafi ona ele o avo no mai foi le sunga le pule ile temi de foina la le finale la talaina mutalo ia o matou lo e le covid Samoa matou lo foi ia wa ia foi ia le covid i tono tato male valele ia le ua fa'afiu atu covid o i matotua hospital o lo ngalo no nofo covid ali alu lai tua ia ale lava e langona lava e tatalo atu fo'i le paia lasilasi o le mamalo le atunu ia atunu i fafo e talo sia se o tatou atunu auana i pipisi tua le ase tala mai na le tatou falevai mauga e tusai fo'i ma le afio atu le fa'amaioti Afaftai to le poa ia pe o le tulaga lena o le ai ale puelenga i su tatu tunu e me su tatu pali me monga ma tu o tatu tu balon nei o pali me monga e to tele tangata
ko e asia ma ia ai me se po ia le telo wanga nga i mai pale mai ia ma tulanga lo iai le taulanga i te nyo whatau ia e ala i tulanga lam tio hoi lele le peo ai ia te ol pawale o le meo le ai ia po i se ia ma le poe wai e ale so se fai wai le asal masalo le ale tatu pena ia pe ol tulanga le na ia o le terminei ia o le whamarusia lava ma tau whai ia o ina le tō tele o tātou tangata ia le whata aua ele tūlanga o lo iai ia o me whaftai le tua o le awa sauna pēr ia o ke tō kisau sulku malaloina zuri whai lo le malol tūlanga o lo iai ia pi o le ai mo le mau mai sulku malaloina o le ana o le whampese manisi wa pia mai lau whainga luenga ia ai whaftai pe apa pe le i o mai tapu nei le fiafi le toa le ko polis to tolu ia la tolu le ia ia ai pe ole tulanga le la ia la tu tasipele fai votili le sto fisol sul maloina ia la nga fa aftaia ile tutto le poa ile au fanya luenga e me se pole malo tanga luenga le leo ia me se pole sul maloina la tu ko o le tiute ma la tō uma lo ngafa ma ia ma le vainga o tātou tangata ia pio le tūlanga lea iai tā loi le tua tā sia awane i o mai fafu awane i o mai fafu ia wa esel nei atu tole koa ia wa le tole me tionga tausana nei le na amata le mātou tai tōru skuru na tōru skuru tauninga ia la au lotu tātou whalemonga ele i whaien sauninga ia sa ta kuai fale e fo isi sa pe na o nai tangata sa iai ia ai e live mai ele sungal fa fenga ia le sauninga lotu o isi fo ina fa wawa ia sauninga lotu ia ai ta pula ala le todos furu ia o faial tala voilea ia e pautuaina a faio au le to tele voilele ma to tele ta fale e tai ko tasi mai ai e voilai ta fale matauina nei ia ona pui na covid ia na le anga i mai lava mo moli mai la to la moli moli patsa tento tu moli ia ia i siasa awa ia e tai to lua i mo te tai to tas ia pio le tau whainga le ia aua nei nei o me whama ia wa lenga e mautinola ia ua e te lea se whaade tonu pe o mai ia maranga whaalo alto le fo ma lor fetalai le tulanga le whaftai fo i mo le update ma le tātou whale o vai maunga tal tono fo i le totele o le paia lasi fo le au whaafonga e o mai le tātou i tu malo le au sauwhanga ia lau fitalenga mutalo o batu le fesili ia longo winga o kei lava le tātou whale o vai maunga pau le tulanga le o whanong longo tu fo i o si tia e lunga le lau whai o e ua hawhia le pe ua positive lo afia le covid terminei ma tolia fo ia finale multalo le fale vai monga e la talata il fale mai o le tu fale mai te tono le fale vai monga ia o le ala na le pe alu lo mal ma fa ma tini tua al fa mai fo la fa no lo multalo pe vole pe alu ka ma venga le ma ka me pe pa ia ku se me mo fango pe waru le makan pe waru sabiti a fa pelo le tu de tono fale vai maunga le fale mai tu tono sa mo to tua ia e sa vidi e fo ta fanga ko mangongo fa so solo mai ka ko i fa ko ia fa so solo mai le nge sa ngai olo ia o ka ko lava le mo mua afia pe fa pe o le adu fa fo fa mai ia ai yo le we fetalai fo le nganga na fisili ia o le ase tu nanga mangu o ta to tu malo olo okay da fa ia olo le ai io le tulanga le se ia o tala malia o vai aso na o mai nei wa pa no ko se ia il to tele o mala ia e tau fia i loa ia le lockdown le tatu tu ia io le tulanga le la le sa ma tau ina le teimi le ta la ina ia so ile ia ile so lua me le stofi il to tele o tangata ko ile lo lofia tu i ia ko le ngata i falitupe ia o patau
ia ma o I foi o toi fa o foi pata o aile le tua ile le tua va mo le hata fale e la o I na ma le foi mo isi ai e o foi ai ia o ma na foi wa pa o se ma tanga ba inga e o le isi ai nga sale ma tani na pese lo tu ia pe o ma nga ia la lockdown nga ia ia o se tau ai was ke isi titus ia le ngai wa ia so o pai ma pai kauso ia ai pe o taua le mele sai ai ia o le tau pai ai puile tulanga lo ai ia me se foi ta ko maski va le o te lo na wo o tuina ia le pato a tau pa masani ia e ta tau le la wo tala tala ia tau le tulanga le ia nei ia e pa ia lo ko e nei tanga tsu ngal wena ya me tsu ko la to ga le apaina ya ga wena mo ile o le mo ya te ke mo wai to mi manga itai ya nei pa le ngi mani si ko yo ga ya te lo ko ye o le tu langa lo pata ti ya la ku ya pio le meta ua le to le ko ta te li ta no anga pa te la a o le meta ua ta lo le tu ya ga wena te ya ni pa ti ta ia le nei pita uri wai pauna o le mele iei ne. E moni e lau sauna. O lea iei ale, o lo upale le motenga i. O langa tāti tu malo wai feo ai uma mai a po mai. Tangata upale mai o tangata mamai. Ia e te le loa po le fale o loa le lalo ia alawa sa waitis. Ia pio le talale ia maua le leile. Ui ngā voi lea. Ia alo mani ia e se o tātu tale vai monga tini nei. Ato no koi ono le nei whilo ai. Ia ato na no se tei milwea sa kou. Ia la a whilo ai ma te le ai nisi tala. Ia whaaso ai kou tu langa lo iai maranga whaalalo. Malo, ia peo le tu langa na whaftai lava. O nisi foi o mātou fisili atu ai o le ae whina le wa masani tātou pakalama le titi sao. Ia o na i tala fo ino mea lo whapena na whina le whiu ai ma papa au ai tutono tātou a whiu anga i vaiala ina i pātou i al manu. Ia per tu langa na al fisili atu a mutalo whaftai te le lava. O nisi o mātou fisili i winga COVID i la whamoi moe lo i ai le teime le whiunga i a tatanua te sa a me se fōi sunga i a la le pule. Ia tu langa na me sili am whaftai ia o lo whanongongo atua lo suifonga o lo toa mai i le tātou whale o vai maunga, ia wale lei tātou ia e mai a pia, ma tātou ia au tawha a pia, mea lo iai le whale mai tu tono sa moe mi tō tua, ia lo whapena ana ma lo puipuia mo le teimi nei, pe ia na li poti mai ai le tulenga ia mutalo. O nisi o tūlanga mutalo, pe o tūlanga ia sa mātou pole tele, ono nisi fo i o mātou nei wale sa wari fo tūla fono. Ia o atu la vitina ala wana tū, ma lewa nono tangata Samoa, o atu la o la tōla ia na matua le wha mai. Ia, tonu a oman ne whamo moe, ia whapena ona su ele lei, ia awane toi tupu mai se me whapene. Ia, tonu mutalo, whamalei na fōri whisiri. Ia, au le nganga maurunga, e sisi me te mana o whalawi loa, e tato te le ior tato pukulame masani mutalo? Paftai, e o te ilona wa, whailau kola, wa e koi nisi o tua no o pia ngai matatu kompani, man o kalame. Ia, te o le merena, ia, i atu ana po, ia, wa leili pare kalapu talaina, ia ma tele, ia wa ese ko ile, e file mua le taulanga ana po, ia, kamile mila atu wha ngā solo i waitele, ia, e pio le vanga tā ua lea, ia, ua lea wano, ia, e pio le sā lea wa, o pa mamalu tembili nei, ia, au i i lo aile wha aso poto, le whaasoa le iai hapo luki lima le le iai le whaasoa i te len e pio le tūlanga lea ae matawina le whaionga le vai aso to tele i o tangata i tū ho i le whale ho i e lako mai te len i e mori kuira ngā whaastai o tātou ai ngai whaku wau te loa na tuku lori nei wa ia e whapena ale sa wa e le moni a suel whamalama ma tila mai su tātou tunu o tō tele o tangata e na lako mai Wai leia se falitia mata kwa talpata yom tau tai pia. Ia ese le umio le kiule sai ai. E tau mai na alto tele o tangata le la ko mai pa se le ni mo le toile nga pa tai. Anu
I malo ia matalo o fia fo i whaafonga atu i lau saunoanga ia au e saunoa whetalai fo i luma le mamalo le atunu sai fo i ma tapinpinanga ia mes fo i me olo o tupu i tono si o tātou atunu whaapilipili o Samoa ia mes fo i ia vai maunga pe o na lua tala noa mita i le vai mau ia o lea o te whanongo atu i lau saunoanga ia o taimine i mana o mia i whaasoa poto ia mana ia i o lau saunoanga nā mo talo wa sa tano ina fo i tātou pokalam ia ai tusi mai ia le sitina ke le ropo sitina po sa ia i le komeni na sau ia ai ona o le taimi wa vave na o le whaaleo ina i le komeni whaaper komeni ilana tusinga ia o Samoa o se atunu whaamania ina lang e le peone ia tunu e tau whaatau mea uma ia o Samoa e le manaomi e tele talo tele mea tau mafa ia tūlanga whapena ia e mana ia le saunoanga ai ia tātou le taimi nei lau talenga mutana e mo ia tele le tau mafa mea umana ai manaomia lava le tupe wai e le whapea e te arua tu masau ato talo po sau ato tau masau au whai e tatou ngai se pili o so moli ia pe e whaatau mai ai fo se suka e whaasomali ai sau vai tipolo po fai e sau i puti e manaomia lava le tupe ia anai mana ia fo i lau fautuanga taimi nei o le whaasoa poto ia mori fo i le whaamalo i malo le atunu e oloanga le atu e ala i se le ni se tātou malo mo talo pauna le mea lena o to e fia la lango atuai i lau saunoanga whaaloalo Mutalo, le fisili mai le whiunga ia tui whaasina, fia e tau vau whamai, whamon a mutalo o whea le te whetalai mai timi nei. Ia, o le mau te i te wine nei lau te i lisi ofisa, o le whai atu le pokala mai vai vase. Vai vase, e. Te imile nei, ia, o le ofisa plaza, ia, mai le ngā whaaloalo. Ia, le whai mai tina tai ana tole foa, ia e maua le ongo sa ia yopu. Ia la wha pia, e te taun sau no mai tina ia ainu ia maua le ongo sa ia yopu. Ia te taritonu, ia o le ngangana o le fesili la pinale. Ia o le wha soa mai tonu le whada vai monga i vai vase le sunga ia mutalo. Le mana ia le mele na whai mai eia sau no nei ia ainu o inkalesi lava ia mutalo. O le mela na inkalesi ai, le wa e sau no mai whapea mai, o tumutumu foi ia tātou official titi sao mo tupe e lafo atu, mo le mamanu o le tunu, ia o le mea tonu ana le mafu ina watu, a le whanonga whapea o le teletau mawhai sa mo, ia te au amulitaru, o le mea moni ia, o le tupe e whapea nā, o na e tau ma le tupe le me ia o le me tauna whai i le teimi nei. Ioe, o le tupe mawai le whalawa i lunga o le lunga. E te leila tu mosou ako kalo whape atu ia whamon mole a wakua kalo ia me whalawa ngā whamon mole e re ma whai. E mo ia te le tato tau mawhawhina le o pala le kalo, pala le whai, pala me whape ngā. Lei o le tupe e kongia le kesi o le mori. E re mawhaina e whape atu ke laku mau ngiau kau mawhawa pala i Samoa. Avi e tu o le official o fingaro e le kisi. Whaman molea. Ia kua kuasi mako kouris furi unit pe dimas furi e le mawhai. O le tupe. Le ala nā le e le pōrenga o le au mana mewhina e awal whaseina tātou whape o Samoa tele tau mawha. Le ai o le tupe e mana o mia e to tongere paua tongere pili so swani tameti o faonga e te le latu mungi o fai pongi o ki apula e vat fa mole o ki apula ia lang mu mai fiki e mo mai e singa o faonga se o faanga fa e le mafai e le foi le saunanga inu le o manu tu atu nei o mena te taun tatu loa fa tau ina o tatu lo i le lalo langetas ia mutaro me la le au ngai te le fa le tupe le o titi sau ia lea ia au wala tato tano lewa yaso ia o te mineium no mia si o tato atunu na ia tato ainga ia me se fo ia o le alofa la vem no mia te mine mutar e ma rol fetalai faftai fo enu o mo le faatupu manatu ia faafonga le mamalo si o tato atunu i Samoa e me se foi mato i fafonei ia mutaro e si mea ta seulo i fanua Mane la va pena no pai la su toni la o po. Ai da. Ia, o
O le tulaga masani lava, ia, tātou whalau iloa mo lava i aso, se o manewa i aso, po lea se tala mo talo. Paftai, ia pia na malia i taunaga to le poa o le whaatau o le nei teimi e monia o lea ua tātou whiangai nei ma le whamai e a le whaatau o lea i lo pōmalei le whaaponganga lea tuku. Ia o le back to school promotion, no wingo o le amatanga o le nei tausanga. E le whapea o mariko vitu na whapea lea. Ia o le a lea o ngā umata miti le ai, e tātou pio a rea tamiti le a onga. Ia e pailava le lalolangi o tātou iai e whataua ia langa o alum whanau. Ia o la tau reo lumana e o atu nuku a mese a inga nuku mai e kādisia. O le back to school promotion la lea o le po i whaanga soloa. Lea wo mai fo i tātou se i le iai te minei. E toi manatu o tātou a inga i New Zealand ma Australia. Pia top up mai le luas huta la pe sili atu. Ia na nga waa lole i tātou pailonga le nā iai e lua tātou o le telefoni Galaxy Flip State ia pe e esa tua inga lea to le poa ia ma S21 ia e lua iai telefoni ia ma le lua se lau tā la Australia ia o lea lau mawātou tātou lisi ia walwa asun te atu nei lena manu malo mai to te lau tātou tunu au le nei lea ato ia leoa manu malo Papua New Guinea list telefoni o le Vanuatu list telefoni ia au tātou leo manu malo le tupe ia wasa wai le tala litu la pale wo le o pailo na la te le fia la fol pusa o fia la tupe o le mea tau la le la o manu malo ia le malo tātou tunu o le telefoni le sa top up mai na ia le po le tātou luas huta la lea o le ono tasi o fa lima valu toru lima valu lima toru ono tasi o fa lima ia valu toru lima ia lima valu lima toru ale no meo sa mole iai tu tau pa maumonga ia mai Australia fitu iva ono fitu iva ono fitu ai lua se lau tala Australia ia ole tala fia le mo tātou maua lua se lau tala Australia ia le ta pena ele back to school promotion ia ai misele nei aso wata se nei aso fa vitoa ia pio le sa tu pulanga le sa tu pulanga le pakasa ai pio to telele ia i nei ele pata wina la sale o no sa ale mata watu TV mani so fa sa lo mole sa ye sa ni nga lo tu den fa mai nai an tanga wenga i New South Wales lesa tita i nelsu nga ia kolia fiu kolia o se tasi whakau nei nā, so mai a Simeona Taefu, ia malato uma i nai Australia, New South Wales, lela ta mai moa te oi tupulanga. A tō nā lau whtau leo back to school promotion, pa tā ua tupulanga. Ia o along pāna, tu tātou tū, maranga whaalo alo. Mālo, me sidi leo, mau fo i te se aia mātou nei, e ui ala, oi whale atu nūne na mālo mutara, Papua? Ia o wa'awe lista tātou telefoni le nā tip se ia Papua. O tātou S21 na ua manu malo ele Vanuatu. Ia tātou le ua iel tupi. Ia. E pi au tala na le me tāua le iai wae ele na o tātou e iai tono tauanga lea. Ai whaatai ele tua e lo misi ala na whasoa. Ia o le ai tele ana manu malo o tō te lo tātou. Ia pi o le ngang fifi lau te lo se leni le me tāua. Pe leni me tāua le wai ai. Wana mana malo uma tanga tolu tātou tunu o telefoni e lua ma le tupe le ai aso tōna ia. Ia ane ua. Ma osi nese leni malanga kwa alo tōna po. Ia me sidi le whaafonga atu le mamalo le tunu. Po whea lava o nei na Australia. Ia whaalonga tū lava e lenu mela lea na whaiere tūlanga le fitu iwa ono fitu. Ale numero samo ia na fatatali le te me bala au atu ai tatou titi sao ia le limu talo ni tatou se atu loa i le tatou wa mai tatou ko de masan Whaftai o le tatou ko de masan o le me tau tau fai download tatou app le o mai titi sao mai titi sao app na o le nai mani no ai le tele waenga o lo anga iang ai ele mātou whala uloa le whanga suru tingin nei o le my friendship is magic o le meta o le back to school back to school o mo te nalo fata o ina o panau
ia le ala wa ta wa le ni to le fo to tele mo paro le tu ma onga ia fo e fai atu la tu wa onga I lungo le internet sa ona le ia o le ta wala le mai ti sa app o le ia ta to wa ia nisi fo yo pando le wa fa nga so temi nei am na miel to na ia so student sim me se ta tu ia nga ia onga ia o la ia ta to wa pando sle na prioli ile ta o le uso ia io le uso ia ta o le temi wa o fe tau fo ma nei wa temi to le fo ia o uma uso mo so vale ia no mo le ta to ia nai ma le nei e ta ula ma to pando le uso pando o le uso daily plan le nai I le student sim ia tota la ia mo wa fuale le lua ki ka pai ai vili fuale le telefoni vili fuale telefoni ma avela o text pe autostusia ia ai fole taste ki ka pai mo tatu apps the app il ti sale ele play music ia ma se fo il TV le play ko foi na mata ai ia onga ia sa no TV ia manise o wanga ia ma foi ona na mo wa TV ai mo so ani I tatu alon fa now e foi manto plan na e todo waso ai pe todo waso yo tala vole ai ona todo po todo wa ia ka ilo ye ke mo e la ai lima la ki ka pai ia e vili fo I list telefon te sa ia ma tau foi le avele le te autostusia ia e umai fo e tu fa ta se mo el su todo ki ka pai ia ma le uso la na le vai aso e ta o le hero o e su tana e su lima ki ka pai ia a tu fa ta se uma e vili fo la ta tu le plan na ia e tu fa ta se mo el lima su ma lo ki ka pai ia su todo na le vai aso ia o se pata ua le na antono su lua so o Yesu ia malita na te tele ia su todo ia ai por esa ole o plan al market ia ma fa lo telefono la kai kai el market ma la fa lo ai pio utika ko plan se na ole fa na solo teni nei pata ua la download le mai te saule ia ona ma wai le ole tele ma le no ai e tu una ai ma e fu sai e pala ma fa to fa io le tu fili tatau tatau con ma di wana ya pio ma tau sa fili le plan tala fia mai mo tala fia mo le ye ya ona e pio la ta vale vo le utu ta vale fa tu ai le me ai fa ya na mai lo ta vale fa tu le mo lockdown ai ngalo ai ngale ia mai on beta o la fili la plan fili plan a papel plan se mana o fa nga ina le internet telestain hele plan na ia ta ngai mo a papel se me foi na tasiras a ko I ele plan e talo fe ngai mo tasiras so bana fa lo telefon ia ole tu langana le sa no mai le tama ia tina taiana ia o so tu ofe a la te fisili fo ia pe ese tato e fai mo ia sunga masole ia o tu langana e se foi mana io ai ki al titi sa ia pina ele bene no fa no ai todo se fu ia ala la esela o ma fa ma tos fu te u meta temi a tu langana no fa pena na fa fonga male mamaru le tunu ia ma fa longo mai le final o e fetalai ia mutalo I tu sa finale o fa mai tina tai na watos fu tangata mamai le case le na mo ange tangata mamai ia talo mo so tato tunu sa mo ia le mena na ma foina a ese manatu toro se fulu ia tupe ia la foi tupe siliva toro fulu não vai a tu no mela le tu si mai ele te mai tai ang fa pa ia tina taiana eu a carola ele torce fulu tu pesiliva foi nele na ia na mo ole le foi te tupe ale al maftanga Yesu dan auso ia le rio yuta ia o le sila mutalo ta se e tu rola ele ta Sky TV wa ida wa lewa e sa no
e sa no mo talo wa wole to yo ta meti da onga mo talo por sa ole fai Ia, tu o le fale tau na. ya Sao tau nanga to le po, ele tapunia maonga e whaonga le TV ma internet so tai ai. ya le ya fai mestala tato TV Sky TV mo talo Ia, Sky TV o le tatu Sky TV, ia, pe o le tulanga le alo i te mil nei, matua ngā Sky TV te mil lockdown. O le mil lockdown e pe ai ei tele i lopo le tulanga i ei le tu ia ona e le masani fo i ona umina no nofo. Ma puto patasi ini aso se tele. Ia, ma le feo ai. Ia pe o le Sky TV o le tasi lea paola tōtonga lea no matawina le tōtela le tunu. Isi foi whako mai. Ia ma o le TV te mire nei. O le so se poka lame lungo TV. Ia ua mata o mai atanga. A pera o tato Sky TV. Pia maua ima news foi le vesinga le o le a Lucia, Grain, ito wang. Pia o le patua mata le le to tele. Ia misi foi la mo poka lame le whanau. Ia maumai ia atai mata i tina me tama. Ia le ngata i lakapi. Ia misi foi ia tuanga o lo fofo mai te do talonga. O Sky TV le iai. Ia o tasi le mai. Ia wai pia o le mana ia na o le matu lockdown le na iai. Alu o foi wa. O tau le lava le whasoa ia whaongane. Sky TV e mata e ke ia wa umari skoru kula la kwa miti breakfast e whasau no tina ia maranga whaalola e masania sau noa i nufa mai ko kiki ale o mai di ia manea o le tunanga na whafonga ia RTS mai ia e statu app multado whai ngoi asunga masole ia me se foi whaasunga ma whaasole ia e manea whaatuku natu ia le whaafonga mai multado RTS e te me sta no ngot foi a vos mo foi tato fai ngoa na tato pokalame nei wa le tato tato no ma le sunga ya mutalo ya le tato watu tato GPS mutalo fa mo mori pastai ya el pelo tale te ya inicio finalo ya fai lo mai ya tato foi el talo oi le pasani ai o por no ya para la mai lo to finalo la no el market la no el market ma ngai voi le foi ta ko Pando leo le sunga ma le sole ia mala tolu skulu lea tole foi para o mai le lo pe ke wo ku la ko skulu kala ngo fu ka ka ko skulu ata la pai la mai pe lo to finanga ia ta tai to i lang lo mai ta tu o GPS le ai para solo fo le nei ia so ia pe o ta u mo ta vali le nei mo le ia lo foi po firme o anga ia ta vali ia o le tasi foi la le wa nga wa pautu ai nei nis o le ta ua le o tatou campus ia ua iloa ai fo'i e saunga le mu a ta pali wai tau ona wa ia tu tangata le ofisa ia pa pe oi o lai fai mai le mas o lai foi e mali pui le ta pali ia ai me se foi le te me fe wa ia ina iloa ai po o tumu le mele anga ia wa pe ia ta ua le nei e se fe al se le ia mai lo fo le me ma fai ona nga ia le o pai nga ro e pui mai ai ni so ku pa ia me se nei te mo lockdown to le forma le nang pa lo ma ne te de me fa no to foi na mo le ia se tasio ta vale na mo mai ai o se ta mai tai ma se li ia mani IT fina le sao na fa nga ina le te felo ai ia me se lava ne na mo mo me o pai pa mo ai sa mo me pai pai u lai le a final esa ia ta manatu le wa va vem ta lo ma fo pe o ma o GPS le titi sa le o se ki ma do to in ia a te do ia a tonu o se me fa pena ia te le a final a pe o te ma fo lango le tele o te o lo fa pena o no so soni tele ia le titi sa me sa me o GPS ia talo sia le namu talo a le ngai o GPS o me tau e mafofau io a tupu me se mena tau e le ta mafofau le lopo so son tele le o GPS e mau ai tele o la au fasaina ia fi wai matanga te tono ta vale le ta se e atu mu talo vai nga muli ta fata tanwanga
Ia o le tātou lava hotel number 1, tūnanga nā iai, ia wo le na whai atu le puki na tole foa, mai no uma le tātou mawhtanga nei, i le tātou lava hotel. O lea wa matan tala sa, le fufu koe loka. Whai nai whamana tua meni mea lo iai tātou whale e me se fwoi tūlanga o iai au nanga titi sao. Whaatasi ma tātou lava hotel whamole mi tālo? Patai tole po tātou lava hotel le tala ai le malo le tunu o whai o na ngai atu mana nofu ai. Ai pe o le tūlanga lo iai le taku o tapu nei le pe o le vaenga hoi lea e a mawhali kalap. O na olunga hoi lea e mwhai ona tau mawhai le awa e pe o te lau tau mawhtanga i le teimil nei o le am whai na whangaina tātou lava hotel pe koe o na ngai ai pe o kaisau tau mawhtanga. Ole le na e teimil nei au tangata e whiano noko i tono. Ia pe alai maua le avanoa. Ai o le tau o le tūlanga lea. Ia tāru sia ia. Nā se foi whae le tau tūlanga lo iai. Ia taulu ma wawe na maua se vai pō. Ia matoi te tala mai tātou a tātou sa. Ia awa tō pile ale tunu una po ilea wa nau e whaonga ino tātou a paten malo. Me se moli tō te kui os whanau, whapui ponga. Ia matulanga lo iai sai hoi nai whapui ponga nanasi. Ia manai maliu ananasi. Pio le mea ue noi tangata maua lo le avanoa. Ia le teimi lea. Ia wai pio le tāua le tātou lawa o tātou le ko. O te loa e na ise se upo i le. Manu e tanga i le ngalu i na ise fo i paipisini. Ai pie tau tala au ia mo mātou lawa o tāu. O le tango fie ma le whaingofie. Ma e whaingofie na afe tangata. Ia ai pio tulanga ale na o lo iai. Ava pio fōpong dia se aswhanau. Le leile wawe na poka. Ni teimi nei. Wa le lope te tala mai. Ia. Ai wawe lona patawu. Ia pio le tūlanga le nā malanga whaaloalo le teimi le nei. Maro lava. E se tā ua o le vahenga lea. Ono tūlanga onga lea wa ngā i ato rita to atunu. I sa COVID-19. Wa taunu atu COVID-19. Ia polea le fisoswane le titi sao. Ia mauna unanga i le fwoi tūlanga, ia, le iei le lava hotel, e le tangata whalonga atua, wa kau masao mio, kau maua koviki, ia, ke mini nei a le pukulolo pokunga, e le ki ngō, fuko kasi ai, ma e sau e ingu so, vai ingu mai ngofo, ia, a eno, e se meo tau vasenga wa. O le whautuanga, ia, marofa anga mai a simani tofi lau, o lea e alofa atu I lau fitalainga mori talo. Ia simani tofi lau, te lope te sila fia ina. O lea e whai mai le whautuanga simani tofi lau I lau fitalainga mori talo. Ia whaingi au mas kai koru. O lea popo le atu ina e maua I wha mai. Ia maawangi e kalangoa ngi kengi e wako e kala kupe. Ia o le polenga na o le malo le atunu I lau whetalainga multano ia whapena fo I le maotau vi inga o le atua. Aini voa multano aso aonga. Ia, whautuanga na multano ia e whai e wai le mate wawa ai atu a pu e mai aka o le o finalo o miska o le fast. Ma ke kilo ko e masko ma leo ia leo ai kuku mai sifi e lengi mask ia te loa lava o tangata o ina multalo ia SSA ia whautuanga na ino e le whapenana uso e alu a manga mask e de tolu fo e se furu tolu mask e whelua multalo ia multalo ia o whautuanga le vasenga ia me se fo le whafonga whaftai lava Whaina le whautuanga, le vasenga ainu o sunga I oia le ngolo vasenga le ainu. Ia, wan mata vasenga I le maini whautuanga whapena, na le vasenga le dunga api o fōringa, o le vasenga whatupu whalawlawe na lo iai nei. Le sa ono ko la mako vaenga la ia lofa ia mutaro. Ia, le lofa fo ni mata vasenga mutaro, le tele o la whaanga le nei, o le mwhaina whaleo, amina vendoa e whatatanoa tiki sa. Ia, o le ngangana mutalo, whapea whina le e sisi meo pa uta whatatanuanga, ia tō lea wanoa, mamori mai oro whaanga fo I pena masani, ma wha umatu le ma le sunga ia ainu.
Whaftai telefon na le pauleo nei vaenga le sa manino tātou a pukalame vai atu nei atu. I. Pena mali le amatanga o le tātou app le o le My Cash. I. Le ai lafo mai se le wa tau tele tangata le atu una whangaina le tātou app le mantu ko i le My Cash le lafo mai atu tupe le telefoni Samoa. I. E mawhai na mai le tupe na lafo mai fafo. Whaonganta to titisauinternational.com. Ia ona paso solo mele nai i te lo vaenga le nai e le kai te le nai te lo ai le atunu e la fumelsi le ni man numero telefoni. O le tau o le vaenga le tau o inisi fo yo matu goma ma nisi fo e masani ai. Le tau o le onanga le titisau. Langa na pela to cash power alai fa le lockdown. Cash power alai fa le lockdown. Le temi foi la le nan to tongi e lo le mita i mato e ola i le pao wa tapuni au mai ia fale foi fa ta we cash pao po le tisi le ta to Samoa o lisi vanga ta o me foi na ta la itse le pela o mena le sa to muai ia pia ia ma fale o lola ia to de fo le na fa i lo pe el mamalo na tu e ma fai o ne nga ia i walta si le va ngo fa nga i ne tangata e te le alu fo i fai loa e fai fo na le tala i sau tupe. Ai te alu a tala i lau tupe ma fai ai lau ma lau whatau. Pe la o nei fai loa i ala tau pa i la pe ia nisi o fai loa le maua le tato lisi. Pe la fai taita inga o fai alupu. Fai alupu sa vai. O nai ai le fai loa na e te wati sulu tolu. Stoa. Ia ina fai alupu o lono winga fai o nai ai lau tupe tono lau. O lau telefoni. Pia na anga isa au te lo le na fai e ala u whaatau ai te tongi ai lau telefoni. Pe talai. Ia pa pena fo ia le tātou whalolona i palauli. Na ile ia uwalo i palauli. Ia pa pena fo ia niste o vaenga le iai pe o sato le pai. Ia o le nai iai fo ia tai a ia o pia tia. Ia o kapali na evo salote ia papena fo ia sale longa e tato fale lo masani o avao na fo ia le R&C store na o sangone o ia le fono pili pesa ve store ia ma tele na o tato tunu i savai ia papena fo ia upolo e tato fale lo apio to tele o tangata i upolo ia pe o le anga i mai ia pia vanga na ai tātou ele sale au mua matu le na i sale au mua ia li pata ia whana tolo ai i no ui tua ia e fo inisi o apo i o tātou paloloa le pa mautu vesel nei ia pe o lisi tu sa pata ma wha solo atu le na e long po i li pera ma malo le atu no ia pule lava si tāku ne na lono va ai fo inisi o company ma whalolo tātou a inga le i e fia fai ma agent fo le titi sa o ta ua le ole o le vanga le tala i tupe a wai ma fai ana o atu a malatu telefoni fa tau mai o loa i el fale o loa e me sa te mi fo le tala i se leni o fa ta wei o loa ua uma le te mi fatu a tapula aina e tala i tatu fale o loa pina pau i o vanga te le toa ia a ua mai a vai o uma le tatu fale o loa mo tatu pukalame nea te afi maranga falo alo Pina le mutalo mai de fasidi dia ia o nai fasidi mato senga ia o le sia fa mo atu ia le tina ia finale ia subale fala au ma no soi fua ia mutalo fa longo atu pe o tu e fa manatu mai o te mi e talavo ia le ai ia ale wo tali atu fo ia mutaro le basenga inu mutua fa tu fa la vetele was vale fala va malo mutaro fo ninga mai wa to e fa manatu mai o waso talo vo talo fa ia mutaro e manuia tele le fiafi fo ia fa mai ia tina tayana mutaro fa mole ia po ke fo sata avanoa le lava hotel ina ia malo lava ia fa mau fo me mo ia matu senga ia fa pe fo ia le pesili mai le faile me tonu pesili please mo mutalo ese my cash app mai le click gets
which one elelei mutalo? Ia, o le Click X, o tusa o le mele lafo me ina, le mai ki o internet. Te ia wala fo lele a lafo mai Click X. E whai ona lafo mai al telefoni le, o a wala SS o mga vai SS e lafo mai il se le ni. Ia. A lafo mai al telefoni ti sao. So, o teimi lai sa unu wai lungo al telefoni ti sao. O le app la le na ti sao le mai cash. E mawhakina pa ngā pia le tātou website le nā titisauinternational.com. E nā vo e iai a wala na e pia tu awanoi tātou company, initial company e la fo mai ai. O tau nuu mai nei, o le meta ua le iai, o le whaingo fie le mo awa ia na e il mātou whaarawilawi maliu e na iai nei. Ese o mai ia a wala e la fo mai se leni. Ai alafo mai lau telefoni. El whaingo fie no walu e tala mai. Peo wa i opo i tangata le taungo fie. Ai wa male alofa le tūlanga pangatia sa ini su tangata na iti po i lo taung whai e mai lato seling. Alma nei anau titu sao. Peo le wingo tala leo whai loa tu ia whale o loia to le apoa. Ia le whai taita inga la whale o loa le i vai tile uta. Ele magatolu na MJ tau lafu ma to tiki tona po ia ava pelo o lango te mi ne fia tala sa usele ni po tu fia lu fa fa tau fa nga ele de my cash ngalo ti sa o te mi nek o ke sa o ia ka vale ya watu fa moni ia e fia kala la ka kupe se lauta la fa mela ka fa tau dia ia e ke sa kari se kala le ko tu pe taiao ele fatan ko ti tala le ti sa taiao ia pio le matala le nama ele moi no to fa ja to company awai ia ti me o so fa ko se mai e pa la vila moi le ke o mai fa pio ko fia mo se le ni ma ia a fa pe fo bole la vol fa so ia en pa nei ai o disi ta o le mai cash e fa nei ka mo transfer no ina fa pio o le nei a wa vili mai so ai na lai pa le alu se malie wa mga amia se lengi wa bo tuai le na nga uso ku le pasi wa kuai ia nga fa ko ia vai au telefoni ela ala ko tu dan tupi na fa nga le fa pitu walu fa apifai e vai nga umal na ia le pin pa isi vai la fo lo tupi nei e la fo ala temile nei mawalo e tratoro ai nga lai fa le lup ia nga isa o lo fa lo le fa le lup fa le lup tala ia le pole nei ele o tae tala le pole nei pela le taua le ia e fufu ia vanga nawa wa le ngo tasi te ma le me ia wa tele la tu pele tala ia e fufu ai company le na pa lo alto tele tangata e wa ta pena te lo fa lo ia tu lang fa pe ia pole mo foi ia to lo ingala pa tau wale ko mo me ya so ye ya se kusi pe pai fo las pasau de mai le ai aba la wa fo cash wallet nei lungo le mai cash tala le lo tu mo ya sa o telefoni lai on fa lo fa ya wa transfer lo tu pe tala tanga na fa lo telefon ma ne tele no fa funga mai to da fa le ri o tat programme fa le me tonu tu langa na wa wala se lava e tau nu lava lo tu pe sa mo le si tu langa ia o savelio ia o le tamititi o le vai monga mutalo sunga ia savelio ia fa me savelio ia vai fotina na e puki fo ia mutalo fa ia lo monga puka ia ta mesina ia e malia savelio tato lava hotel ko sapo ma fa ni puk o matato lava hotel ia se va nga ai le tangata finale tele se le ia na aru le na lava hotel o man fu ina mo tato lima vai me se le lo tato no ia ne le fa mai do ia tina savelio ia ka oro ka fa sa mo ma puk il faleo ia le tulanga na mo talo na finale a venia panoa e fa ia to le forma fonta bodia anu ula vallo sen le yo le fia ta o fia tu se io o veta a rona e fai me telefone
se fisilia tia mo talo e puki I fo ma vano matina di Christmas. O le nei tau sanga e fai e suafa matai se o sista. Ia puk mana ya. Na udah dia mutar. Wala fai mutar fai transfer a mutar. Ia le ngangana mawadunga in mato vasenga ia tana no mai dole tamal vai monga ia pole ftalenga fai ia mutar le fonga mua le vai monga. Ia mai tato fasili le na to le foi fasili tato fasili uma fa pena na tato mawai le ato tuanga me alo tato titisau ai wilea ia e mana tu maulunga ia telefoi tu tonia mutalo ia le apene vanoa fa ia to le forma futa molifo ia mamalo le tunu tupu monae mono to fa tawina la fa fonga so se tu ni la langi fa fonga mai o fa tatanoa le tato mta por titisau ia mamuli to le nganga fi nganga fa tai ele uma fa ia so le mo nga loto ia fa pena na fa mau le covid mai sa mo me se lava ia mutalo male ainga e fa pena mo pe oele so fu malo loina a me se fo I fa munyanga wa foi tofi lo e nga fai le nata fo le karesia a tato no foi tu langa foi tono au nga titi sao ia fa mania fo le tua I pulenga titi sao ia fa tu puina pe le adwan lumon neia company fa pena so swani so tato tunu e mese mato lo no foi fa fu paula vale me so tai tuai e so tai tu lunga penga te fai lang I kwede me tato titi sao ia le tala na fa mniele tu te mo to tato pokalame lo fatele mo e mutalo e to never no te fa to fa me pa anga e mese foi na ia inga lo no foi tu ni fa mutalo ia fa tai e tu lo fionga ta pa fasina na tu le wa pa ultano fa le lo fionga Taida. Ia whai ana kona tau moli a mai se fwoi lua waase lua I nei tei mo le fiafi. Ia mo le toi fwoi langa whaafektele whai lo le whai masu el pulenga ma tātou kompania titi sao. Mo le toi langa whaafektele lava le whai asu tātou tunu. Me se fwoi le langa o lango mai, le ngata fwoi la tau sala po mai se le ni tātou mai cash. Toi whaamanatua atu tātou mai titi sao. International le tidisa international.com le na ia I payona la ko be tupi na to fai lo pe le vaina le a ISFC ia ona mili mai le ono walu lima fitu lua ia ma oefa ono walu lima fitu lua ma oefa ia fa pe fo tatu tasilo tolu ia pe a ia ni si ofisili fi ma mala mati ia il tatu fa lo lo sao ia fa tai le mali fa talanga e mo le toi langa fa tai o talo foi le tua lo fionga I tapa pasina lo fionga le fo ma la fionga I tausala la suma e no ia fa tu mo pe le tua la lo no puli ele ma lo le tunu no foi le nei teme tu sai foi mo kalame ia tanto toi tapa ele no mole e ele vai a sufo le ola male malosi le lo fa malanga le le o le tua pa pe na foi mo moli atu le fa tai tu tunu asu foi vai malu puenga e coche tala wale tau tamale I lautu pa konga ia ia e ko alto tai ele ato atu o pa ia le leo vai osina manu tele pulenga ia male kompania titi sao ia e manu tele nei te mole pia ku malanga pa alo telefone ia e pa so ia so foi ia mutalo to e 5 minute ona tade o le itu lai ono ni tato por calamina mal titi sao pe ona ia fo nei avanoa ma le fitalenga ia mutalo ia wa fo il fa la wiloina o le taumofie ia ma fa manuianga ono mau se tatou malo ma se tatou watunu o e o lo lango ina le titisa tului pa le ni ona ia inga matalua sputananga ilunga telefoni al titisa ia ona mau le fa manuianga pe ona laulauina mai nei aso ia me se fo ile toi fo ia to nai fa na ia o onga ia fa tai fo ile lango le tatou company o lautului lava le paleni ona ia inga I Samoa e ala le telefoni al titisa o lau fo ina lango mai tatou pokalame ma o Samoa vi ingo le atu e pe ona nga pati ai fitalenga ia mutalo fa la wiloa na au na nga ese mai se lava le tatou atutupe lea ia to anga la fotupe nei ai inga I Samoa ia ai o le pese lea e mo le atu ai lo fa anga mo fitalenga ia mutalo ma le ai ngali fa pe fo le pulenga titisa ia mai se la tau uma lava o e lango ina tatou titisa malosi le pese lea mo oto
Ua tātonu nei le i tū lai ono le vi ingo le atua soifua na langina le au whaipese mai kuna i o i Brisbane pe ono tau whaafonga ma mai moa ma sila mai ai. Ia whamalo fo i tapina ina o vi ingo le atua. Ia ua le whaamawa lunga ina o lonanga le lei. Ia ai mai se fo i o lona vi inga i lana tau singa i soifua ma le olo le mamalo so tātou atu. No, ia taluai le wa tātou iai tātou pokalame o soifua ma so whailonga ina o le nei fo i māsina o Januari. Ia ele tele ni tātou wa soifua wa tau no mai tātou ofisa nei. Ia ai o le soifua mua mua, ia o le soifua o le tamam. Ia au malesulu, sala, tului, tuitolovaa, au malesulu, toale mai i nei sini au se tālia whapea fo i ma sala i lua i savai i Samoa ono sifuru ma le whātau sanga o lona soifua. Whapea fo i ia le tamaitai ia le whaletua ia malae sungalo o loo i tatonu o le aonga tusipa ia i kanana fo i tutuwila o lona masina soifua fo nei le aso ananafi. Whapea fo i le atali i a waion tāwita momota le mana e sini au se tālia watoru se fulu ma le tasi tau sanga o lona soifua. Whapea fo i le tamaita i soifua ese ese matapula mafuta mai au kilani New Zealand tolu se fulu ma le tasi fo i tau sanga o lona soifua. O le tamaita i fo i a vaiana cheni fa tuinga mala mafuta mai Brisbane
au se tālia tolu se fulu tasi tau sanga o lona soifua. Tamaitai ia Sara, tau manu pepe sopo ta whea mali i tonga tuki, ma futa mai melepone, lua se fulu tasi tau sanga o lona soifua. Pea fo ile tamaitai ia sina mata niu faumui o New South Wales nei Sydney, Warwick Farm, ia o lona aso soifua fo'i le aso hananafi. Ia mese lale mamalo le atunu o na soifua mai i le aso mua o Januari se ia. O mai i le nei aso ma le whaiunga fo'i o Januari. Ia whaamanuia te le atua i tō aso fia. Ia tō maua se whaupopo mai e le atua ni tausanga se tele mo o tau te soifua ai pea ma hola ai fo'i le nei o langa. Ia wafo i tautua ina o na yo tau ainga ma na yo tau whanau. O nisi fo i le whai ainga le tupulanga. Ia sanga whaamanuhia pea le atua ia te o tau. Maua pea le fia ma le file mu. Mai le atua i o tau loto. Ia tausi pea o tau ia awanga le leo le atua. Maua aini e tau lumana i manuhia. Ni aini tama le lei tau te ninofo ai. Tau te whaipo ai. Ina ia manuia o tau la sanga mo le numanai. Ia me se fo ni teina le lei tau te whaipo ai. Ia manuia ai o tau lumanai mo le whasolonga o tau soifua. Ia me se le maawa i mātua. Whaalewa ai o tau soifua. Ai matau i le atua. Ia fo ina mai ate o tau le poto. Ia ma whaamanuia ai o tau ala uma. Ia me se fo ina i ta mātua na tina mātua. Whamanuia pea le atua ia te o tau mo tau soifua. Whamanuia fo i le atua ia te ila tau uma o intu whatasia i sakala meta whaipoiponga. Ia maua le alofa moni mai le atua. E le kaulia le whaipoiponga e kaulia le alofa moni. I le anga le fosi e whaipoipo. Ai koe kala kai au po ona talatu. Ai ia maua le alofa moni mai le atua e mafuta ai. E whamanuia i lava le atua i o tau wainga. Fua tele le niu. Ma ia maua pea le loto ono sai, ma le loto fia. Pese la leo le a pese tuai, whamanuia ia so soifua, ma aso whailonga ino le mamalu le tunu. Telele atua, ia se soifua, ma sa whailonga ino le mamalo le atunu. Pese leo saunia le tatou insinia, mo le atua ia lo whaanga mo o tau uma, e ala i tau wa soifua, ma sa whailonga ino.
Se whanuma le 2 minute ua te ai nei le tu lai o noi sini au si talia. Tato por kalamina o asa soifua ma se whailonga ino le maro le atunu. Ia se i lia fo i le masino Februari ilo na whai le asa moli moli. I o le si fo i nao tato whamamianga o asa soifua ma so whailonga ino le mamalo le atunu. Ia to le afoa. Ia e se fo i langono li ni yaso. O langona fo i whanoa noa. Ia ona o nisi fo i pele ma o wo mama e sa ngadulue whaatasi fo i le ngaluenga le atua e ala i le tautua ina o le ngaluenga le atua le ekalisia me titisi le talainga i wheleingo mataio. Talainga i a whaleao sa olotonga a tavu i leota ia ua ma ua fo i tala i lunga o penga te whailangi ma ua mata ati fo i lunga o penga te whailangi whamana vaina i le atua ngaluenga le a fo i au auna ta ua o ngā ina to le afoa ia o whaleao tavu sa olotonga tavu i leota ia o se tama o se wole lei moa o to le afoa se wole lei ia te au ia le tama ia whaleao sa olotonga ia te masani lava e tau le suafa sa olotonga i si tamali i si o le atunu o se tamali i le lei tele to le afoa se mafutanga mana ia telefo i sa matou mafuta i tono le ekalesia me tisi ia o ngalue ai ia tavu i le ekalesia lea i Fairfield ia manai ona tua whaafine fo i masi ona uso le sunga i whaafeangainga ia tavu i Ansone leota anga tavu i asiata ia au matou ngā lulue ai i Liverpool ekalesia me tisi le ia e masani ala ona tu whaatasi matanga luenga ia po le sinoti fo i New South Wales nei ia ia matou ta alonga e whaito le foa ia a o le vainga i tonu le ekalesia ma tonu sinoti ia o se tamali i tele ia winga o lea fo i tuangane ia se i tu lou le suafa e le se tangata i tango fie fo ai pe te tau whatu saina i lau fionga te pau whasina to le foa e le se tangata i ita o se tangata i ata ai e te mi uma e fia e whaita laula e fia e whaipona e whaita ai pe whati ngā ai ia i se mafutanga ia ai o se tanga e le se whati ngā vo ia pe orkele o mau whati ngā ia a whati ngā mo mea ulanga o tala e whai mai e le sao alai e au mai fo i le lona loto fia lona loto e fia whai tala maalie e au mai ai la na ulanga na mana whai ngā pona na ia a o se tamali i fo ito le fo e ngā lue lei e le sana sau noa fo ti o fo i a whaasanga le upule a tamali i tangata tamali e le tangata i sanga sau noa ia tole fua o misia lava ia le whetalainga ia whaleao sa o le tonga. Ua lewa ona le toi mafuta atu iai ine ona ua le toi iai te tono le ekalesia me tisi. Ai so se mea lava o te vaaia whapia ngā fo i lunga o penga te whailangi o te fia lava i tapuai i whetalainga ia whaleao. Te fia i tapuai so se mea e tū ai. Ia ai pangafo i lea ua tate i lea ta vaaia tu i lunga o penga te whailangi. Ia ua whaamanawa he lea tuana ngā luenga. Wa le man ngase. Le mana ngase le talainga. Whairoa ia tufo i awa ngase wa sui fo il tino. Wa le o toi maalosi tino pe ona iai, taimini maalosi ai. Ia, ai peta ia na toi lele, toi mauan maalosi, toi maloloina, ia ai le fo i ua toi whanonga ua toi mai, ua pe o whainga ia le mai, e anu ma toi fo i mai, ia ai vi ia le atua fo i mai ia o loo ngalue pea le tuangane i tono le ekalesia whailana tautua i le atua e ala i le ekalesia o loo hala tuaila na tapua inga to le afoa ma siona to olua ia
manai o na alo ua o le fitalenga ia falea ia e faaipoipo atu i le tamaitai palani ia ae toʻatele lava nai o na alo teine au lelei alo teine o le tuagane taputuagane ia le talaiga a o se uō pele uō ia te a'u telefoa o taimi uma fo'i iai taimi ma te vevesi ai i tatonu o ekalesia e mea faia le sinoti ia ona o mea tau ta'aloga ia ma le finau mālō ia ona vesinga ia eleni vesi fo'i ia ni tagata fa'atupu fa'alavelave o vevesi lava tagata tonu o le ekalesia e fo'i lea ona o faumālō lava i nei mea o ta'aloga ua se o matou ekalesia ia e tumu se o matou āiga se matou ekalesia fa'apena fo'i le ekalesia le fetalaiga ia faleau tole fo'i nai ona ia fo'i tuafafine nai ona mansiona uso o le suga i le fa'afeagaiga ia ansoni tavu'i ansoni i o lo'o latou o mafuta ai ia telefoa o se a'u molimau atu nani nei taimi ma lagona fa'anoanoa ua uma ta lagona fiafia mo fa'ailogaina o ase soifua le manu le atunuu ia ua o'o mai fo'i lagona o le fa'anoanoa ia o fa'anoanoa lava ona o le mafutaga pelē nenei lalolagi ae ua uma lava ona tapenaina i le atua le nofoaga mo lana fanau ia pe a o'o mai le taimi mulimuli e lo'o le fanau uma la le atua na o e matata'u i le atua ua uma na tapena i le atua o nofoaga mo latou telefoa malo saunoa e nu'u ia leo fa'afoga fo'i le mamalo le tunua me se foi pa'aga o le tatou mota sa movi ingo le atua lea ua e saunoa tusa foi un tulaga ia se tasi fe'uso ia e aena fo'i ua e saunoa e nu'u ia o se uō ia te oe ia o le uso moni ia tea malia lava le fioga ia tavu'i ia faleau afina le sa'olotoga pena lausi le fia ai ia tavu'i le ota fa'amuinā e tele suafa matai o le tamali ia fina le sa'olotoga ia o le fetalega ia asiata o le fetalega ia faleau ia ae o le afioga fo'i ia tavu'i ia o le afioga fo'i ia le suga ia le ota ia o le afioga fo'i ia fa'amuinā o tulaga uma ia 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 maisi o mawhaina o whapea atu o tātou masani le suafa o lo uso lea o saulotonga. Iyo e sauloto lava ia luna tangata. Maria lava. O teimi fito taunu mai nei au se talia. Ia na mafuta ia o saulotonga ma ia e mate koneti nunga le o lontina ia mala grandmother e mate aingai. Ia na mafuta nei Australia mala uso. Ia o ia foi sa me fena fa pe to ia sa mo malai me ni o fa salonga. Maria la. Ia so ia le talavo o final le fionga ia tavui fa leao sa o tonga a fa muina le ota. E me fena fa pe to o ia se tasi o tanga tale titi. E na la sia le tulanga tau fa salonga. I tonu i sini Australia nei. Na ua mare sunga fa fenanga ia Pasifika mai ava. E fui lua lava e la ua i tulanga i o tau whasala o matula iti lava. E mato te tali e mai whai e mato whai atu ponga o la whasalaunga e lau mai mato i lalo i liti o i anga sa fia i e lau si la fia lava i a le fionga i a tavu i sa tonga le ota i ona tulanga tau sa fia ai nu tulanga i a pena e tau wha atatina mai. E fina le e iona e mwhaina o whaapua whaapea e tasi ia e mei ato inga whaatunanganga o le se tangata loto mama. Maria la. E mama o te lei whaanongo whaapea ua PVC-ia le whionga ia tapu i Sautonga a tapu i leota whamuina masisi. Maria. O lona lava naunga o le whaime malie. Tele tau a whianga le atunuu ua sa whatau tai e le whionga ia tapu i a Sautonga. Ia poliftalenga fo ia whaleau. Pei fo ia fo sa taita ia le fono le atunu. Iyo. Mai le nei tamatala vau. Mai le se tangata matua. Masalo pe ma te tupulanga le lei. Ia pe te matua la titi e pe matua fo ia le talenga ia whaleau. Sa ia taita ia le fono Samoa i sini au se tali nei. Mali. I nai tausanga. O ia fo se longa luna tula i mai. Tele mea na whaia le finale a
A o sa avea fo ia na o la te pu le video le sia so tau fianga le metisi. O sa finale sa komitu mau. Ia la uso. Sa komitu mau, sa mata tanua. O te mila vai mati tatanua ai. E sa wale upu, o le toto. E na wona na man mawhana whana. E lai titia me mati ese ma saltonga. O winga. E maua uma ma wal winga i le ainga mātou le mātou tina. Le lo grandmother mai la inga lo tama. I o i loto whanga, i sa fata. O le winga la lea o le fina le loto mama. A vea saltonga te le lope i te sesi. I oi. Nana pauana na fisili e sino whanga o le maria. Pauana al tele o temi, ina tele ai. O winga ia le amesia ia la uso lea. Ia o lea mutale no atu lava uia le maumaftanga. E whaia ea fo i se meo te alu iai. So se mea eva ai ai, e va ai lo ia te au sa vali mai loa. Pe te iei te tonu tau fianga le metisi, e sa vali mai a. E au ano o mai. Whaatasi e monsieur ono uso le fianga ia tavui, an sone, pe ono lausi fia ia sa mua. O lewa te lentau tu e tono le karesia. I oi. Ia me lauso le titio pānapa. Ia me se latu tu fine, tu alua. Ia vai loa ma, nista mai tai. Te titio amo ina le, no swafa. O na o vai na iona mātua, ai nu. Fina le o ni tangata marolosi tele, a mesesion tama. Ia na le e peise mai ai le winga fina le sunga ia sautonga. Ia lo mo le mau atu nai nu. E mawhaina o whapea atu amuia nei tamali. Amuia o e uso. Ia tele ni whaurumanga le lei le nata i leu tuwha mai. Siau tō lua e nofo ma le pālangi. E pe umana vere no nofo ma se pālangi. Ia so whale tua le tamai tai pālangi nā le lei. Ia e winga ale pālangi. Mo moa le winga le Samoa. E lei ama se lei loa ia tonga ia tiao. Tele la tangata ia o tau foi o lewa na o whanongo o ngase. Lewa na ngase le ia neta mali. Ia o tato vasenga ia o leuso to le foa. E jan manatu mawalunga lava. Amuia oe salatonga. Amuia oe tavui. Amuia oe whamina leota. Amuia lava oe. Le se vai ngor soifuanga na e whanau mai lalangi nei e te li whaatanu ina. I tu langa tau tāleni. Ia au le whafonga fo i asiata pe atu le vai whafu. Le vai te ima, le vai malai. Atu nei whale au e whafu. E se la tamita se tangata lai titi. Se tangata talabou. Ia e atoa i upo le atunu. E le titi lo na tino, le titi o na fōlinga, le titi o na tausanga. E matua i le tō whaama le whaatutanu. Ia ona vai fo i te tono le karesia i me whai. Ua vea fo i makomiti tō mau le karesia. O tō danga o mai a enu. Ia e se lua maftanga ma sautonga. E se fo i maua. Ia le te tano whale uso, o te lo tano whale vo. Ia uso. Ia manuia lama lo whainga mananga. E tātou te whewra i pia i le aso atali, i pia na mawaina Jesu, i le teimi te whaatutu i nei tātou mai le whengenga tuai se i o mai le whengenga fō. Ia tātou toi tutu mai i le whaurutanga le li. O ia tūlanga uma, le karesia, tūlanga whapena, ia whapena fō i na whamaise le atua, i le ainga whanonoa me se lau sunga, i le whawhengainga anesone, tu nousua whatavui, le paia le ainga, ua no tele, ma ua fo i tala whaasala atua, ia ua tu ua le malo, le whiunga ia tavui, ia ua usfono fo i le wtalenga ia whaleau, ia le fo i whaafunga mai nei o na ainga, ia o le aso lava ia amuia, tātou, o ia ami tua tasi, e tu i tātou i tua tele, o le unga lema leo tātou, pe i fu i o na whetalai le paulo tele o teimi, o lo bola o ia kiriso le oti o le manuia lea, manuia o e salatonga, i lea ua ulu whale atu, ia le ulu whale atu i le fia o lo wali, ngā ruenga le leina e whai e tutono le e karesia, e whiso so wai lava ngā ruenga, whapena, whiso iai whea, a uwai pea ia tonga, ia salatonga, po le whionga whea tavu e tu mau lava i le metisi. Ia teime la e mai fo i la e le metisi, papae, tūlanga na la misia fo i oe. Tanu ai au no tūlanga o tātou sui whanga nei, ia o oe nei, ia o mātou tai au, e whapena lava. Ne heise me la tātou whano no ai,
na tātou mawhawhau le li i whawhtai le li i nei tau sanga tele, sa tātou mawhuta ai fo i male nei fo i toa manu o le atunu au nofu i atunu i whawhonei, o se tangata tautua lotu, ai mese la mara tautua ina sion tama ia tabu i whamina le ota, au soifua ia mese fo i sion tina fina le so vai e lava le auso lea, tauta ua tene auso i tonu Australia, le sunga whawhenga ia tabu i ana sone le ota ia manono auso lea, e ila auso le titi no ia panapa, ia mena lea tabu i, mo no tele, ia e se temi ia, tātou whelai i se temi, tu langa lava pēna masa nei sa nei atunu, ia le nganga na whaftai ai nuu, whaftai tele lava molo o whanua. Ia malo, ia atatunu, ia o le taltalanga na, ia po se whamtalanga na, mo le talainga i le ia whaleao, ia pes fo i le whaletua ma le ai ngāli, ia mes fo i le no whaalo, ia fo i o wo mai mai ia whapea fo i ai nga uma, te sai fo i ma le wala aua le atua o lo ua iai, ia lava i whanua noa, wai whamawhana whanaina i lātou, ai o te tarito, le ata se pese lea lau fionga le tapau whasina to le afoa, ia ai li taina la tātou pese. E fia whamana matu ia tu i o manu tivoli, o ro tusi mai e winga le tātou porkalame, e ave e se fa por kiki i le tātou porkalame, ia ona alofangia i leo tātou, mo lau sila fia tu i o manu, ia ele porkalame ne, ele popole po ai alofa mai ai, a o ai ele alofa mai ai. Pau lava le me popole ai porkalame lea o le ame o tonu o le atua, e popole i le atua, ai le popole ni tangata, ia o ai tangata e popole fua i ai, tangata umati tu sa tātou na whai ai le atua, ai mo lo sila fia. Lea i le fia mana o mia ni vi ingo al porkalame nei na ia alofangia mai tangata, pe i tangia tangata ona o le suafa o le atua, e tau tala ni mea moni. Mea moni mana o mia me o lai le tātou malo sa mo wa malepe, ona o le whaavai o sori le whaavai, sori tu la fono, whainga malo le iei nei, mea la lea o le e wha mana malama tu le mamalo le atunu, tātou o le whaavai na saunia o tātou tua a o tātia mai tua sa, ma tātou o le tu la fono na au mai le atua tau te o lai, ma whaavai e tātou malo sa moa, au se upu le alolofa mai po kalame nei whawhitai te le ale alolofa mai. I le mana o nia po ai alofa mai o ai le alofa mai. Mātou te le o mai whawhiawhia o tau. Ai ai lava tangata i le fia whanongolongo mai po kalame nei. Ma ai se sili ti o tau te awhiwhio i ai. Tau te whanongolongo ai marili ai tau roto. Al li ti o lea i le fefe tau tala na sa. Tau tala le whamaoni mai le atua. Al pese la lea matu ai alofa anga mo le inga whanoa noa, li liu mai, o le tātou talanoanga ma le fionga le whaipule i a ni moni.
Toe lua sifulu ma le 5 minute ona tale o le itu live fitu isini au sitalia. Le viinga o le atua soifua na langina le au faipisi. E whakasa mai manono uta. Mai apoli mauta. Pe ono tau sila mama i moa mai ai. Ia, telefon. Malo, ia o le tūlanga na, le wo mana ave fo ia se anganga, ia whapena fo ina whanawhana ia ne whiunga ia tawui, salutong leota, ia se tasi fo io toa manu le atunui nei sini au se talia nei, le ngata le anganuu, le kalesia, ia whapea fo ia inga, ai tusa fo i mataleni, se tangata leo malia tele, e whafonga le mamaro le atunuu, e tu se foi ma so foi mo mau a se ngona foi ia le foi no fa longa tu foi nei isi foi o mamalo foi o mamalo tato au mata ia por mamalo foi a fa fonga tato motos a movi ngale tu ia bolia tu foi ia ma lui puenga le au fa fonga tato nei temi ia ma lu ave fale ia fa pena lava a seuta ia tonu tai ia o langona ma tulanga whapena peia na tawhaiatu fo i o temi watea o tau lava e whapena na whatuntonu mai ai e le tātou pokalame ia lewa se ele waa to le fua le nganga to le fua la le tui peitawina ia tulanga vai whapena ia le nganga ainu u ia le nganga maulunga ia o te le whina le se luatu ia oi fo i lava le tangata fo ia le vaa tangata fo e loa ia fuafua ia tangata leanga ma tangata lei ia o tūlanga lawa me whapena inu ia e whemai le whintala e tuku whaatasi ala titania ma le saito whapena lava ia o tole fua lewa se elo na vaa ia i le manatu maulunga i mure toa a whea e tole fua e pulea lava se tala mai ia o te talia ma le whaalwalo e se a ona o te tali tonu o te fo ia tole fua i nona tangata na masani ai e alu lava ia peina vai le se me o tupu langa e whingata fo i le au whafonga mo e mai tau mo e whalongo i le vela lango mate tasi e whaleanga le swa umal manei o tatou mafutanga man mamalu si o tatou atunu o tupu mai e le atunu ua fia mai le vea fusi langona whatau waa se tasi o sui langa e fulite me vai e tangata e vese me wa sila mai fo i o whangau le malia i o na whare me fo nini langona i o mea vai da whautua mai tatou mafutanga au wale ana ma ia le pola mbo tutua i awa fo i nei tu finale ya tia win ma to vasenga e vo ia na yo sum tu fa fine fa ali ma foila tu langona e do fa ali me ya tia we pe fa ali ma tu autostus e na to fa ile a wi ile file mu la na no fa pe ai po to le la to te vasenga na to vasenga a to no e finale ya pe ta ya on sai foi o fa ya on to vasenga tu langa fa pena o isi tu langa i fa mai ai fa pena la le ala vale mena tu pe Yesu fai ya Yesu a fai se tangata ia oe, nei mawhawhau le ia Yesu. A fai fo se tangata matua i fuina oe, nei mawhawhau le ia Yesu. E lete mai Yesu o au e lafo mai ai, o au e te taula mai ai. Ai mawhawhau Yesu e tasi le tari te maua le fili mu. O le fili mu le mai Yesu. Po me le sa la fau, li liu e le sa la fau. E le tulanga e le sili toa na te e ale olo, na le toa na te pulelo na loto. A fai wala to le mpaina pulelo la to loto fia e ale olo. Tu ai pea. E nganga na ma tua lalo e fai leo to le fua man vasenga ale YouTube channel. A me se fo il fafo anga mai o tamam tina masani o fia ia to le fua. Ia enu ia o mamana natu tato anga i luma. Le se mea tato te tana noa fo iai ia lato au fai fo ia mata mai ai le fia ele se tato fa fita ori ni na langa tato te le iwala ia e o mai a fa mai fo ia mai e fe manao ia to te lintanga te mata tato pokaram le ai to te le atu a ngelo langi to te le atu nganga le atu o lo fa pena mai fa no longo na na mi ton i le mana o mia pia tala fa sangato ma tangata pa ia sai ai a o le fa longo mai tangata ia fe e mai ia fele lei lunga i e tali mai a fe atu praise the Lord a fele lei mai e lunga fa pena tato i le mana o mia le tangata e mana o mia le nganga moni ma fa maoni ia o fa malo si au atu le en u ia fina le ia ina luta vai atu wa pe te nga ina i to tele ia o au ia tele ma to vaenga ia fa ro I love you ia tala pawana na tala fa ia I love you ke muso ka mo fa senga fika fa senga I love you sia te mana o fina le fa i lo atu ile lo fo ke diso leva no le leia na sa wele ita
ai watu lea lofo ke liso, ia watu lo mea rofa lea, ai le fia ia, ito e mai Yesu, ia pe tali atu na in Ia, ma lo fa tai tele lau fionga ta pa sina le se me o tu. Tai da. O le lava sa tau fa man malama si suisia. Mo. E tele ana ko men, ko men mai ia. Ai pe la o mai tauina. Ia o tau ona fai atu lo e se tala. Tau fai atu e se tala ona o fai o mai loa la ko men le mo muri nei ia. Tele mai ana ko men mo tango atu ave ese, mo tango atu ave ese. Ai o lani ko meni nei la vale o fa pe mai loa e a wor fa por kiki e alo fangia ita o tangata pe ila o meni na o tango atu ai lo mana e fai atu lo ese tala vo ile ia ele se me ile se me o tupu ile ai e tau fon fa longo mai o le fai atu se tala lo fionga ta pa fa sina e fa malulu atu ai foi malu tato o fa fonga ia ia ma se me o tupu tato litio anu fai na fele met taches mai mele tse tu fai mai le fa punga fa pe a wor fa por kiki a lu o sa e fa penan tele tanga te fia po kalame o me monia ia e sa la sa o me monia la sa ale tatununga ia tato yo e le ole anganga na tato po kalame e de fa pe tato tom fai to tele tanga te e mai mata tato po kalame o te mana o e fulisia le mamado le tunu ile nganga o le tua e fulisia fa fea e fulisia tato no fatas le nganga na a fai la ile ia file le nganga pe mai la to ono ni vi ingol tangata fa pe e mai brace to le fo man ono fa penale no mai le ai le la monelo sa nanga i le nganga na ai ani me moni e tupu tato no mata to tufa e fa malulu atu ai i le suilia sa o lo fina ngalo ia ai le nganga tato pokalame e le fai fa penal tato pokalame ia te le pokalame mo i vi inga ma tulanga fa penal ia la sa fanga ia lo sunga ia polo fionga foi ale tala inu lela o bili o ia dal pule o le te vai atu nei le o to 2 minute o na tale le tu life itu ia portato fatta tele titi finale langa fe mai e vala o mai lunga na o te mana o en live sila mele mamado le tu ia a lo fa pena o na tatano ai tele io atu lai ia le ala di pule telefo se e to Italia tu ala ia tu yo manu tivoli le na o tau tala tu ni ia o le swafa o tu yo manu tivoli tu yo manu tivoli o le fa pe mai la na saunoanga ia se fai mai lava po le ale so li fa vai o le fai nga malo ai fai mai o le so li fa vai mai o te le malama po le ale sa o lato malama i fa vai o Samoa o ai nga so li fa vai o le heita o pipi so li tu la fono ai tato tapua i malango le fai nga malo ai o le tau fa le hanga ia le o te iloa o e ai nu mai sa papali o inana tau no ai le tala lelei ai o le nai tau fa apito mai lo tau fa apito mai i kau kikiro aku le mea lea ia lelei tau fa apito mai lo wingoa ai to atele tangata nai ko meni atu ia maua le loto mama ia se i to Italia tu ia tuyo manu tivoli ai te fa malulu atu tuyo manu tivoli o te le fia i le upu le fa pea ia lo fangia ai ma ua o le upu na pe na e te le fia i ai le nga wa uia o te le fia e fai wo ia le ai nu ta te lo fai wo e le fai anu tato pina le ia a o le nga le te sa no ai nu sa o le da pe ia tu nanga na te manatu ai ia tu yo manu tivoli e fa manu la vale tu ia oe o la ngona ma we fa so mai ele fa tu manatu e fo le fa o le tu lo moli mai tonu o to ina tu langa io te fi ai fa so mai pe a saulo mani o po fina le ale mi ngao pe na la ta fa no ai le sunga le tivoli italia tu pe tu langa le so ele ai o le fiona le a fina le o le famsinunga na fa na fetalai ma sau noa e finale o le soli fa vai
toe soli tula fono. O upuna o le whamsinonga I lalo le unga le whamsinonga. E le ni mea la whapea nao ni fofonga whinan tu mai. O la tu sia uma lava le whamsinonga na tato whaalongo ai. E leo se mea la whapea na whatu le maoto Samovi ingo le tua. Pe na whatu le mato wasenga. Pe na whatu I e fia le tato pukalame. E le ai o upu mai le whamsinonga mo le si te fia. Lea lai e se upu sau le whamsinonga whapea HRPP e soli whawai, soli tura fono e le ai. O tātou wō I me sa sao, lango I lea e ma fua ena whasase ina tātou. Ia ma finale ma SSI fina tāwhi se tutuila ma apepe o upo whai o le whalifitu. O le tūlanga tonu wana tuio manu tivoli, o le tūlanga na leo o utala noa tuai. O upo le whamisinonga, a taura le whamisinonga, o ni nā o le ungo me whamai, e ui na soli whaavai, soli tulafono, whaongā noa, whaongā le malelenga o le au mamaru le malo, au le malelenga fo le au mamaru le malo, wa expire, wa out of date fo le au ngā, a langa mai whaongā, e tau ana sao whanga tuai le whenga malo o le fast. A whapela o e te sau le pāti o le fast, ia e si le fia, o le unga le whamisinonga whai mai, ua tau sao whanga I te tonu, ono le whamisinonga, e ui ina soli tu whaavai, soli tu la fono. E le ni upu, ar se taitai sili, ai atu le epa, po ni upu o le vahanga whawhai le HRPP, po ni upu le matowasenga, po ni upu to le fua, po se saunanga ni o upu a le whamisinonga, o le whamisinonga wa iai pepa, wa tūsi ai mea ia talanua tuai, me le whingau malie. Po o le whia lava e o ai, wa mau I le tala whaasoro pito le maro Samoa, e tu tupu mai le tupulanga, ma le tupulanga, e whamanatu pera whainga maro le fast, na sao whanga I te tonu, I le soli whaavai, soli tulafono, ai ua whaatanga le whamsinonga, mo le whamangana I u. Ia, malo whaafitai, ia na ua e whaafonga mai, ia laua fionga pele, ia o le tūlanga na, ai e o te tatonu telefua, ia, tātou wō ia anga I Samoa, le aleo finangalo. Ia, tās tātou pese la unga lue loa e. Mai, ia, se mai as tātou pese nā, se mole atoi fo, ia lofa anga ile, mafuta mai o le mamano le atunu, ia se feso ta ia tu Samoa pe, maua atu le tātou whaipole lea, ia wafo I se whaafonga anga le mamano le atunu.
Toes fulu minute ona tale o le itu lai fitu i sini au se talia i inga o le atua soifua na langina le au fai pese katoliko Mai yusu. mai vai usu pe ona o tau sila sila ma mai mo mai telefoa. Ia, lele, o upo nei pese ia tātou wō le whale le li. Ma nei ala whina le saua le pese e saua le whaare kei whina. Ia, e lue a whapea ia listo ina ia ma whapena tu fo i shona lo matua. Le tūlanga nā tātou wō le whale le li. Ia, o longo vinga tātou wō le whale le li. Ia o nā lo iai o le atoanga o nei mea umai mo e whea alwhani, mo e whio fia. Ia so se mea lava tātou fia o le whanau li. O le mata wasenga te mina inu ua whatatari. Leo sau noa mai le whionga le ale pule. To titia uma le lato mta upula e whai. Mai tina taiana ia ono sai pea oe pepi to le foa. Le lei whaftai tina, to i whasina, mai ai o ke whasoa le lei i lokali ngā sa velo atu ia. Te manatu lava te le foa, i maro lava lunga sai. Ia le aua langu mai le tātou senga, ia le nganga nā whao nama whaptaitu i whasina, ia whapea fo ia. Ia whamai a baby a whreten, a awa le papole fua o mea umanga o la pisi umalava. Mo i le le, i o se wha au mua, ta lofa i te au tusi ma le au mai moa, whafonga le HRPP supporter, o au o le wha supporter, whaftai, ma nei a lava le wha whisoai. Ia tātou maua le while mu, ma le whea le whani, wa se e lo tātou waa, whaftai Iosefa, ia tu langa na, ia ona o watu e tali atu fua, ia no le fesili fo ia le sunga ia tu i o manu, ia no mana o lava e tali lo fesili, mai no ua e wha marurua tu fo, ia wha pa o papa fo i whafunga Iosefa, au mua o le nganga na, wa se e le waa tātou maru, ia tātou pokalame, ia e le wha porekiki, e tatanua lava i mea sao, ana whapea fo o lo tu malo mai fo i le HRPP, e whapena mato atu mato wasenga, e lui wa e le lei e tato malo, whapena fo i le tau tua pari pe ana whapea sao whanga maisila tu sui. Te minei whaftai Iosefa whamanuia le atua, ia e lo fina ngalo, malama, ia mese fo, ia oe fo le au tau a keliso, whapena tato mword fo le whani, lungo tato a tonu, e au ngā fo i tato mawhtanga Iosefa, whapena whakataitai me fo i nisi, ena whapea e se whapurkiki tato pa te tato le ala nā e le ai, tana noa i mea sāu. Iai e tato nunga to le fō, o mana whai atu, a whai o te lima whai ana, whai poka la mea talu, e se fo ia o sau se tangata e whili e le tu e sau i whengai ma le atu nu. Ia, tu i whasina, me e whiu malawa au whi e atu pēr, stay firm, attack, ia le mu, ia le nganga na tu i whasina, ia, i tātou maua whaile, maua loto tasi, tātou maua le nganga, o tātou o malawa o suriwa aia le atua, la ka arona, ia, sa oa oe, whaopopo ai lava ma aola i lunga o nona uru, whaaftaito le foa tele ai lava o wawanoa i le ola e whaavaf, ia vai, whaafetai lava, o le mena te fia manao ai, o te fia sau i e mauele ola e whaavaf. A whai maila tangata i atia, ia lo whai maila ka arona, o le a tele a le ola e whaavaf, e whapena le soifuanga nei, e te le te wan maua se ai te ala moe le langi, e maua ono o tu e fuina o e tangata. Ke loa li ainu u sa whainai o tala lea tu i whaasina o le wheanis o o manatu o ke fia ia te oe, ia oe se tangata losi tele a mea tonu, ia whapenane tautara sao. Ia le ua mamoli mai alo whaanga tu i whaasina. Tai lava. Whapenana la ta ia te oe, ia whai pēr se wa mio, ia whina le whai pēr se wa mio, e tu mai tonu, ia ma neia i o oe ainu u, ia whawhunganga whanu maro lea tunu. Ia peifu na efso swani me pēr whapeo te ita. Whaafia na efso swani me te au. Wa pā whaafia na o waa e dungal pokarame. Ia lea lau o vai mai, wa ma lea lau waa o fia au te alo waa au, talo tu waa loa la e bifolisi pito. Ia, o nisio i o finale o RJS, ua langa i lunga i angufe, ua manongi ko ngā i o leo sa, i o e moni lei, whapinga foi LF, nia awal pa pole fua i te pola i moti tua, please, whawau pēle lua pokalame, whamole manuia le aso, nia tala na
paaanga o le matou autustusi savelio pamelisunga ia savelio pe tasi pe lua ai ai le agaga o le atua soifua ua sili atu lenā i le afe ma afe o tagata e loʻi ai le agaga paia le atua i le isiaua ia na ua salami mai savelio i le o le toʻatele o tagata e faalogologo o le toʻatele tagata e aogā i le upu o le alii ia e tui fasina ia kasi ale kali ia kakou malava e o lava i le ia o le tulaga na Paula Banks to le fua tatou look forward lava i le tatou feloaʻiga ma le alepule ia foi maua se tala po o amai papa stui sitoiaʻina po o amai foʻi i le soifua e maise le talamoni i le faamaʻi o le tatou atunuu ia lelei se taimi e vili mai le alepule Iosefa Amua ia manaia le faasoa tolefua ma lo lava ainuu o tofitofoga mea uma lava ma lo foʻi le finagalo malamalama i le manatu ia o le au tusitusi ia o Iosefa lea ua toe pemelena na fina le a o ia o le langa vaenga faafai o le fast pe o tulaga na ainuu aso vale falavau ia just killing aso vale falavau o isi taimi sauloa ma lana pō matua apakaki loa le auvae ai faamoe ia o talaula lava ia faapena lava i tatou fesenga e umana fai te femi o talaula ia tai lua falemana faatalofa atu i le aso paia o tulaga ia fina lea ainuu afatalitali la le afioga le alifaipule ia po le failautusi foi le vaga faafai o le HRPP po le susuga foi ia rimoni ia o lea ua faalogo atu i tusitusiga o tatou fesenga o faimalima tofesenga o lea ua totosefulu ua faapopo lonuga ua faapopo le toʻatolu ia e kaonafemuma mea na pe asu mai ia le fioga ia le alepule ia po le talaiga foʻi ia le alepule le fioga le lifaipule failautusi o le vaga faafai le HRPP e kaonafe mai ia lagoviga ua aluluga mumela ainu na sou silasila ia ma sou silafia i le atolefo a le ua aluluga mumela ioe o le poliga lava lenā toleafoa tatou uma lava ia e faamemelo tatou loto i se tatou atunuu faapelepele o Samoa ia Samoa ua toititiaʻa ga atoa uma tagata uma pe ua aiga atoa uma lava tagata uma pe a ona talatala gafa ia mea na po fea lava po le a lava le aulelei o nei atunuu a o fatulai Samoa i se tatou mālō taimi foʻi na ou maʻi ai aʻu ia toleafoa na ou tani talo fai i nei tagata matutua o upu ai o tautalaʻi ai talo fai nei tagata matutua pe faafea na latou mafaia ona tetee lenei faamaʻi po na o aʻu ia o te leʻi taitai atu le soifua o tagata matutua aua kalagogaiga toetoe lava ina taoti i le tigā o lenei faamaʻi ia pe lava o le manaʻoga lava lea sa tuu i le atua puipuia Samoa mai lenei faamaʻi ia le moʻi lava na afia fiti afia ia e faafetai i le atua ua o lau malu puipuia pea si o tatou mālō na tele foʻi le tatou faitio tele foʻi le faitio i le taimi foʻi a o tulaʻi mai le fioga le taʻitaʻisili atu i la epa e leai se faamaʻi a te vaai atu i le fono e fai mai lona talifofoga fai uma atu foʻi ma talifofoga o fioga i faipule o totonu o le maota a o lē e leai se faamaʻi ia pei taute ia le gata foʻi lea ua tapunipuni ua fai le lockdown ai lē leʻi o atu le faamaʻi ia o tapenapenaga lava aua neʻi o atu ia a lea ua lagonaina le tala ua tolusefulu talosia ia maua pea na o e o loo i totonu toleafoa i le siseomaga lea ae aua lama neʻi o atu itua talo fai nai tamā ma nai tinā matutua se tatou mālō faapelepele sa toleafoa ia pe o le tulaga na le tāua ia mo le faafogaaga foʻi le paaga o le tatou polokalame o le tāua o lenei mataupu ia na maua foʻi a ma faalogologo foʻi a inisi foʻi o faatatanoaga o nisi o midstar se o tatou atunuu faatatanoa foʻi nisi o fina le o au faasalalau ia sa manino le lava o akagia mai i le tulaga lea inuu pe aogā lava le tatou
whasawhasa atu, ma tātou laptai atu, ma tātou talusanga atu, tātou talanoa atu. Ono tū langara nei, a lewa wa whinale, ana whaapea la e leo atu le a inga, ia poe ia na ngō atu whaatasi malanga le i Australia i Samoa. E leo atu se mea, ana whaapea lava la na o tangata lava na lautongi a. Ia lea laua iai tangata whaopopo o le fesilis a fsilinia se tasi fo o lau whasalau ia tunu whafoi le fionga le minstarea, e finale pe na sila fia e le kapeneta ia tulanga ia o tangata ia lai whai me ia ele o tula se e o tsili poti le loa le kapeneta o le nganga maulunga la ma le nganga finale tate fia tala noa i mtuna mta upu nei ia le a finale le sila o le maru le tunu le fai tio mai i le tata pokalamo le lato sila mai o le mea lea o le ola o le atunu ai anu o le ola o tangata tatou te leo tala noa isi ai talafu tu tata noa whapea e ave o le ola le atunu e mai mau soi fuoi lea tatou te pui mai e o i ala leo o tangata umalava e pui o le tūlanga tonu ana le tamwhai whaatatu o lea lawa moa mai e le o iloa le kapeneta le a inga lea e le o iloa le wa tali manino mai ale mista o tatou whanongolongo e le ni mea la whaporokiki mea ne ia tui o manu a Tivoli e le ni mea whaporokiki o mea moni ma mea sao e tala noina a wale au whafonga wa ngā lana le tunu o fia mon tala sao le ala nā ua to e sewe le tūlea le sao le mauta sa movi ingo le tua e se i awatua ina i tala sao ia whafonga anga le tunu e le i loa le kapeneta le au malanga ia na atu ia longo vinga e ftua maua le tala atua toa pe asu mai le sunga ia atanoa ia po le fionga fo e le whaipule ia Nani sa no no ale tele foa sa o faalongo i le whamatalanga i teimi fo i sa na au mai pe fo i na mali fo i tele o whamatalanga whapena fo i au na maliu se o uso i le iai lava se langona whapea i alu ia ona o le whamamalu lava o sa ona o ni no fo i nei atunu o lo pepesi el whamai ia whapea na fo i nisi o le mamalu o le atunu a o le tala lava na au mai e na o tangata Samoa e fo'i atu i Samoa tangata Samoa o lo ono nofo i Samoa ia o nisi ua fo'i atu i Samoa ua maua mai Samoa o tangata e titiseni New Zealand ma o se talia ino nofo mauai a wala tau whao ngala tau passport fo'i e Samoa tusfolau Samoa e malanga atu ai o lea la na whaapea mai le whaamatalanga a whai ai to e maua ni tangata e malanga atu whaapea o le a whaasalaina le lua a whetala a tore fua. Ia pēla o le mea le na e ofo ai le loto. Pēna whaapewhea na o le a inga i Samoa ma awatu ai le whaamai. A o le a inga e nofo mau i New Zealand. Po whea la le tūla fono lea to le a fua. Lea na whaapea mai e whaasala i le lua a whetala tangata. Ia to le fua si e saunoa. Ai le itali atu la tu langa nine u ia le e finale fitalai mai le fitalenga ia fono i moana pele se uma o la moe fai mai le famsinonga e soli fa vai le fa tautonga le na fai le fale ie ai na toe fa ngai le famsinonga le u atula i mai ai le fai nga malolo na winga o le fai nga malolo na to fia le famsinonga ia pe o tu langa na tu yo manu Tivoli ia o le whainga malo lea na whaidara whali ie. Whainga malo nā le sa wele unga lea e soli whaavae to e soli tu la fono. Nongo winga wa soli whaavae o Samoa. E koe soli foli ku la fono o Samoa. E lua mea nai soli. A le whawinganga na whawtai lava fono i moana mo le toi whamanatu mai. Langa whaapea na soli whaavae soli tu la fono le ropo lea. Le ai, o le mele na whaidara whale ie, o le mena e soli. E lea lan toi whao ngā e le whamisnonga le soli whaavai, ma le soli tu la fono. Ro winga e whoringa mai e anga sala. Ai koe whao ngā. E lua la mea e whiki ngā i e ngeira le mamalu le tunu. Le ala fwoi nā e alu koi e le tatou whainga malo le temi nei. Le ala wa akangia mene le mele nei, o la tau na whai le tu la fono, o le tu la fono mai le kapeneta. O la tau foi tauna si la fia ma sa vali tu la fono. Ia, o le tali nā whina le tu yo manu Tivoli.
o lea wa iei le tulafono o tātou i Samoa na o tangata e no nofo i Samoa na o mai ngaluenga whawai temi pin tangata na o mai nei o lātou e no nofo i Samoa i le passport Samoa na o lātou na e hanga waa e toe fo i atu vālele ia wa umantongi pau le tātou atunu pe ta iane la o le sue po ai e onga le tonu ne ua hatu i mantangata e fina le no nofo nei au se tāria e ai ainga ia o te loa e ilunga o le Facebook o le fui o te vaai ai o ainga no nofo i Melipone mo tausi la fia e no nofo i Melipone ia lai wo i Samoa te le fui o tangata ia e no nofo i fina li atu nu lei tātou a lai wo i o i Samoa o le tulanga na e tau mai ai a lai fai mai ia le fai ngā maro le al kapineta e lātou te le loa a fai na e le loa al kapineta o ala na to me fai o ala mea kapineta lai fai longo vinga e se tangata ia fai atu la fono. E tau malai e matua te le sala le tangata wana ia whatanga mea nei e mese ia tu langa le se sawhi ata tanua pena tūfu le la folo mana tato tanota iai. E ei le tina na watu lava sa vali atu lava ia na halu le o le lato ainga le se whanu fu e sea. Lea la e tato tustala i ata no lo ngafa manam ta upu. Se me le anga la mena, se wha porkiki ni mena, e le se wha porkiki o tala sao ma tala moni. Ana wha pia fui o se sui le HRVP na sa vali atuala, tua halu i le rato whale. Yeah, I'm pretty sure e le whaina tu mamaina e ata noa ma to le fua mai nu man mata vasenga. E ta tau lava o na wha sao. Nea lau tu lai mai tu langa nei wa tele pesili, le haini tali. O lea na whate tali la le pule, al tu langa loi ne eni upena e sao noa. E whawhewhea na whaide nā mea lea mea tonu. E whawhewhea o na koe si sio. Whawhewhea na toi si sio. Whawhewhea na si sio va mai lātou te leiloa. Ia lea na sao noa ia whono toi. Wha mai le sao noa ngā whono toi po le whatalenga le whonga mua lea. Whina lea mua le toi atua iana ufa mai. O swafa lava o lātou na oi whafo. O swafa fuina e toi anga waa e toi fwoi mai. Longo winga o tangata umai anu stala i o ngā ruenga whawai temi. O tangata fuina le batu le lisi o tangata na e o mai. O whena me whameilika o ai nana whaia ia tangata e toi fwoi mai. Ia o le malo. O lātou tonua, o le malo, o le minsta. O lātou, ale whai mai, o le se wa ai le kapeneta. O le me lātou e lafo ai o le kapeneta, o le minsta lava, o le kapeneta lava na. O lātou umana e tasi, ai le iloa. O le tūlanga le na, e sawa le upu. E whai lava, e ai ale teimi. E ale teimi nei, e sawa le minsta lea, e toi whamamai. O le simea, le wa lewa, o lewa tūlau le le waa. O se sawa le whamai, lo e te tono mato, tua le whamai. Lo e te tono le whamai, tu tono le whamai. E pui tangata ni ia mawe, pe whainga kiwa wa le lei. A le kiwa, o le matua po lenga na le lei. O le tūlanga na le lei, o le ame wa tuwai ai. Mai lava yaso, o le ane o me whai ia pe panei. Ia, o le tūlanga na ainu sili na ufasa o aila o sao noanga. Ia, leo te whasa o sa finale usfono fo ia so ia se lo uso matua. Ia lea sa e tangi ia le faina e o sia ono lo wa lofa ia sa mo. Ono lo wa lofa tula fono o man fatu danga le fainga malo le HPP. Ai lofa ia sa mo. Lai ei tangata tangua tangata Samoa, lai tangata e ngafa ma maliu Samoa, lai tangata e ngafa ma whaipoponga, lai tangata e ngafa ma lotu Samoa. Lei se me tatu inga tato te atu, ono al puipuinga lava la mele wa tupu mai. Nena wa o tau umala ia lea yo mai na tato tatanoa ina tapu lea, ale aumanga o ke tato pokalame. Instead ko fai mai e awal whaapor kiki, le ai. E sa silinto whapea mai, awal whaafiufi, le whaafiufi tato pokalame. Le lau le leia le te tusi mai ai, mai whapea mai ai. O lai le ei se, e le se whea o le malo nā mea, o le mea pule ei ai, mai, o le pule. Ioi, o le tūlanga lana, tato sawa vali tū la fono, o le tū la fono lawa soli. Na whai le tū la fono, a to e soli la tū la fono. O le tū la fono lai ai e whai mask. Ai a tato wa ai atu e ia la tō e whai tū la fono. E le ingi la tō mask o whai mai. O le tūlanga na e whaamana matuai. O ai nā la le alofa ia Samoa. Ale manatu la o tōu na o tōu le malo. O le malo Samoa, umanawa.
Tātou uma lava. Pe ei ne ua inga i Samoa, o tō malo, o tō ua inga. Pe ono nofo lo ta māma lo tina i Samoa, pe ele ono nofo i Samoa, o lo ua inga. Lea whaile tu la fono mo tātou uma. Ai sau le minsta lea, le minsta lea lea na wawai atoi. Sau le minsta whai mai, ele iloa kapeneta. Ele iloa kapeneta. No inga ngana o minsta ya, na lona a inga na te. Wa whai a inga lea ga koa ku maro la tunua. A whai me ele iloa kapeneka. Longu inga mo kwa ele iloa kapeneka sa mea. Ngala la mo mor kapeneka. Ya, ele lipa mbuelo lupa. Wale mele ye dei e te fai atu tale du mal maru le tunu. Wa masa no mi el tato ai sai sa mo. Ava pela la te lele mele ai sa. Ma tu ele lo alo mele fai. Ya ole mele le tu pun te minte. Wa mana mi le tunu se tali. Wa mana mi le tu po ai on al fa ato nunga le na fai ai na tu da ainga le. Ya ole ainga le na watu. E te tau fai na fai na to ma fofa. Tau fai na fa pe. E ai tu la fono. Ya o le mele nei, o le foi o te vavai atu, o te le foi o na inisio te masani ai. O lai sa mo? O lai sa mo? O whapea o iso le... E le anga pe atana no atu to le foi na tu langa. O tangata e no nofoi nei. E no nofoi nei au se tāria. Le mele lea inu, ma ne te relo whamanatu. Ia a le... Moni le nei, le whaasoa to le fo, ia le matafasenga leo wa matana tatano mai. Ai la au... Pela bili e a tanoa. Fa mole telefo. Si te tala mai a lau tofa. Si te tala mai a lau tofa i le mele tu si mai ai ia si a matofo ia pitola a. Pe e mawhaila ona ta avea se tai sili i a fia me. Si te tala mai a lau tofa lau fionga ta pa fasi. Ia e ta tala e fo tofa le atu nu i le whawhisili lea. Pe mawhaila o na aves tai sili i a fia me. E mawhaila na aves tai sili a fia me pe a whape umale lima tausanga. Se i tātou tilo po o ani tūlanga whina lo le mai le tamawhainga fo tamai tai palemia. Anu teimi nei, e le mawhai. E le a whape te whesi mawhape na o le angano uru. O le leilo mawhofau. O le pea na whamanu na matu. O le waloa, matele, masi itia tūlanga le leo Samoa. Mo le a whina le atunu a tātou ona le whainga mālo, le whionga te sili atu le epa. Ia, o le tūlanga na, e le maua lewa noa e tau i tātou te sili, pe a e whaia se mele lei. Ia, a leala, e whawhe wheana e vese te sili se tangata e sau te whainga mālo e soli whaavae, to e soli tula whono le awala no mai te tōnu. E mole mawina le tula whono, le whape mole mawina le tangata lau tele, o le whamisinonga e ona upuia. E le whapela ni upu whapea ne o mea na mai al whamsinonga. Sa le tau na whaisukunga whinale na ngona whapena. Ono lewa, ua whinga lua whetke ngai tu langa na. Ia o le tali lea te mine, ia e le eise mea mawhaina ave, e le ave eise mea te mine, ma o te le ave fo eise mea inu, na le tasi ata ngata le ave le tai siri. Na le sunga ia tu le epa, a le whianga e whia me, ia on sai. Se whaisona tai au. Ia, o tali atuna ma le whalualo. O tu eli tere ni nau mai ai. O tu eli tei, tō anga, i e pasi le tū langa e ma maunta ti o whaatua le, tai sili atu le epa. Ia, ua lua sipun malona tau sanga o vea ma, ali parimi o tato atunu, sipun malona tau sanga o vea ma ia tato tupe, tūlou. Ia ama tau sanga tele o tula e maila o teita inga tātou whainga mālo. Pātasi e foi male whiunga le toto lia tofi lau. Ia male whiunga i le alo li i a vaai. Ia o teita ina o le vaenga whauwhai. Ia lewa tō ele matu palapala. Ia au le el tali. E mawhai. Ia e tātou whatatali o tū eli tele tō nau mai. Ia mālo whaftai fo i mo tali ina o le fsiri lea o au mai nei ia o ai o tatonu o le atao stato pesi pe ese si me te finangalo iai o finangalo iai tau vaenga ia ai o le suile na fisili mai ia a whape mana e wason te sili la watun te sili a tūlanga lea ia o mea nā le mauta sa movi ngā lea tua o mea nā lea tua ave le whaaloalo i le te tauna ave le whaaloalo
Ave foi tatou whaalalo te mai tai palemia, ia ono ia lo te taitaina le tatou atunu. Au le upu se credit ave i tūlanga ia, e le ai, matua u le ai atu. Matua mamao lava i singi natu langa i nu, ma whaalafa. Ia, le whaatai. A taton ia o pese, ta au specific mai, ia mai tatou pese nai whaano file mua i foi le maro le atunu. Ia, ai se i toi taliwa tu i Samoa le tatou au o nanga nei taini ia pe o avanoa mai tatou whaipule lea.
20 minute ua te ai nei le tu lai. Fitu i sini au se talia le vi ingo le atua soifua na langina le au fai pese e whakasa mai me Android lano le taita inga le sunga i le whawhia ngainga le sunga i le toi ina i a Simeona Taefu pe ono o tau whaafonga ma sila mai ai talu ai lea ua mafuta mai lea fionga i le whaipule le talainga ili ia le ala i le pule li moni a yafi i tatou porkalame i le nei tūlā i le agaga whaaloalo matou te whaatalo whaatua i laua fionga i le li whaipule malo lava le soifua manuia malo le folau i langi mā malo fo i le tautua atunuu i laua fionga i le li whaipule le ala i le pule li moni a yafi ia whaatalo whaatu le nei tūlā o le fiafi o le asapati o le tua ia pa ia man mamalu o so tatu atu no fan fa fo mal tatu por kala masani lau yonga inu ya mas foile yonga to le fo ia ma lor so fu ma lor le langi mama fa tai foi mol mato wa noa e le tula ia ma lor lava le so fu ma lang man via te tonu lava le pule e te pisi lava me sa le so nei o tu danga foi tu tonia fa la ina inu e o le fatalinga o fena le tuk tamai tai o le sapeta fatalinga le fatalinga o le faila tusi le vanga fa le e se paki mai anu paki mai fainga tafo i le kapeta mumu le savai e fio ai le fio al fai pule le foi na sunga le tai silia tu le pai sini au se tadia le se vai te mi lo te mantua e ana matua fo fola le silia stadia le kapeta mumu e sa vadi ai le fio al tai ia le la su mai la pole fiona foi fai le tusi o le van fa pole pipi o makua kari nga de mamadu le tunu ia le ala na le pole ia e matua ita o tele lo o menunga tato pokalame e na tele ia e taftua manei ana le pole na mato tata noa se tasi foi o manatu foi se tasi foi tono mato pasenga pe ana vai ia le fiona ia fiame e tamai tai pale mia i le upo lea o le fionga i te sili e fia me ia na o tali tu le iai e anga vaa pe a umale 5,000 se ti pe o ania na tau whainga ia e anga vaa e tato tilo al teimi nei ia ua tu eli tele mo le fionga le sa whapito ia le te vea tu matu wasenga ia o le amena a velinga nga o sol kurafongo linga mai tonu ia tu langana e fai tete tato fesili wa atali tu foni mamaru le tunu ia ona le mana ia lava tu le lava o le lava i te tono le moto sa mo vingo le tu le fua i le po kalame ia ia se temi au temi nei ia e mamao ai singi se tu langa fa pena le na fa melo sunga ia savelio fa mole e le fia tai sili te mai tai pale mia ia finale ia fia me ia no manatu le sa le ia savelio wala si le fia me mo to mamao ia mo tai sili ia tu langa na savelio ia maru la fa manatu mai o le tu langa mo lava la u fionga le fa pule o le fesili wa mai la u fionga de covid ma lo fa sai e o sili ia foi le melhor te sili el makamuli esko inga pe mako kalongoa o fa ki e pe ma el fa pinga le o me vanga le skali te sili aka sko inga fa mai le ai te o ka ko wa yang ya onga ai e man ko le o fionga to la forma inu na ku la e parka ka Pacifica ko fa e Papua le taito maulunga le Haiti ai le o la ko vinga ka ko o lu o lu su ka sanga o palmia kai singa le Pacifica ia mai ngai Commonwealth la ka ko ngi Australia ngi sila ya ko ngi ia al mela nga sa o yoko si ko kik si ka ko va ai ya si ka ko va ai si e fai mo se nga gwenga ya nga luenga le usa covid ya la fainga ya ma kai ai le hafsi fo ya la usunga mali ai por karam ya vi ale tu le ma uya se ma ko ainga ma ka ko mai ku man tu foi o le tala le sa ma tu ava tuina le sol ma tu por karam ma naf ina o sa fa linga ale afi me o le atu ila lo le level 2 a ko ma ko tal tu no ele ma se si ma tu ma la tu o kari kong o sa fa fo le fa mai danga le yengi test o fa ye fa mo le
ele nga ka kai kong e fa fe ngala ko mo kingoa ele sa mai fa for siama o le menga lenga ma ko sili yengi ia le ala vala mo kingo ma ko kele mo kingoa ia wa lewa o le ko e pio ko fa fonga ma sa ko sili fia ko si kia ngo mela ile ngo le ko se fu le pule ai te mamao te tua de ta noanga le pule fa mo le se te batole melena te vai o malota ta no ne vento yo se tala ole fionga i le te sili atu le pa fa manu lua tu i le toina matolia o e le pule ona fa vai le nganga le fa pe o au ngalwenga le lei o to te le tato se lunga ki o ki fa la o ngalwenga le lei se lunga o mai le vala au le tu ya o ka ki mai kongolo ka mai pusa lo ka mai pusa la mo di funga pe lang pai ia pe langu nga fuai do le watu tangata mo le mau mai o le afionga lea o ia la voltoa o ia la volea mala o le an mele ave o lo tangata ia mo mai ho nga ia ni tu langa na nei vina nanga o le wa matana o mai de sova nga e ta o watu se be fa pe na le afionga ia fie me e sa wa e de o mana o afie me na me na sa o e de fa pe se al far dave mo to mama wa sin e vai e ta tana nga ven Ioi, o lea la leo te whai atu hui te itaia, e mā nei o le whaafafonga me o papastui, o whai atu na mori mau, lea anwhinga ngano le tua i lisi lau tau sanga o soi fua perto ina, ai lea wana i roa ina, o lo whapena ana mori mau ana wanga lei le whanau o le tua i lunga le tātu pukalapi le mautu sa mauvi inga le tua leo e tana noa mat COVID, o le tu langa tonu ana na fia mawaia, na finale, o le fisilunga lua na wa maito ina, wa metu nanga wa isi ata lai te whaalongo atu. Ia man tō le sa matanoa. Sa ia tenga ko inga fungo malau le matanoa na fifa mai a fai fika mai a to le fole se mai e malau man telefoni. Ia pe ka yangi ia ole o ko fa pulinga ka ko ole waru dunga melo le. O fa mai. O le pole asko inga o siang fa o kile an grandchildren. Ia le fale. Ole ala le nga ale pa mo ngai le ke makamaka ole sa lunga TV la po kala mama Sueli oi so kwale la ho ke masala ko ke mo lunga TV 1 pe uma le website del TV 1 ole ko kanga ai erem kwa malo si ko inga to la po fa kai io ma uia ma ko le fo uma fa nga pusta ma ko fo ke mi o fa solo kui o ku le pa mo tui ole va nga le ngi el fast o fiu ka wa kui e musu ka kuinge ia ngo ko ngol malo oi so ioi ka kuinge ia tie me ngo ko ngol malo a mai er ke mina makanga e ri kuia la ko ia ku le po ko le foi la kuidon ko lo foi la pusta ngi va son ke ngi ioi ole ka i mua ko inga me uma ia o le kulanga al whaafonga ko le malo le tunu, ia o lo manuia lava le fionga te sili, ia tu le epa, po le fionga fo i le papastui pe na lausi le fia ai e whanau iti o le tunu, ua paule o taitai ua ala langa i le whanau o papa. Papastui ioi. Te le whanongo atua o whaapea i al mamalu o whanau a whina le tunu, o mama. Wa le wa tu lai mai mama temi nei ya le wa aisia ele ai se tamatiti lai titi sa moa e fa nau fonanga e fa longa tu la epa yo mai temi nei pe temi o ia ile tato au maru le maro le sunga tapa fasina ia to puru ia maletoa e fa nau mai tamatiti lai titi maletoa e fa pena matu langa le sunga tete sili ia si tato fatatali wa a umi foi na tu mai mama e fa fa no foi ia wa papa mama foi tato me si temi o lo tato papa stui finga no mali tato ia nau me fia vatu le ping euro e le temi ne vatu le ping euro tau vanga ia o le tu langa le wai sau no ai se to fa wa sau no o le na mato mau atu ia tala fa mo le o lea ua sa lea ua sa le tatala le sa ai tai tolu se fudu a lea te whalongo e usu le tau whono lea so tai au ai mato te lo foi fai tau fai numela mato sa vali fo ai tu la fono mato ni Australia o le numela ua tu mai
o le numela lava na a fai mai lava na to to tangata tonu farsa e to lo tangata e le sili atu a fa pea foi le winga na to se furu amatolio a usu ko fongo o ko we fia e li mas furu makanga ka fai nga venga e aku e fa fe na tu langa pa melo fianga le failo tu si le bang fa fai ma lo fa tai o le mena le sa ma ko silingia ya ngafi i le ma to por kalama o mo kwa ile mautonu matou mantua o le teimin nei o state of emergency o fa ko un esa po ora si esa e ma lo si tele o ngai sengi mai le au malo ile me fai on son solia ese ma le ikula fonga e fa salanga le fa salanga tu afe al sala ni ma se la pa mo la ke le sala ye ma ke le fu tanga tu fa sala o ngai ele ke le so nga a kaulore state of emergency ia o le mea le pui ngol sanga le mu a ko la tunu no mo vinga la wile tunu stu la ka pengeta o me la nga o saul fa sa la nga le fia ale fonga fon o ma to fa te ia ma to o le la sa ma ko sinia po o ia se fa tananga fa tu la fono la nga ka o nga ia se exemption e ka o nga se fa tananga e fa kanga ia se maile le ora le o se ngela al malo ale la o fa ki ngi ma ko ni le fe ko saul fa kanga le la o saul fa kanga le mo maile exemption le nga ma ko sinia nga oi le wal menga sa ka mai fa sa ka mai mo mua el menga sa ka mai mo mo isa fa tananga fa wal pongole o la ka se la tangata oi o kanga ka le opsu el par mingi ma la fenga ruenga oi kulanga langa le la o saul fa kanga ia le fala la ma ko sa ungi lo fon kaya wa fa peris fa tananga ele ka ma ko wo la nga ska e ma ko le al malo o kai kai to le palmingi a fa fe mele vai nga ko kors furu kangaka o le mele ia ko le fo per kala ku si o ki de me fa sure e le ise ma fa ke le malo le mea o la wa ma ko le ma ele ma fa ala ni fa lo ile ya se ko se fulu ka ko fa lo o al ka se la ka fia na kala fe wa ile ise i fa pe i fa ko fulu ko ile ise ku la fa pe nga o ia ke mingi o le polenga nga man fa nga le nga ia denga ma ko fo la nga ele o fa ma fa inga le malo le ngi ku la nga le ngi wa le ma ko kala le nga va o le ale ko kala fa mai pe a fa pe ko si i dunga ka ya fi fa ma wa le mai fa ko nga fo mai ele pik ele yo nga o nga fa mai o le ke inta fo i se ka se longa lua va yaso o le ala ai le fa lava wa o le o ma ko ke mo ko nga lockdown ngi o se fulu ma pe su kasi ma ya lockdown ale la o ko fulu ma e ko kala ke ele ma ko po fa fa ngi mea le la sa a ma ko la lo nga ma ko va fa fa e o sa ko fa po si va yaso fa po si va se imauti no le se imauki ngo le e me so ngai ka kai kong o ke mingi o lu se lau tanga frontliners ngai fo mai leo ma ka fo vinga luanga me va le official ki o le loka o ma fa kasi ma malanga lengo mai so ale fa fo se ia o mo ko ma ngaka ia o ngai ngo fo ngai la ko ainga ngai la ko fa ngau ma la ko kai ko lua o mo kwa o kulanga ngali ngi o le la sa fa pia se ia ko se pe fa ko mai fo mai e ko wa se kai se i mauti no ale ia o ko ka kala le se me va ale la o sa ale me ma ko kala ngoya nga o le ala ko ngoyo inga fa pa ko fa popo ki mai ala fo la ko ngoyo nga fa pa ki o sa mai ko wa ke ni ele fa ele ko fa pe mai sa ko la nga i su e fa ko i te so ka sai ko fa o so ko po yesi so o mai fa mai ko ko la nga le ia i ke mingi fa polinga ma ko e me se ai mai sei ka maiki ma fa na la iti lango sulu nga ilalo li kuia o le la sa ungi le kala le o mangi i fal ka fa fo ia nga pisia o la ve mar ka miki ki fa ka usanga ko la ka miki ni le kuia ele kuia le menga mai fafu me ale le nga fa ko la matanga e lua ku la fongo i o soli vanga le e lua mo o fa kanga me la tau tanga te le ka kaunga mai sa le kaunga mai sa mo
ka ia mai fa la velave ma kulang ho te nga o kanga ka ko fo me longa ainga ka ngo fo bau sa mo fa kanga mai ma ka ko fo me ngai ta fa ka nga luenga e alela o ka kala mai ma ka mai la ko maliu ele nga tole ma ko le ma ko lo e isa ka mai mo mai Australia o le wa o le me mo o soli la ko fa vai ngai ku ngal fa mai no lua o fa kanga mai ka mai ki ngai fa ngau lai ki ele kuia o corpo la fongo le ai che longa e fai sau kui kwa sau sa mo e longa uma kui e lua kwa kanga nga sau vi sa mo ia langa kala mai ka mai ki rai ki langi mena le mo ke pole ai awa le ma ko ke mo mai kale fiki ia o kam ele o misi ale ya so ma liu ka mai ki rai oi sole io ale la nga le pole ama ko ngai ke o sa mai kua ia ngai fa ngau lai ki danga le o le kuia uma ka mai ki lai ki sulu ngai lalo al mela nga le na ko va vai ila wa ma ko va vai e o fa ma fa nga le va nga le ku langa le ile ku le me le fa mai ja mo kalo fai ai fe mali wa nga fi sa fa ile nga ma ko ti ko una ka o la ku ai o la le kum e o pe o se lima se la ka ka ngai ai oi sole oi ese ia ko nga nei ai ko la fo ia o ni ki o ala le amo pro mai au le fai nga malo nga sori fa vai so ku la fo le wana nga oi ko kom ia no vinga e sa o le au a fai de ku la fo ngo sa o a fa ki ngo se o ko se fa de kom ia ku la nga le ai wa le la fo ka al palming ia o fa ai se manatu ai fa ngo nga le ma ko o le mata vasenga i le taimi nei le pule ia manua foi le si me mana tu atu ia fa maru atu le fionga te silia tu le pa le o mana fa ina mato tonu mato nei moto sa mo vinga le tu e va va atu tu stala mato nei le fionga ia ata tanoa e awani ia lu o le moto tu le pa o no le mato manunga e le o mauti noa po le atu langa le ele covid le wa e sa no tonu ia la fionga le fai pule po la fionga fo ia le fai le tusa le vanga fai me tonu ale na vava ia le atatano te sa e finale e awal te fio a le la vala au ia la pule se e sa e kava langa mo mana announce no mo maro le no le ala na io o le nganga la vol pui la pule e a mato no fundei o le mato atu tu la fon ia le te fa longo tu nei tala fa no ia o le si finale e he pesila le matavasenga i lau fionga i le whaile o tusi vanga whawhai. E fwere manatu e tu pe ati oe. A whaile vai te loa i le te tauna tari. Ia o matu tausanga atu. A wai te tali nang ia mata upu e le o i tono mota. E fwere mata upu o lo i whafo. E whaile tato tatanuai. Ia e tu atu lava i ati oe. A pe lau atu pesila le matavasenga. Ia. O le pesili da. O so se sidi ke fia manga oi ko le po finga lo chau pasau. Moi. Ia o le io. Ia pi o puru mato ina no vatu ia tio. O mo ya a fa pe ai. Sa o le me ke ka kalai. I di se me ke pole ai. Ia le sa o le ia fa mo atu le fasilia le tina ia so vale fala va au ia malona ri ia fala va au ia to maia o fa mane mole le pule le fo ia mai ta watu na alu le vaafi mai manono i savai i le maliu a o faia puipuinga o le fa mai pe sao a o fea ua fai iai Pio mena so atu ai lo na le tauna tadi ia ma vidia kalia o le malama le lava iso i loa wa e fenka o talia mo fa ko pua se tali ai o kele o mo ki ngori le po o fo io kele sanga so kala ko le fo le fenka a fa kai va malia ko ya fala va au ma non fa kua ele o yai e kele i loa le tulanga le a fa iskula fa pia ia o kulang fa pio le fa le ave ai le o fiso leo le leo la kule nga fa makulanga ye solingoli awa ele isko kupu le mele sa kupu fo le kaimi le lockdown mo
sa ma ko whaalongo ngai ka o waafi ko ka ofi la e leo nga mau e leo ma ka ofi e loa whainga lea ma whai isi ai mai sa lea nga wakon ma kua lalo ngafi o sa vai ke mingi yo e wha ma mo ki ngoa le mea lea mo ki ngoa le mea lea wali yo sa vai ka kai ngau mai lea sa ili ma ko kalo ngafi a pe amali au ko yongi sa vai ave pe nga o va o loa ma va asua ai ngofo ma ko yongi sa vai se fe sa vai la ko ia ta fai ke o pisi mai kua ala se fe sa vai sa vai ke mingi o ma ko fa ko avi ai karsia o long sa ia le mele ma ka ngo ko ai ia ku la va penga ia e fen ka fa sa tala i to le fo la nga o ke le i li pokia mai foi ma ma ko se fa se ku la nga mo ki ngol va nga le fa ma ru ko ia le le as wal fala va au ia nawa sa no mai e le fai le tusi le va fa le chapipi ia ele yo ia ele i natili luina le tunanga o si eni se loti ese o le pesili mo le fionga le fai pule ia le pule pe na te si la fia po le ale me le ini update daily press release ale PM po le minister o le health Haftai, ole mele ole sa ma to singia. Sa ma to singia ma ko por kalame mai aku. E ka kau ai le fionga i le palmia, ia fa ko le fionga le miskao se ko maloi. O nga mai ia update ia daily. Pe kai lua fo le aso. Kai lua le aso ke le lopo la me o ke mingi kai ma ale ni o le fifa ko nga le tulu fi mo se mo kingoa. O le fi me ai ma to mo le tulu. Il kulanga le ale pe ke fa sa runga social media o se fainga vai nga ke le ale ma ko fango ngo hai a ke mingi fa popo mai ka sa ngo mai ka ngo ngo mai nunga si vi fa pe ma ya le fa popo ka ko ma ya o ko ke pole ma le o le fe nga luanga e la ngo fo ka ka ma fa panga ma ko fi le mu a le mele ye o ke le fa linga ye mai le el palmia e mo yo uma ka ko ma ko ku fa linga lunga social media e sa fa linga e ko sa fa linga e ko publika ka la le uma ko lo mai lunga social media e lunga o pen fa ilangi e kala fa avia ima e fen ka e ku langa fa mali ale nga ma ku langa fen ka ai fa maru ru ko o ma ave ko la lo ile e ai le malo o kai mi yo la ko e fai mai la ko la ko kiukele mai lo wa kar ko nga mal fa mau ang kai mi le ye fiong ya kule pa ko ya nga ko ke lo ko nga lu ke le ele misi mai ese mo ko ai ku mai ma lo si mar kai mai se fa ma lo si au la tunu o kai mi pa se me ha i mal le mau tong kai mi kai ka mo ele le mai mo ke le fa lo fo isi mi ska ye fe so fo no TV ma o songa mai upu foi le ma ko kele fa longo ye o kai mi ngi ya kai mi kai ka mo ina nei le mal fa lo faftai lava mortalino il fesile al matosenga la uftelenga le pule fa malwai I faftai so vale o le o mam lama faftai lava le lotonu ya ta to te au maulava ya tonu nei o New Zealand Australia po Amerika foi ai ta te manatua lava lotonu na whanau maola mai ai ili nei o langa ia lo whaatu ia le pule ia o nai mai whamunjanga matu senga ia whaamaoni a kape po a kape ia ngā ua mai au na popole le ngā pawa le mea e popole ai ua toe foi le tui lon tolu o toe ina no winga ia o toe malosi foi papas tui tūlanga lea whina le manea te re tūlanga ne o le tai siri e mua e me uma wa foi ala ke tulun tolu ai fale tonu ai ia o tulanga lava nai ai ia al final al tato pare mia te mine longa winga na pi foringa fa ka sire kui pe fa pe na muri fa solonga ia lo te lo le walua ia longa winga ia ele se tala fia ele mamaro le tinu tau na mua I ruma le si mele wa sa noa manino le tulanga na e mua ma to fai tau atu lunga o pena ta fai langi fito asu mai le ta mai tai palimbia to afu fonga mai mata apu alu alu fafu ia o le si mato a pesiri a le pule ia le tulanga la le we nei ba data ta no pe covid ia RJS e moni le lei le fa so ale ala
o lea ua taunu mai ngisi o le mātou ainga mai New Zealand sa koe ka taofi le airport e kaimi o lea la ua o mai ngā o leo ngā li i Brisbane. Ia pi o tūlanga nā o whapenāona ia o loo mori mawina lava le tūlanga nei. Leo ngā li ile nā atu i a mātou nei a le pule. O le aso o tilo iai, wa matolia o lea mori mawina pe ia o le ainga lea ne ngātu maliu pe o la tona le no atu pa mai. Ia, o kuranga ngā le iai, kuranga le vanga lea ngā mai maliu i ngā kai vai. Ia, ora ai polisi vanga mo maliu sa fai ngā e kaanga. O leo koe mau mai lunga li poki. Asa no whanga fo sea o mane tangata pele ai. Ia, o kuranga ngā e kaunga fai, kaunga whanga fo sea. O ai le o kanka uma mai kaunga whanga fo sea. Ko sa lau tu o lua kui. Ia, al kuranga ngā le e popolei mako. Ia, ele vave ka kala le mea lea ma. Ia, ma le kulanga le ufa kanga mai tangata la nei lea ua kaunga mai matfa mai. Ia, o le kulanga ngā whainga kākere le weisio tato atunu. Ia, whakaida, o le e kere loa po le ale, se o haua a makamani me o whangongoa na hau ke whangongoa na wale koviki lea. O le fesili lea le sunga ia Iosefa Umua, Iosefa Umua mono silfia le pule ia o la tau ia lo tapua i vang whai o le fast. Pamari fesili Iosefa Umua. Ai se ala watua ia ai fua le whainga malo ona o le o whai pule a le fast e whati noanga venga a le CEOS ma la tau au nanga pe o le mea o whai unga e whai e tuai na release o waha o le wha HRPP e mata ai vave. Nasi tatununga lo a fionga ni fai o mea uma lava to le fo haksi le fia e ko le ainga ko le ngu ko o le malo o ka la ko foi o ka mo fen ka mengi mo le o ia nga mai kulanga le ngi o va lele ia le no ka ma ko o ngo va lele o malanga uma e sa tono sa mo ka no me fa mai o repatriation flights o ko fa fo inga mo tanga ngo fo mau sa mo ko fa ka ngo fo mau sa mo ele fa kanga ka o mai ngi fa lave mai ka fau mai ar kai me le cha pipi ka mo e ke le ai ma se fa pinga sa mai ti va nga ka wei pa ia kulanga i fa kanga fa piko ka finga renga nga ka mai nge wa mai malo e me ka o ka mai fa kinga ko fo a ka mai fa lave ma kulanga fa pinga ele fa ka ai mai se ka li kuia or kulanga nga o ka ele mo ke ro wa pe mo ka ngo e fo mo ke o ala le o ngo me nei pa o ke mi su e me ngi o ke mi o le ka kinga lu fa kasi kam fai fo ia fa fikau pe ka ila o ngo ma ko fa ngo o le va ku ala lo fo ile ai e ka fie pe ko ia ka nga le ka nga fai pe lockdown mo se vai aso se va ai ma ka ku pe ka le o lo kwal ma lo ka kala mea ia le ala o el ke mi ngi o fai unga ma lo le fai unga ila ko fe nga lu wa ese sin ngalo ngai fo ma il ma ko ko vai la ko el pok fa ko so fo malo roina ele i loko la ko fai me fai el malo lo alua o kanga kai mai ko le mo ke mo ki ngo e lang fa kanga mai ko wa mai wa ave ye i se fa ko nga mai lunga ka tinga ka mai ayo e kanga kai nga e ka kai fa kanga mai ka kai mai ton ele fai nga mai ko nga si va nga vox fa kanga ngai ka o mai fa kanga ku ngai se longa vox fa kanga ngai pa sau o kanga kala ia le nga mai fa ve live mai ka fa mai e mo ki ngo ma ko ke mo ki ngo fa kanga ku ngai ska ka lunga ka tinga ale me mongi nga ele me fa nga fa kanga ele fa mai la ko o ka fa nga nga malo se va nga wa mai se fa ko nga mai lunga fa kanga me tanga tani e ho le kinga le ko ka ngo yo va sa le brown le nga ka o ko ya ta no ilanga ka singa ka ele ngo fo ni sa mo ele ngo fo ni sa mo le la ma fo ngo fa kanga mai mo ele le la le mo ka ngo ko ka fa pena o le va ku ni fa kanga mai o fa pe mai la le ko il malo me o mai ko il malo
Ia la nga sa whakanga mai a lape rol kau kua. Te lape kau kua ka whenga ruenga le malo. E amo uma le malo. E whakanninga mako i mako. E amo uma le parimia me Mo ile le. Ia. E whakuku uma kala eskoinga i me Lala foi le al whikai. Ka ua whai ko inga whako uma. Le whai unga. Le mangu ia sa mo lau kele le whai ku au. Ia. Ia inga po se kau iai po se masangi ia. Ia o lau whamakalanga le. Whaftai, i o se whaumua, ia o se tali atu nā le whionga le whaileu tusi, ia pina le ia Rimoni, ia po le ala le pule, ia tusai fo i malfisili, whaftai tele i o se wha malfisili, ia o ngā fo le fisili, ia nau tali atu le whionga le di whai pule, o sui le HRPP, ia e pa u lava le mamafa i le taitai, ia o mea umalava tātou whaarunongo malmanino, e vanga o watu se whautuanga lunga le whaka, ia po lea e le whaka, o lea e kao ngā mea whakapengeka, whakapengeka. Whaiunga le kapeneta. Ia, whaiunga le kapengeka, ia, nāwa tali atu le pule mā lor whasiri, po ai lava le vanga whawhai e te awai, e hawa noa lava le tātou pokalame, mai e rau whasiri lunga le awala whalualu, whaftai mo le whatamari o sefa, o le whasiri e te maitai a pulasi mawala, ai se a wale ai se whamanioanga, whamaninunga mai i le whainga mālo, a o whea ea leo, a o le nā e lata i a pia le nā maliu, oka, wale ai se talitonu i nei whainga mālo, o le aso whina ngalo ngai laka i a pia, a o whea leo. Ia, ore kulanga ngā le iai to le fua. I. Ale he mako kele o malama ngi mea e whai. Ia, mo i le nei. Ia, o plasi. Ia, ka hona vatu mato tala le mato i tua wai. Kela ka ino leo ka kama kapu e mai aka ma ave ka ima video e leo. I. Ia wa almena ka ngo i leo e vai kulanga lea, ma whani mai. Ia, o plasi. Ia, te ka iangi. Ia, o ia pefe o karangoa. I. I whare o loa. Ia, a laki a ngafi ia le makeki, a la fongi makeki ia kai au. Le anga wala o merka ka mai makeki ia. O la morka, ka la fiwa ia. Ele ese kai kursu fu, le se va. I. Ala fe ia ma leo. Ele o le foi leo ia po le akongu sa o la ko ngaluenga. Oi sole. Or kulanga la nga le ia ka vai ku ngai e le olanga ia ko fa foi uska ia ko. I. Ia anga ko ngi ia ngai kisi la fia, e si fia ka kai longa ai nga mono. Oi. Ko se si fiarin kia ia langa sou. Ia, malo mortani malfasilia te maitai ia pulasi mawala ia se ta se foi o sui pa mo moina neve senga. Pa tai pulasi mo le fasili a ta tupu vaoa ti tole foa e momomo loto i le lofa atu ona o le whamatalanga a lera pule i naita meiti laiti o le o mai e pipisi e saoloa i tua le ai loa se fofo to le foa ia e le uma le masina ai uma le maro pipo io e longo vinga o le tūlanga na le sauno mai ia tā tupu le lofa lava sio tā tonu la ka arona fasili la ka arona o le fasili po fea le media sa mua o le fasili ni ai ile ainga maritina lea na whaafeau e leo ai le isolate mo tua ngu le media whamamolea le aso e whaftai e pefong kaka ngoa le mtau mua e fofo i lau whalongo le vanga le pisai tangata e moni o lea pisai tangata i le kingale nga mai mawe kua ia ele mwhaifongo isa u whaamaunianga o le tūlanga sa ai foi fesiri sao ai wa mei e mo tonu wa fesiri sao i le vaanga le ni yo mai la tō i whatanga wha vitoa whapea pēlanga u kalno aku a whai e se whainga whapea kasi ai le me sa whakongo runga kapeneta e le mawhai e se si lalo i officials mawhai e se whatonunga whapea ia a mela na le pena utal no atuai o le ai whai su enga ma avi hoi iu wa whai la e se upu ia na lafo pe i tau na o su amutata na whai whaupunga e a lea pe o le kulanga nga le ia ke mingi e a le o maua se o le foi le o kalimangingo mai i pe o le su e mai po oinga ka ua a le o le ofisini mai e le o kalisa o mai fisini pe i pe le ai le o kulanga le ia ke mingi e a le ia sai li mari e pe a fai o fa o moki ngome ni e o me ka mo fai e ka o nga mangi runga langa o le
o le tunu wa to man ko fo I to le fo o ke mi ngia o ma ko ia fai mo me fo le o o air challenge ale fa ala wi lo po fa manatu ale fisol fo malolo ina fai ko ingo vasilienga e mua langa ia fa silanga le mele ole fa mai hole lo kasiva kasivan mo ele le sa makal menga ia ma ko ma o ngalo ia ka ko panga ki ngai sa mo e fa mai lenga o mai ma review wa ko kelo ai ma mo ko nga for kelo ai nga mo pe o menga e fa ia fa manga ko mai ai kai ni e ko langa le ngi ia man tu ka ko langa pole ga le ngi wa mo ila o me ka wa mai va nga le ko kelo kui ka ko mai kui maru kui fa maru sier kui le fo mai la ko fa wa o me ka fai al mele mo karango koi o ngai fa ngau la iki ngai fa ngau la iki ele kuia ngai alo ko ko ngi wa ko e fa ngi ko e pisi ma mo waila ko ia ka lo fa ya sa mo mo ele le pe yo le kulanga nga ia fa tai de tali filia e no e filia to senga wa lua senga le pule e lua mat senga ia fa mon mole la wa fionga ile le li fai pule o le fisiri mai I sia mato autostusi fa mole o le e ta mai le soafa ata noa ia alanga le I o mai ata noa ia la fisiri tuia la wa fionga le li fai pule tu salava fai mai pe ai se na fa atanga ai se tasi o tamai tai na fale pui sa mo nei o le fisiri sa mai nai sa mo ai ua fa atanga ia luatu inga luenga fa vai taimi a o ai fo ile leo na ia issue inga le all clear report sa le lipoki le sa fale pui ai fa mole e ia so otanga male MCIR io le fesili ni na la wa fionga fai pule ma lo ai nu o se fa fi ka uli le o ke nga langa ma ko ku ko palmeni e o fo yesu fa mtalanga ma to taiao o le mo fa ku pula ia ku langa le ka ia la wa nga va tu fa pulinga le ma to o le e mangi tanga to sawa ku nga ka mai ka le ku pa ta mai tai ia ko nga mai kanga e ma ku ke o fo fa fe nga kanga aku ma sawa o le fa sia ki ni e fo tanga to le li poti mai e moni sa sini na i ka o sa nga le li poki o le ia la ko previous convictions o le ia la ko I la ko li poki I so tu la fono ana o sa o tu na I kulanga yo ke le fa maka ka ngai poki mai o ko ngi manu se nga ma ele fa nga luenga ke le ka ko va ko ela ko medical conditions o le la pisiri ia process e fa tino terminate awale ke le mo ele ye ke le me fa pe kula mai mo o le la mo ko fa ko pula ia ke mini o le la pisiri ia mato po fa fa kingo nga luenga ngi fa ngi mea awa o le memo mo o le official leo ia ma le official le fa ia ku ka fa fo ia mo fo mai ia wa ka o fa piko fo mai e fa ia so nga nei inga ia mfenko e wa mfenko ave se mai mala ko wa ke o le mo ko mo ia fo mai ia markele o ka ngi me o le fengo pili o fengo o li poki ngai a ka nga fili lei sa ili le ka ta ia il fucking on al process le o le mele ku pe fa ka o le van ka sa ngai sa e mo ngia mo ai ka lo ko ka se va so se fa me lo mo la no e ke le ala ai au lape ko ngole o meyer ke mingi o le fisi ngi ko ma ko e ku sa le si le fia le fisi di si ko finga va ko fisi e ma ko fo ma ko me ngale fa ke mingi ku fisi ka nga me se di poki ale va ngale po fe ko ngoi ai le ku langa le wa i fo le si ku langa le u fen kalo i ma ko ngi o le o ke ngi ngok e o complain ia o fa se ala fa pisis o ka linga ka fela ko alwa e ke le fo e ku le e fo ma vai nga e ka mo kilo e ka ko me ka fa pa lengi fo le ia ele fa ka wa ka u le skin e ka u ke le me ia me se nga ia ngi ia ki ia e ma ku la fa pena ia i vai nga i wa le mai ka nga sa wa tu na le ka wa mo ka wa le ai le po kalama nga e am so la ngi e ka pena vo ngi e ka pena lu ngi mo ka ka ia e ka wa mo pika ka vo fucking wo ka ku nga lu nga mo i ka ko ku a me se la ora ma ka ko fa ya o nga ma le o mo fo ma
oi ele se awo foi a nga o le foi a nga il mako ko lisingi I falak ele ia foi a ia nga ora ku nga Tasmin ia ko nga mera nga le pole ho ka ko ngi ia malo ia naua tani ese fisi to senga ia nei ole mato senga fenere pole veni levi vi ia le tua ele ai se soifua mai mau ele pei o le to tele na mai mau il soifua il misela le lo fale na le tua ia Samoa faftai veni mo le famalusi au Paula Banks o news sa fa longo atu iai o sautala i le vaa ngā alu i le maliu ia o le maliu wale e sasa man matufasenga o isi tangata ia na atu la le pule le whapea na atu le whaipoponga e matau le fwe lua sumartasi aso e whanofo e sea ai tiri tau whanongo tua mo le whaipoponga po le e whanofo e sea ai ke karkonga lo sa koses moi ia ele me se ko sa ko me se ka ngo me le va ale nga mo I fa mai e ole pisa ka fa poiponga o mais e ka singa me sa le tatau o sa ma se fa poiponga le fa ma fa poiponga lo wa fi lo va ska luai men ko se o ki nga yo ainga mai nga vo ron ko ru fi o mai e mo ka o fi uma le fa ko mai e oi ale au fa ki ia mako e ka fa me fa poiponga Ingi fa se au le ka o ia o se kasi nga me fa mo ia o se makua nga sala me so kula fonga mawa e nga me ko malo io ele yo la fa poiponga le pisa tangata ele yo ele yo ai kula ia pe na suwa tu le ka fa poiponga le ia kasi nga so kula fonga mawa mo le alo lo fa jo ka ko io ai me se pe fa pe o la to lo fulu ino na fiona pa ia le tua o le spesidi le le sunga ia sono mona mai I Logan City o I Queensland pesidi o fai se komisi su e nei me o le pule ai na tuina le fatanganga e te talaia manoa ia le pule ia fa o le nga sidi ia ele mako suke kai ele wofo ale kulanga ia pe mo kalngoa o le musu war ke mingi se ka ho nga ruele mele me ke ho pe mo ka ko su ai ke mingi ko ke musu la ale ana se mi pe la wo fus kai mun mulian e ta bon fa king on mele ala la fu e kurkuli mela ko mi sela ale nga mafaya o nga ufar pui nga ki nga ia nga singi nga fe kui nga fa li poke va kul pal mingi ke ka nga ia pal mingi le simia o le mi sela ele o tanto no man ma ko ele se kula fongo e ole malo fa malo si ma ko fa la ko kui la ko fa na o ma ko ia le ma ko ainga ma ko ele ia fa inga ma to la nga o ka fa yo le ma ko fa le kui la fa e mo le ka ke lo fa fo I mo ka ko fa o man men kula mai ale pe ko kuli mai pe ar kula nga I me yo le kula nga le se senga nga o le me nga e fa nga sam fa fo ia fa fita ulinga dan fa pe kui nga ka mai ia waki lang kule mai o ngale mele nga faile kuile a pe fefe tata e ngo kupu mai me fole nga kuile ka me ki nga mai liu o I sa foto pe nga le nga makanga fefe nga isi ma ku ole si fa ina ko kuile ka ko inga kui ia ngai tinala nga fo ngai ke fo mai ka mai ka si mai la nga le o mga fa unga al fa bisno ese me na la pe ku me fole si va ese me lua al mela le mangi e te lipit o le mea sa kau o e fai o nga voiro e ka fai o ka fia ma pui al mele tu punei a le nga fai ma mai man mo kingo tanga nei ri tuia ma mai ko sa mole ka nga mai ale se senga la nga mai le o mo avir fina nga lo la o ma figa kai mai o le mea nga ka mo fa kingo pa o man mengi Faftai ai la wafionga le faipule I la wafionga le faipule rimoni ua matua fia lava I lau saunoanga le misela o le tulanga lava lea o le fsilingia mai fo ia I lunga o le apio fōlinga le au tusi e fesili atu I la wafionga I le misela ia o lea fo iwa o malama I le tali a le fionga taisili le sunga I atu I la epa I le mafua anga o le misela ia le nei lava e fesilingia mai le misela o le ala tau fai fo ai le misa si vaenga le lungone
api o fōringa i watali e lesi mise. Ai whaatai tele lava i la wafionga le hala i le pule rimoni wa e toe tala noa mai i le misela. Ia se i toe whaamanatu atu i le au tusi o le api o fōringa o le whatamala lava o mātua ma ua fefefe fo ina i mātua e avena i a lātou whanau ia ona o le whatamala o tamaitai tausi mai na lātou ulua i tui nisi o alo ma whanau o le atunu whatai. Ia lelei, tā tupu waoa ti ia o le mautonu tangata ana o stui ai tupu mai nei mea e le ai so ta popole atu i a inga ma mātua e anga waa e lea ngā waa se tamaitai i nei taimi i le luluti mai o whaingatā o le atunu ia mai le laulangi talo whai a Samoa ia o whautuanga tā tupu nā pa mai ia le sui le o te leo le sui o le mai le vanga whai o le fast ala vai tā seu o te papole fo ia uia i ka meki ia le ngai whioki le misela e ko se lau o ngā kupu ai le ai se fuafuanga le mālo kuai sa whaia iai paule kala tule epa ia mo tua lai titi ia le tūlanga na ia lewo mantali le pule tūlanga na whina le alawai ta seu ia o tātou mata upu e whaaloalo fo i le tātou pokalame wa o nei mea uma ia e tau lava e toi whamanatu mai nei o tātou ainga wa maliu nei whanau lea wa umona whapupui tina ia e tau whainu tātou malamlama ngō whie o mata upu whapenei e whai ngō whie ia ngā malamlama o le tātou sā waru luma tūlanga nei ai ia lea wa whapupui tangata o mawhaina mai le unga whamsinonga sau noa whai le whionga le whai lau tusi le vanga whai le tapipi ia peo tala na e te whisau noa le pule le lase e lispisiri ia haftai e ka ua le mamalama wa ka fiu fa mamalama e ka ua pele maso le manatu ia il tūlanga lea a whainge la se wale whaile li poki ma avel palmeni le lau e kula whango folo whainge le malo a le kuia lau kama le wakua le aonga e le whaing wha auru le aonga awa o le mea ngā whapea whaimo motu la whono nai tala wheangai o le mea le whinga luka a sue sue longo winga le me kong fa e kong kalo ka uma ma ku ai nga maliunga la ko fa mo ene le awa o e ku ai ola ko le fe o tu yo la ko fa wana le stu la fono fa pia e o le ma lo ta ma lo sta ta mai feitu e le stu la fono por ku langa ale nga ku la vai ku nga ka kinga me fa ale fa le mai ku ma sa ko miki ma ku langa va pena fa mana tu pe i matua e ka uma fai ku pui o nai fana e pela lenga i ke mi ko ke le o matou ia le e karangoa ko mar ke lo maku ia le e fai le ma ko ia le ke lo ke mi nga vese o mal apiku ia fa ali ke pa ming e ko vai le apiku ia fa le se ku e mis bo e o maku ma kala nga ale va pela le la ku e mai nga luas ko inga fa le ma ia sika mi ke le so swangin malong avi ai kam fai le la fai ro martu la fono ne ale tuia lau tama ale se patuia lau tama ele fai ko fale le au ole kalia ku ngale malo le ma ku ole mesa ai ai mo ka kola ilanga o ke lo langa mo ma fai mo ki ngala ki sa neso ki ngai pasu ka usanga ma ke o mala apa ku fai ku ka mi ki pete mo ku langa fa penga isa wai kai fo ngale mai o isi ka poko mai fa fo mo ku langa fa penga o lo fai fale mai fai ka vale ka ya lu tina ia e avelan ka mai tui Makola, o lenga isa foku mena kula mai, sa foto lenga i fo ngai kinga la ko fa na tui. O la le fa le tiu ngai matua, peta yami. Ia o fa kamala. Ngai kama kai fo ma ia polar kula nga wale nga ole. Te mei ole, nei vai la au ma fa kamala fo i ma kula ngai lewa. Lewa fa pui ngai kama kai. Ia pe ole kula nga lenga le o nga musu isi fai kui, pe o fe na isi tina. Ama fo le melea. Ai ke lo le tala mai fo mai le mel nen tu fu mai le fa to se alofanga la to volta to no o kui le mi se dan fai o mai ka mai ki ma ko o mai le ka le kai mi le pe ka se na pui nga ke le ya ka ko ke mi pe ka se na me ia ai o ku langa fa penga sa ngo e ka ko le ma ko ke le alo se me ma ko le ba sa o ma ko ka ko fa kai o a fai ele se como suisu o ila ka ko ya mai karo a wai le fa pe e se ke le locas fo mai le fo se ku ya te ele alu se so mai fa malo si ka fai ku
e kaunga mai le whanga kui. Wala hui kele pa wharo lai kui le whale mai wha chino ngā ruenga lea. Ia peo koe karangoa kule le wahanga lea. Ai ngā mokua e rese e le mā le kako mā loku langa wha kule mai. Kai mila le misela i ngai kako whanga. Ma lea nga whai aku la whongo kalwhea ngai. I whai ngā ruenga le mā lo kai milea. Ngai aunga kule mai se me wha pelu mana. Ia, le ua tali le whiunga le whai pule, le sunga whai lau tusi le wanga whai le HPP, lau fasili, ala vai ta seu, ia whaptai forma le fasili, ia le ngangana, manei le fasili, ia le whiunga tali, ia le ngangana, ia tato tamu whai, tato malamalama, tato talo le tua fisosoani mai, ia wha malamalama ina i tato, i wingo meo te tupu mai, o le fasili ia wha malua i fasili le whiunga ia le pule, wha mole, mai tau atu o lo au mai lava update le malo i le time wa tea. Ai mana tua foi e te tau lava o na update i le time nei e winga i le test a tangata a wā e tele lava i le taito toro. Alo, amalia kua, mwhai koe, la kongo le fasili wha mole lau? Ia le fasili e wha manuai i fasili le pule wha mole mai tau atu o loo au mai lava update le malo i le time ua tea. Ai mana tua fo'i ta tau lava o na update le time nei. E winga i le test a tangata a wā e tele lava i le tai tolu. O le winga le fasili. Whina le kuwainga update mai. Pe o le fasili na pele amu wa ese ai ia me sa masani mai e ma le time nei. Mesa le time nei. Ia kai to le fo. Ai le kalia kola fasili. Kai koe fo'i ai kua le mele o kui, anga singa i kaimi ngei. Ia, ko vai e whake ia o mā kouma, i le aso lenga kakala ile, le fore le koe whakangai kaka o mai kua. I le vason kengi, le meo kanga o mai whai kui. Ko kele li kui en kui, rumi ngara kala le malo, e fiu ka mo whai tangata. Ia mo kua wa i la ngonga whangongo, i yaso i ngā so o ngai kengi fōma, i le whi kai, au le lopura mea whai e. E kaka hoi e lafu ko mai fai kui ko e kaka la mai fai kui longa lua. Al ko kele. Le mo kumu ai ma lo le ke nyonga ke fo mai ma ka ko. O le o mai fama. Ele ko o mai fai kui le nga ale tau ava. E fi wale ma no e nga e fai kui ma fai nga fai kui. Ai singa ka ko ka. Ka ke. Ka. Ale me le ka ka ngo ko. Ia mo e se fa nga ma lo. Pulenga. Kei mea ia le chapipi markoinga. E le mwhain kua ngoinga kei mea mese kei mwhae labi. Mai kau ksila fia. E le kasis whae labi ngskaya ima le chapipi. Mo ina nei. Wa kele ma whae labi e wha o lolo vaia ma fui e tsunami. Ia ngā makua i kele le ngā ngafa man malo. Ia mga mwhaia whae le isi whae le tonu. Kua ko ia le koe wha fo ia le malo le menga iai. O le kaimingi kula i mai kai ka e lunga. Kula i kaimingi lem ka mo mia le tunu. Kaimingi mai e wha maru si au, man wha ngofi le mu, ma se upu mauti noa i tangata. Ia, o le kalanga, ia e lem pai fo, pa walmele e na kou kua lalo. Kua lalo. Mo, ia, o le tulanga na o te tau whai lawa whai atu pēnei whisi langa o lewan whatalitali ma maro le atunu. Ia o le alawa o whai atu ia. Sari to le fō le ngāli ma le la whanau ai wa tau fia ka meki ono e le whai ni kui masalo sa ka kau lawa ngai aise clearance mai le fō mai. Ia o pulasi mawala o kukusa lava le vai o le maloma la tu au sapora. Se makua senga se alu whai ka kufisenga ta tupu wa sa le tai au le tatalo ia sauina ia sa moe le toto le ali o Yesu o lon suafa ia veser fa mai o le koviti mai sa moe sili lea le sunga ia pe ia po le fionga whai manusina Joseph mai Amerika le watua ia lona fionga ona o lewa ona o lea ua ia tali whalawiloa le mta upu sa whatatia ese e le fionga le fonga fitalai sei uma ona talanoaina le tala le tupe lea o lo o talanoaina i le teiminei o le fisili na whina lea o le saunoanga na le sunga ia Pe Joseph mai Amerika. Pastai, ole mea, e tei polo le men palmen. E tei polo.
is public information. I. O kanga uma kanga o ele Paulo mele fa pe mele fonf kalai. E fa sa na tal no ne tono parliament si uma kala kupi. Ele fa sa la kala ngol ku mai. Ya. E se sa wanga al fonf kalai. Fa sa an ko kala ngol ka upu ngi ko i parliament fa. Ele se kulang fa penga o le o tipo. Ma ko fu mama ko mani poki. Ola walu me ko li poki. Ya. La o tu ala fo fa ta wa to tele tata. Ma ele ka fia ola me ka o le ame so le fusili mai tangata na le fia mau ki ngo tangata la kele ko ina ko el ma ko malo se nga malo mato e ka ula ma ko kat e ka ula mato tali o le vo fa longo ni fa pe mai ya le va ngale e ngi su enga e ngi si mea e ngi si le ko la fo o ka le ro po anga mea ala o yo nga le ku pe alu ma kai mai mau o le pe fa tala tala si fai kau peli poki wai o ai ko fai kau le mani ngo ale le au kelenga o le poki iro kau unga li poki le mai fa pea o le sasi le ngi o le sasi lo official fono le tu ua i tonu o suinga o man pasi al palmini ai le o se me fa e sta o tu tonu suinga la o man pasi al palmini pa wala Moile. Ele la o kopi la le pisa male va ran sengena no malo. O le kopi ele o afia ai, ele o afia suinga tão tuton. Le la o man ko, le la ko ku e ko. La o man pasi el palmene ya de tu la fon. Ya fe confia. Ele no polarizo o e ko ai. O le o kali mai official fon o la tousas. Ele o sengalo si o fo le ngalo ngimo. Ele o se me fofoinga. Ia woma, ala si mele vesengi. Pe e fodinga maila le pole o leo famaleina le fesilia le sunga ya manusina pe Joseph ona te loe ki ngā fune tamari ona o le tele o tala sese ia le ala o tali le pole tulanga e tato. Pe ia whakaia mo fesilia le uso, wangi fo ile, wa pe o karangoa. O lea ua umang ko fei ko fingale, ale whamsino o maununga, ngo ko fia vui fai masui. Sui a famsi sivi e ma fuar ko finga ma fuar mai il kula fongo le e kula fongo en pasia pe foi la o kula o ko finga le o sui prestene e ma fuar on fa vai le vai en fo le tu la o le kula fongo pasia palmini ma le tau tala o sai tono el pasinga o tu la pasia ino tu la fono ni sa o ye tono telefono sa o tono ele con el culafón ngi man ko culafón ngi e pai me pasi ma ko wol vangale ko vangale palmingi vangale el fas wo fai la ko me ho fai kwa ele ya tono el pasi ina ta pula ko le lo pe ngai ko pe ko kai mi palo kai ai ele karango ingon ka pula lo ngong kai mi karango ai mul mela nga le o tan no te la u ya le sa ye tono mo te ma malama ye inga o mai kula fongo le ako ko swing ia le lau fa malulu mai le official phone ia o la tole ia le fasile ia le la ia e pe ia le meho le ka kan ko le fo el kele ko inga ho ye fai ia wa lo wa ko inga ho mai le so o le ama se me fa maungi ke bu ka ko fa longo ia ia le ho la ko fo ngi me ia o ke fi ia o ia se ke le po le to le fo of tai fo ile le usole ia yo me ai mo ka o e ka ingon malo mo porque e fa malo ma fo fa o fa ma fi ma fo ko le wa fa kionga e ka wa fa me ka fai ya la sunga mansina pe Joseph ya a to fa ya tu ya o ya tala mai ya na e ta no le ya wa sa no mai la pule ya wa o Joseph o ya se tasi fu pa ango le moto sa mo vi ngole tua o ia lo tu ma lo si ke aku ia fainga fa la tu o lo fa pena na mai tawina le la e ki na ya le kalinga o Joseph tan no so o mai ma fai mai tu langa ele wa tali manino la vanunga le ya la wa fionga le di fe pule ya sa no mai na ya telefo e va tai le sa la ngai ka kan karango mai sa ka fa la ko po kalama fo i fa pegi ka ke le ma sa ngai ke le lo fa pe la u fa me lo ngo ko fa sele to no ku ser ko mele ka ngo ko ma ka pula ya le ya ele pe la le pule
o ka le si kula ka fa se ia nga folfolanga ele se meta e nga folfolanga ile ai le tau tala u ia man mautino mai e pengo kalangoa ia wa le la kalangoa ngar kula fong le lipoki ia ko le mar le maukingoa le fa maoni o tale tano to mai o kalangoa ko mar fa maoni wa ava pe fo kisas ia mai pe o kalangoa si ola va ngole kula fong mo o ame fa ye ia ya leo ke el menga leo ko manko ni kulanga ko fa manino to el vaanga le mal fala ya fa tai me si lo manino atili si le senga ai nu nunga lato apio foringa le ai o la fesili la o fio ngai fai pule se fa mo le mole ale ala le pule rimoni ai af o le a ele tu langa wa ai nei tina ai ele fa tau to ina fa mo le mole kalo fa tai nu ka o ke le si ya ngai ko fa fonga i ngai se ma ko sui sala ngai ko sala ngai ne tono parliament tau pula au ese le fi ho fa pe mai ngai lum alu lum au ko mai e ku le ka usanga ma kulang ko le mai ya le mfenga ma ko ma ko sui ko mo sengi la malo ya ole la fa kali wa le ave la ko tu la fono ma ko le ave ma ko la fon ave ma tou le tu la fono le fa to ina ole la fa kali ke mingi ma ko ka le va ku ai ma lo fa msingo ya ale se e kulanga ho le fa na tinati saka kaua on ki ka ngai fa msingo ho le kulanga fa na tinati ai ma ko sui ya te ka yang ya e pule ai fa msingo si ya ai o le kulanga ngale ai ya ole ala mo fa ka ole ala va li fa ko ngai ma ko sui ya ma se ma ko sui le ali man o fa lu sa ngi da malo re de ko o ale o pi wo mai nei e ele la ko formula fo le fa nga mai le la ko formula fo le fa nga mai e se ma le formula o le ko ngor fa vai e ma ko o le formula fo nga le nga fi de ta ma chai fo le sai mo skengi o fa usau o le formula fo nga le nga yengi ni man o le pisa le fa ka fo so mangi mo ni formula le mo ma ko le lo le ma mea telefon e a kulanga nga pio side nu ia le ali fa ka ko nga na ma to sui ala wo mo sui la suki la wo mo sui le la o fa ka ko ila wo se no ngai se no ngai e sui finga le fa lang moanga ko lang mumuri si piko nga viro de ia ko mu e va de no fa no ngoia i le sunga ia na uli i le pole aso le pole al fatata nuanga le pe al pole spalele no fa no ngoai de la tatanuanga me sunga ia tapuala fa pe a finale i tu la fono le fu pasene me le si le no no fa no tali le sunga ia fa pe o lai lima o le fine o lai voi o le fono fitalai ia tu atu fono ala te lo sai o fam sino o fa pe o le me ia na mafofau ata mafofau i mori mau le mori mau le si o tina ia watu ia le si fai au ma ia auto te pole o to ia o le totama ia o lawai o le paradise ia le paradise ia ona mufale na tamite te sauli si fai au fai na mon mau auto te pole o to tama e se foi pa nge ka le ta mai ya le ya petolu le ya muni mau e se mai ya tanto nungo fai au de me o tanga tapia malio quando fa pero le tala le sia di nai lo so o fea e le me aver ka ko inga le po fea le me tona na vota we no ma fo o le fai ya to le tanta di mo lo fu tanto no lai di mo fa msinonga a te whanongo o lai li mo le whango whetalai si e wata le doa se to ale me sawa ia le meanga kaunga iai o le whango whetalai e whai unga ma ko foi le whea ia i mei e langa o e whamasinonga e mai si whako unga whamasinonga unga le whakingo ngā luenga a musa whango whekalai nga a langa la leo o al me sawa ia o le whango whekalai e le whai unga o leo saingi leo le malo o ale mele nga whai atu ai whakau ko ia nei te mai tai o leo saingi leo le malo o mo sangi de lo ye sili ya le ala ko le ye mas kama ho le sa kom singo fenga palot fa ma mia o le o tnaixina ye le o fa marina tu la fono sa ma ton al mela ka mo fa ye ta fa ye sa ka mo fa langa tuti o le fa ka ko naixina
a fai e se la ko ngi ka ko le ma la ko ave tu la fon e ave tu la fon a fai la e ki fa ko por kulanga nga e masangia i man me town fai peta yan ia le lau ka ki fa pe o le uska ia le sangia la malo le uska ia le fa ko va ko lo ya si la ko ma ko le la vea ko man la ko lo ya si la ko su le fai ia kulanga la ngale ke ni e le ta upule ia no ngobin ia sa no inu nei se uman o le fisiri fa mo le le fionga fai pule ia sa no o le fisiri fa mo le la fionga o le fisiri mai lunga le penga te fai langi pe tala fea ngai le fai e le kapeneta o le tu la fono to e soli lava e lato le numera tatau e fa atasia aini fa la potopotonga e pe o le fono o le palemene lea e loma mota e au ia e iai la se paua o le vaenga lea e ova i le o le fesili na fa mo le le pe ova o tau pe ngala ko so kula ko Fastai a hol mele na ko siri yanga fa si le mo fa kula fo fa la to mo sangi la malo e malo si kele le oda a ba fa ko nga malo si mele si fa ko nga le mai molia tanta fa pui fa sala ka solia o le o sangi la malo o le state of emergency peta yani le ma ko siri yanga po ye se fa tananga la e fenka ko ka wanga yo le malo sala e ka wanga le malo ma se li pasir ka lo ku fa popole mo mi fa ki mo ka u ya mengi e ka wanga ye se fa tananga fa pitoa le la fa ko ma fa kuanga o ye se fa tananga fa pitoa fa yang fa fongo le ka ya e ka fo sa ngela malo nga yang fa ya grant ma ya mais fa tananga fa pitoa yang ngai lola ya o wai le se fa nga malo so dia la ko fa ko nga oi lela fa ki yang ile fo ala fo mai le ngeia o le va ka karangolo ala fo mai le e pe le ora fa popola le e wo ile fa tananga le mo fono le kaya o tulanga na le wo ye o le wo fa tananga fa pitoa ya lo wai la ma tu tal no atu wai menga mo malo malama ya le ia ana fa pele to te le fa tu ina ia fa pele to te o punsa la fa ta si mala la to fa o le menga ia wa sa ka mo sa fa si langa al font kalai a o mo fa ta manga fa pitoa ka mo sa ka sa pe nga wa le ka wile me o le mai o fa o le oda mai le o le malo i me le ka mo fa ia ka sa fo langa ia ka ko a ese mai ai ya ka ngia mai ai e le nga lu fa ka si malo me le fi malam na mai ia lele ala vai ta seu fa mai e ki nga le memoni ia la vai yo le tulanga na e ki nga memoni e ki nga fa me pero e o ma me fa pena so se me la va fe le sao ai tam fai la me to me fai e ki nga fa kasi e o so makambanga e ki nga me la le ala vai ta seu ia ma lo lava fa tai o tulanga na we fa fonga mai e ki nga fo ka fa vale e desi mai fai ngofir ka mo fai le fionga le fai le kusio le HPP kau kari mai le kele o fasiti au ka ko loa o le kele au mele tu pune tono tatu nu asbale fala Josefa au mua ia tasine su ia fast me tole fo sa o le nanga le pule o te loa o lo finangalo fo ina o malama o le permission mai le kapeneta sa mo o lo novinga e tatau ona saili le famaoni ia manino i le mata o le vai ia o le talina Josefa au mua au ia mai le vati o le fast ma lo lava le pule ia lea la vo ma ia le fautuanga ia mai mau pena fa pena fo to te le o le vanga fa fai lea o mai le nganga o Yesu aso vale fala va fa tai le pule familia atu pe o tu vale le fisidi ai o news lava o lo au mai e nisi o media mai sa moa o mau atu ai se finangalo ia fa tai lava Josefa au mua manino le mata le vai ia nau talet malo lava Josefa ia o e lava o tangata loto mamai i fina le sila fia le au tustusi le wanganga alofa ia sa mua me se tatu atua RJS fsili nia le malo o lo tula i mai i so se mea e fale kong malo lava le faasoa e le fionga nea le pule ia o lisi fsili lea a toe savusa
tole fua fiafisili atu le susunga i le faipule pe auai le faipule a le makou i kumālō le susunga ia tula epa taeao i le fonutaga le palemene faamolemole ia ai tonu ailoga e avanoa atu toina a temi nei e lau malosia ae lae pega makalogo ua mokoa musu al toina e felua ona le totele o lana fanau laiti ona grandchildren ia lae popole ia i lana fanau laga le tuia ia ngofa akasi ia markelo lang fangau no pali no mauka ia kulaga laga e faikiki ia mai ia nga foi ia o mana ia foi lana fofoutua ma le faatoetoina ma le fali o tapua i mai le fono ia ko mai mako se mako fogo masivaga le ngei ia ai o malosi toina ia a ko nga si karango ia wan ku ai fongo vaso ke ngei no mo pe ka in ko ngofo nga fa pe o le fufuanga ai pesa nga siaki ia el me kong fai ele apela ko le lopo fe o ia le kulanga le ava folfola la ko la aver ko inga fai nga siaki ia ka sia ka ngule kulanga wal ka mingi ia ko ru fa la ko suga nga ngi sida nga ko siaki ia ka sia fai nga aver ko inga pesa nga siaki msanga ia ngi sila ia ko ya mai ia ele pe ia le fonu ta ma fa lava ia tatolo mal fai na malo folfolanga fai malo le se e mai la le fale ia o so dunga folfolanga le taunu tele folfolanga e le taunu ia o plasi mawala ia o lena ia tangata no atu sa moto e foi ma Australia e le ato se lua vai aso no vinga e le se fa no fesia ia one vai ole mo atu ma to mo ni maua finale le ia mo atu te ofu man fai ne me e le ofionga la repule tate o for fa maulunga o nei tangata RLF a fai fa la tua o ato tangata mai New Zealand ma Australia o fea le pese le rule of law fa mole ala repule ia hafkai o ngau koe kali lava le uso lea porto fingela nga fit sa hafkai ia wa e mea le lenga ko e nga mai ko le rule of law ia le ko vai ki ia mo kwa ke ese le upo fai mai ese me e fo dinga e fai mai o le ko sa u mai lunga i tangata ia na mai ton fa so tula fon ia peon karango wa a ho ese so nga fo i male mako pamtalanga mako al ma to vang fa fai tulanga le ia wa ke le me e lo me nga i lo mako ngi yo kele fo kala eva ku ngai ka ko i ngai ka ko tunu ngi si ka ngi se o pelo ia ko la fo al me hola ngai ngai ka ko kala man nei e o fo ke fi pensa no se pe fast page app pe ta tu po la lava ko nga o me sa mo fi ma ma fa sa si de kali ma fi e di no fi la ngai ngai fa ma ma to fa fo me le tu e ma ma ya tele o ta upu ke fi kali so se si de si ma ya se va na ia vai nga fa pe ele o malam ele o yeso so lo ia me foi o so nga kala e wa ke le nga me ia fa ngi si su kala ia si tu stala ia ka ke musu la o ia i kulanga le mal fa lava ia fa tai lava ia na to fa fonga mele tatu auto studio o a lava le fe tau to fasili ia a to fa no tu lava wala lau mai ia o faitala ia o to lava ma fu ia wa wi ana le lau lava ia a le wa lau mai o faitala ia e to a no fa foi a telefone tato o fai fasili ia e lea le pole ia fa fetai le mai le talinga o se mata vasenga esen fia mata vasenga ia look forward lava I laua fionga I le whaida tusi o le vanga whai manua o te tari tonu o mea uma pe o na tapisa ai le nevai teimi o le mele wa uma o na plan lei mai I Samoa e tangata wa iai le pawa ma tofi maulunga whaongase le pawa pia tu langa na iai pe o fōringa mai wa whaongase se tato pawa ia ayo le power na fale ngor kampangi de cash power le pule si o kafia akada me facilio ma senga ya ole o finale o pulasi ma wala e di kaka la vai ala fa la tua ya ne fe mai fo ina ia na alu fo I sa mo le flight le na ma vai le covid le sunga ya tate
le susunga lea ai se seni nei au se talia. O le tūlanga la pina tawhai atu ai. Nara le pule o le loma le fono. Ia o te lo o me o manlawa na o le apapena o na tu ato mato whamumenga i lau fionga te whaileu tuisi. Ia e mo moli atu le leo le atu nu. Ma le e moli mau wha moe moina. Pele se uma o la moe po le ftalenga foi a fono i moana. Wha mai limoni. Ia ua te sau no whaapea mai e talusia awane i alu le wha mai i savai. O au e te tau o na pisa, e te tau o na pisia savai o na o lea na sau noa se tasio minsta mana udi. O lea ua sui e savai i le malo. Whawhea upo. Ele sui e savai le malo. O sui e whamsunga sidi le malo. Ia malo le sua e lau talenga le wenga. Ia, whono i moana. Ia, o le sunga ia samilio, ia po le vanga whawhai o le whasi, ia tarosia pea, ia awa lofa le tātua lii, ia malutia pea sa mo i ona awa lofa. Ia, prestador samilio, o tūlanga na. Se i tatu atu le ia tu i whaasina. Whina le atu i whaasina, whisiri mo le repule rimoni sa o whaalongo le interview on Miss Carl Wayne. Yeah, Aliana, he looks at Samoa o te support ninga ai o te fia i loa po o le a songa manatu. Le melena sau noa i le sunga ia Wayne i whina le interview le sa whai New Zealand. E tutusa le ima manatu ma le fionga ia tui whaasina ono le tūlanga le ala le pule. Whai mai Wayne na te leiloi, e leiloa le kapeneta. E le iloa le kapeneta ia po pe whaawhena ofi atu tangata nei e o atu. Ai lai le iloa le kapeneta. Na tupus me whapena i teimi o tau whainga malo? O le iloa le kapeneta se me whapena? Le mea lea a tole fo. O me whapea i teimi whapena i lenta no te tātou teimi ale ale. O teimi ne tu whatasele whainga malo. Ma o tau tuai. Awal tala sa tamta le palimia malato. Ta tia ma se suwe. Te fa fea ona sa o tun tangata ni. Awaile ele hapea ele o me uma o la tosa fa tonu o me uma la. Pere i loa la to. Ai mautino ai mato. E tangata la to ia na fa uma le. Na ia tonu. Na ma foi ona sa o tangata ni tonu. Le mautino le tala. Tulanga le. Mai mele na matotal no to ile ave matotu la lo yo ta tia lo par mi tali me ye me o termine termine sa le tau no fa pe o kusala fa pe lo kapen ko o kwa o ila la kwa o ye ko la ko ko malo o le me kala sa kan fa te mai o le o mautino o sa o me tangata nei le tau sa le tau na mai ai ta tia mai o le tanga il malo o le me kan fa il malo le e ka kau sao mai la ko o ai na fatanga me tangata ni tu oi o pule ai la o kusala ko soli la tu la fono a fai o tangata fa ngaluen al malo ta mai a fai o smista ta mai ai se sa pe la ko le silfia ile o kali na ke inga pingi nele malo mortrino le fili na ile o tali le mana o ile tunu on o le ovla o le ola ma soi fu marolino tunu ai mesi lava le ola le tunu ia temine e faitete ia le ia Josefa mua wa mafatele sa nuanga le fionga le fala me tonu e to sila si manga ia mangana e te fa leo ai te mai tai palemia ia mana ngoa ia mo lava Josefa mua ia fa malua tu foi ia o tatou wa ia tatou atu sto singa ia ai manatu foi ia fa mama foi ia tatou loele se palemia se le palemia o matatou le fionga ia fiame mta afa o le palemia sa moa ia o matatou malava ia tau tatou talanoa ia se le foi tatou senga fa time mo le fautuanga ia se fa mua ia fa pena lava ia malola vano sai to le fo fa time mo le lawina mai o matou fsili ia molona fa mainga sa nanga na so vale a fina fa lava au pai ruanga se pule o le mele tupu e fiu e fa no tangata e de fia mam lava ia ta atu lau loa lava fa lau fionga le la pule ia o nanga lava mato senga terminei ia o le lo fa tu fo ia te oe lo ta pena le fono le aso tai au
na pauli me le na maua mai lo sonanga le pule le sa no fo sunga ya la uli fa pe o le o matanga tai fa fo ai le nisi e ngalo due fa fena fa yo sa mone e le na sa ofisili le funeral professor ya falo le so nafi ya tani me falo e le kai nga fa kia le tato tunu le malo timi nei ona fa nga renga matangata o le na fausia ai le HRPP ia se ai kia fo yo atu tangata su emanuia mai ala to tele anis ai le lafa pe tu langa na la so so no nga le tu langa na afina la kole fa tai lava moni le sa no nga tina lo falo ia o le tele ka fa nga ni tino tano to paulo mele politato o skill for workers ka fo ia el pot fa pitoa e ta fio fitato ai o le mea moni e kele na kamiki i umai pe ka usanga kasi kai fiafi le i umai senga ia o maulunga le inga luenga o kala nga e tauni tilo e po o vinga le makala e fa so me ke tili ina malo inga ia mautinoa o lo lava tanga fa nga luenga nofu e o ai si ala tanga te nei ate fo me fo le inga luenga ai moni le ala fa ele fa le scheme nei ala fa ele le mengi il malienga le mnisile ma Australia so sani mai o se kupe le tele ia mfa nga ho tele tatanga e vatina ai mon ole akele ka ai po ole mele polita to ke mi o tangata hole le o poto wel pot fa bito mo a train le nei inga in fai pe isa fai nga hole ka fio fi si mo mai se lava ya le me ayo ka ya le ole akele tangata fai ona na va to mi vanga ka kilo le va nga le fenga malo i le vakunga al processo le vatu avatuino tangata nei ai mai se li poki mal fai se au ka ale lo ko tangata le o le purengu ia mau ki ngoa o tanga ka o le ngofu fai me le ngu ko le vo ma fa fule ya voluma mara umanga e kongo le ngu ma fa ngu ka le le ngai ave ke mi mengi ole e sena tala ia wale te la tangata le ni fai onga pakinga luenga fa wela to o isi nga luisi ngei foi mai isi ko ku isi pa pena no fai pa le fa so soina ia le o le to e lua nei fisilia na le pule o le fisilia o le fisili le o le na maua ia e leo i le ta vale ai na maua i ma me o pai pa funa le e ulai isa o le la sa le vo sa sa covid ale foi tato lo le mele na tupu ile atali i o le fionga le fonfitalai ia ale wo mo mai foi to tavale le foringa mai le pipisi etu le misela ala foi pipisi le isa le aso so langa le tu ko langa na fenga talo wil tato tu no mai te tau wan to ma tala le tato uma ai le me le kam fai ki ngi al men ngi yo South Africa le la va ngi le ku langa u fai o le alu ko viki la u fai mar kai mi le fai ngi mea ku langa ma kanga ma sol tu la fono va pene yo ngong me langa le pe ngo va ku le ma ko lu il malo wa ka kau ma ku yum ka fenga ngal malo sau fai pule me tanga tau wa ka kau fai ku la fono va pene tu yum tanga ia ma ko sa ia ma ko ma mafa fa sa langa ka kai no i meni ia ma ko ma mafa fa sa langa ia un ko fai me ngi ia fai ki kia le si o ka ko me nga wo isa tu no wale fai onga o fo ia fa fika ulingi e mo ia fa vangi ko viki e fai ia e mo fa mayoki ia a si dia ko le anga mo le ngo meni le mengi o fa la fa sa ngo mafa ia e wo kam fai le va wo e kam fai ka pe e fai ki kia mengi ai le yo sa fa ma fa la ia whaftai, muli atuai la ma tūlanga lewe, o lewa na tano man batu wasenga, o le tūlanga le whunga whatalai al mota, ia e nangona al whano noa, nangona fule lofa fwoi si toi ina, o whai unga toi ina le whenei, whamelis toi ina al mato maftanga, to le fwoi ki a kroti vi o vai a krofung whakalai, ka pe, whaku, aisia, ke lefi ki kilo ko, ko reanga sala mele sau whai mai, whaku, aisia, o nga o lea a whainga longa kari i meo lau whasainga whako. Ko le fua ai wa ai ko ngō nguu marara whanga a whainga whamunama whapenga. Ia
ora o mana tu le la su fono o le fo wa ia tu langa pe ona sa no foi le ana ia tapo inga lava le pule ia o mana nei fesile ia lu wal matu senga le ai fe mai lava vai to uma e sa lava famul mole le pule e vole le la tu ia le pule famul mole le pule po fe o la fiai le pare mia o lo fatali le nu le atu nu wa kau ro po fe o la fiai pare mia po fe o ma ko fo i ke mi ko i e po kalame mal TV fi mais po kalame le solulu la kofi po kalame mais TV ele misi vai aso ele misi aso vai aso po kalame vai feipea le mea le sa fa pe fo ia kulang ia le fai ko lia fisili de ko le ke lo le la fe ko sa mo ia le fisili a sieni a pinale tina tai ana malo sa no la ofionga le pule malie mata wa malie le loto le fanu longo atu i la usanuanga mata ngoi fa tai tele lava fa manuia le tua i la ofionga i le fai pule sieni se loti ese fa mole le pule po si la fia pe ese po polenga i le laititi le oloa me tau mafa tau si ai tatu tunu neva i teme le koviti tu tonu se tatu tunu o le unga fa popunga o tau tatu soi fanga ne teme po la ese ki a kako o mo ka ka tu fanga ke mingi mai le ho se skarkonga ko ya lila lo tau mea o ngar kulang o va ia ka mo le free le mengo o loa ma fai ki o loa le mele fai ma shoki o loa ia o le fai mi mai le mai va ia a foi al mi le la ta nai sa fa pena fo lo kai ma le wafu ai le moni ia kanunga le makanga le pai ngai kausa ngai ma tanga tau sa ngai o mo ka o loa fai fale a mesa me ai o kanga le sa ia mo ke ese el ai la lo course full fast food o por Samoa course full fast food ya ke mi ngai o al fix food e por Samoa ia va pena me fa fale mo kulanga va pe Malaysia ia ar kulanga le o ika ko ke mi ngai o ka ka su fuanga ia le o ka ia wa ka su fuanga ma wa le foi wa musu mai fo i le pula po kalame ia le sunga ia in fa ia lofa fo i le fionga de fa le tusi langa fa fai ia e le tulanga ia fa marulu tu tato fisili ia wo mai ia e te loa lava ia e fai fo i tato nau ia e lo fo i tato sui mai Samoa ona le fono le aso tai au ia to nei temi la fionga de fa le tusi o le van fa fai le HPP ia lo fionga de fa pule lo talenga le pule e fa penana e fa to falo ia mai le tato pokalame me se pa anga o le HPP lo fa funga atu ai lo fai vai lungo le ia va te le fo mas foi a sionga ia in ia al pa ia sa mo fai ona fa fo mai fa tato fa so le snapi mo fa malu lu atu pe ise po la vale po sa sil fa funga ia kon fai sa ma lama ia fo ia sini tani mai a fai fo le fa mali ina ni tali ia fa malu lu ona le fai ona lo uma e lo tangata ia tele ho o fisili manisi o me fi ma fai ona mo fo sa to anga stay mo ai fai o sa mo fa fo mai e tu lan fa lupe ia fa tai tu ne via tai to le fo mai no mo la no fi la mo ma to pito la au fa ma fo il tu lan o il ma to ta mo fai atu moni lava ese tu pa fai e tase le unga ia manuia Samoa mo nei e sili atu manuia Samoa i rol mato fai pule i mato tangata me ta ua fai e te tono palme tase le unga ia manuia Samoa mo to file mu ma pui mai fa mai ma fili ma ia ma fa lave o nei o lang ia ai fa stai tele to ile e mato ava no tu na mai talia mal fia se te no tano atu o i lava le fa fai na lango tanga ia ile ai tato o ma Samoa ai mo tato le nga tasi tato tanga algo fa tasi manuia se tato tunu a tai fo to pitola au to le fo a tai fo to walo fa ma se tato tunu ai inga mo to mai na walo fa mai ia ma lo fa tai a manuia hoile tu e fa mo tito nga lu ai ia po o fe lava to te iai ia taltonu ia to te wau mai lava ma to mai to walo fa anga se tato tunu ia wal ma to taltonu ia sino fo nga sidia tu lo Samoa ia fa nuia le tu ne fiafi
ia mani fa ia so fa nga so le fufuanga e lo fongia le tua maoina ia ma so tatu atu no ia lo no so sa mo nei va ia so ia pe au lo fo le li me o ma tatu fa ia ma ia pe ia nga lu nga tatu nga lu ai ia manuia nei po to la fo mai nu pa tai lava ia le nga lava na tasi i la fionga de fela tusio le vang fa foile chapipi le nga mato anga ia le foi wa fa pena ia ona fatu foi ia tina tayana miti ia la ua ia fa mai tu ma fesini mo le va ia so pati o le lei ia alo ia manuia le fontanga uso le atunu le so tai au ia te loto o lua ma fontoile le i saunoa ia o mamana ma to te fa manuia tu ia maua oe mo se a final se manatu le lei ia fa pena na nang sua foi te sile tu le epa ia fa pena foi na nang sua tu te mai tai palemia ma lai tu ia manuia sa mo le automato la fanga ile te sile tu le epa e ina le awai tu le fono ia no ta normal to ina ia lo fa tu lava ia pa anga uma lava le moto sa mo vi ngale tua ia tu le fono ia se ia lo tu le fono feta lai ma le te mai tai palemia ia e fa pena lava a tonu a nga fo le mo se va finale tato tatano ai se ia lo pe ia wa le te tali tonu ia e te le lava me ia lo fa pena na mata ta ia fo il mato senga e tu so fo i ma na te tato tatano ia fa uma fa pe mato up ma ia lava te mo to nei po ia to fa so fo lo fionga le fa lo tu se va fa le chapipi ia le pule a primoni a yafi so ia to fa se fo pa so ia to iva minuti ona tale o le tu la iva sini au se talia tato po kalame na ma le fionga il fai pule fionga ia le ala le pule rimoni a yafi tu sa fo i ma tau fa mala mala maina o me o lo tupu isi o tato atu no fa pele o Samoa o le pesele mo le toia lo fa anga fa manianga po kalame nei i le fionga i le li fai pule me se fo le ai ngali ia mis foi le mamar wa Samoa o lo tap ia faiva o le fionga le fai pule ele tala leia le tua
Toi whaminute o na tāle o leitu lai vai sini au se tālia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au whai pese e whakatsa. Mai whasito tai pe ono tō sila ma mai moa mai ai. Taluai le wa mafuta mai le fionga le ata noa le Teresa Crichton. I lungo le tata upua kalame i le nei fo i tūla le fiafi. Ngā whaaloalo i whatalo whatuai lo fionga. I le ali i pule o le tata uko whamo varu te simale o. Iwa whate simale tolu. Fionga le ata noa le Teresa Crichton. Ia malo lava le soifua manuia. Malo fo ile ono sai. Malo le tautu atu nuu. Ata noa. Pehea e kovikia. Lunga o le so pokala meile nei fo i tūla o le fiafia. Mano fo i leon sa. Ia whātau teia fo i le tātou ngā benga i le nei vaenga o le fiafi. Malo le soifua ma le langi e mama. E lua sima ma la ua fionga ma la sunga le nei tūla o le fiafi. Ai lo to le fo. Ia, whapena fo i lau fionga le atatanora te sa. Ia le soia e nu whapea e ua ko wiki fo le internet a tātou. Nā, matan mesta mai si fonga la mana tatanoa la wa e mawhaua te lei fo lava mana ngona tunu manu le tunu. A tatanoa, ia, wa mai oe nei tu la tatonu sa tatanoa sa le maua tino manosi. Ia, wa mai. Ia, maronga whastai. Masalo le vaenga hoi le ole ta'awa le hoi le e wha o ngā umu. Ia, e kuso le alu le lua o ngā umu. Ia, le. Masalo a o atu le whai umu le nei vai asopo o ato le wha o ngā umu. Ia le atua, al mesili o le maunai o ngā umu e. Ia, le alaba whau whioloro le neitula o le afiafi a tole fua. Ia. Lelei, al mesili le wa mato wa langona atu lo si fonga ia whaftai tele lam e mana tu maununga fitutuna inga fo nei taimi le ftua o matu se mato wa whasoa fo i male fionga le whale utusi le vanga whawhai le chapipi le ftalenga ia le pule rimoni ayafi ia esti fo i le ma neia fo i le mato tantudono inga ono le tele ofisili le mato fsenga vo tu ua ato le vanua le mato a o le ise e ano va ia o leo te whaanunga atu le fionga le ata noa te sa. E na o le lua o ngā umu ia le le. Ia e matu fo isi whautuanga i laua fionga tapa au whaasina tau le afoa. Taun whapupu ultal noanga ma le fionga le ata noa te sa. Le level tu o maua le maanosi e sila fia foi. Le ata noa te sa matua fo ilona soifua. A o lo tautua lava i le madua le atunu. Le afa ua tele ia tātou siri wa umantari le fionga le whaipule. Ia e pe walawa na siri se lua po stasi foi ia e whao ngā ia i nei taimi o tātou so tai e le whiunga le ata noa ia o le aso lua foi le si tātou po kalame le lope o koe o whapo le lima o ngā murko inga. Ia e te le atu ia pesili fai mai pe episto tasi posto lua e te le atu pesili nano le mene fai mai Yesu e esto tasi posto lua e tau ta uelo suafa ia o ia whaatasi la ngangan na leo saunu atua inu ia o le alava la ni matufisili se lua wa langa le e whain kākere pia whaalava le afo le mea whinga le atano whaalava le amoa ia tatu masenga ia leo pase mea muse mea leo whaalava le amoa ia ko whai kia mai ai ua e unge whai kia mo se si ato le fua ia tunanga na ia se sila foi whaftai foi talia foi whautuanga le whiunga tau sala tatu pokalame ia se sila lava o te pena foi le whiunga ia le pule ia pulftalainga le pule ia o ia o lo whapena le whono uso Samoa ia e taitonu foi ai nuu ana whaapea lava atanua whapea toru afi ia hea nuole mea ana ngaro foi mea lua ia ana ngawinga le lua foi fsit ia taluai atatanoa nenga na tuu i le vai aso leo te atu tato tatanoanga na ngaka le tato tatanoanga whape e te alu te fesili te alu te fesili le tūlanga na valea le tinalea le na sa vali mea sa wa alu le se whaanufo sea o whea wo iai atanoa
ia maloa faftai esa ia foi o leua sa alu mai le lockdown i lava yaso i langa le ia na mawai le ba fiso ta inga na ma fiso ta inga lai lungo le messenger foi le ia ma sui te fono foi o le komitio pala vela fa fuse i le tato tino ia sa mawala le po le fisili ai le ia le fiongo po il te fongo ia na fili ia ma longo fo ia na fili le famatalanga le utatu o le utatu maua e la le tinale le na malanga mai fafo e sawa ele fa no fo esea ia ai wo fa pena lona ona mo avelo o tatala I fafo e la mele sa tikinya ia le fionga ia nga fili e wo iai e ni tu la fono ho ile o sui ai pena tupu le mata upu ia pena tupu le bele na ta ua mai ia o mele sa ave sili le sa tali mai le to fafo ia nga fili le fesili le fesili la le na ave ia I fo ile le pena ia se me fa pena tupu o atu o leo ia a mai tua ia le mafine le na malanga mai ai le alu e fa no fo va ia pe ona masani tanga to umale e o mai ia o le sunga ia nga fili ai ele ai se me fa pena ona I loina ele se me fa pena o ta u mai ia te ia fo ile ia ai o le fisili la le na fisili mai ai I fai loa ia te au fa mole no fai la na ta watu ia le source fo ile na mai ai ia le tangata le na o mai le fa matalanga fai na ta watu fo ile ia o le nganu na fa tu stala ia pe ona silofia ia ele ma fai ona review linga ia fo ia source le na awan wale ole mele sa fisili ai ole mo I mal fama on yo le li poti le ai pe mo I fo ele ele ia fo ele I quarantine ole it's a must la le menga ole quarantine ia le lan mo baia na fili na tele I loa ia po tupu ia se me fa pena tupu se me fa pena awale ia le pro o ile o te mata umala vai o maile ile a fo yo e o mai fainga malanga I o mai fa wa e te sau no ave fa quarantine ia I la tona ia ma mai ia le process le ale NEOT e a fo e le uanga le fainga luenga I o le malai vale ai langi le tau le incident report a fa pela is incident fa pena tupu e tusi mai le lipoti ona o mai le ile I fa ururunga la le o le NEOC a wai le fa pena fai ona wa yatu ya le afionga ya le usa mal tofa ya nga fili I bala vale le po mai tau mai ya vale le nei le la watang tali mai ya fo ya ana fili ile vaenga le ele I moe ya se di poti fa pena ya le foi la le fili mai is a source foi le na vatuai ya le li poti le nei ya e tal mele ole fa iloa tu o ila to na mai fa mtalanga ya awai pa wale langona foi le lo tu stala ya o meia e fa o Sofia I manatu o nga li potine fa o Sofia I manatu ana pa wal mele e tali ai pe yes or no nena po ye e mana oi tato a fa pe la e yes o ala ni me fo le na tupu mai o e se me fo le na wai ole li potile e a foi mia e tato
o li poti le unia tātou. Ia o le vaenga fo i lea e a fo i o lea na malanga mai le tangata lea. But within a certain period of time, ai toi vai mai e i o. O lea ua umao na whiloa ai maai ngai nei Samoa. O lono wing. Ele mpai ei lao na awa fia. E luas futasi aso i e. Luas futasi e pai ele quarantine. A le ua mai tau mai o e Australia. O le ua fai whilo i ngai i Samoa. Pei lao le mafu. Le na lea na avei se a fo i se fesili fo i le tofai a anga fili. I le vaenga lea. I le vaenga lea. Ia o lala e maua tātou wha maumong. Ia o le sau le tali. Le sau le tali e le tofai a anga fili. Ele o yeise incident wha pena tupu. Ele fu i songa po yeise incident wha pena tupu. Ia na o le lai o me Jamie Lenei ia o te masalo o te toe tali i le tofa ia anga fili whaana mala mai mea, but like like I said i la o messenger lenga avi ia i fo ia anga fili o le o tua inga le tua iai e matau tia le maurulunga o tangata ia afia mauti ai ma leo ia o lea e a fo e lea e le o iai se a fo se whaamatu nino mai le official le NEOC o lono winga la ia ai tonu ele o le unga le o le mataupu tonu ele o le unga le o le mataupu ele anga ele whapea o tangata uma i lalo le tūla fono a me se fo le tūla fono le whano fo e sea e a fia tangata uma e malanga mai whafo mai tatau fo ina quarantine ia onga ole onga ole a fo i o le COVID le tātou te a fia i le teimile nei e le tatau alo na yesina me se fo i le po se me sa a wae le anga e a fia umai ia le atunu ia o pela o le menga le na aduanga i le fasili i le sunga yanga pili ia o le la ua tali mai le to whanga fili e le yeise incident fo i le ua whapena wo o atu ia te ia ona tele a leo le mawhauwhaunga fo i anga iai a whapena o tangata i e whainga ruenga ma whainga ruenga i malai wa lele la wole feelinga la le incident report lea ia o lona winga o le ale i loa fo i e le tofa ia anga fili ma le fionga ia le usa ni me whapeo tutupu ma ni me ia o le watu o leo au mai tangata mai tua i o i le malai wa lele pe o tūlanga whapena e te toi tilo ai i mea ia i mea ia tutupu na pawale talonga lava ia ua ia manisi foi o tu stala foi lo taltana no ia o le pawal polenga nei te was haule tinalea foi malfa mai o nalula ia te wa i malato ai nga matai lo la le mele o le matai lo le community spread alele o ele o iloi ele a fo ele NEOC le mele o tu le pawale na atonu fo ole ya o la istemi ya mo fo se si to efeso ta inga male to fa ya nga fili ya pole fionga fo ya le usa ya ona maua mai ila I o se pa matalanga sa o I le mata upule nei ya pawale mele no fo tatalo ia awane I se tūlanga fo I lea a fo I awane I se tūlanga lea wa fia se tinale na sau ai onu pipe ma le fama wa o lewa ngai tua wa li poti ane na o le fo ia fama mai ia nisi fo I lata I Samoa nei o le tina no foi fafo ale wa ai le wa I Samoa le wa ai le I Samoa ia o le tulanga le na o le tulanga na so far
i le mele ua i loa atu nei fo i le i le mata upu le ato le fo pe ona e fisili mai ele ni tula o le fiafi. Malo. Ia, pio le nganga le fasili le na lea sa tato tanoa na tu lea le manoa sa tau sanga tu foi, tato pokalame, ia manau whaafonga foi ia e lau fionga, pia whaila mana fasili atu i le vaenga lea, o le hawhina o le NEOS, asi ia po le NEOS, po le ale taungon vaenga lea. Lea lan tato tu atu lava i lau fionga. Ia lea nau mo martali, tali mai le fionga ia fionga ia ana fili, ia lo tali mai na te le iloina se mea, ia ona pauele na, ia o le fisili na matufi whanongo ai, pena iloa, pena le iloa, ia lea lau o sauru tali, e le iloa sto ingoango fit, ia manino foi na balu tunu, a lea whanongo longo foi, o sau e mai foi ma le fisili anga fili, po fea o longo winga pi fōringa mai, o loa fia su e po fea le me nga liki e kua ia nei me. E whamana mole, e re yo or kemir kako whamskonga, kako step by step, vai e ke re roa se mea ia mama oe, uma. Nei se mea la e kausu e su e mai fuanga mea, wa mama oe marquês, ke re roa inga se mea, ia, e ke visiri la ia Dr. Naseri Pulason si da fia, Ole tulanga le na e ito le fo Silia tau mapai a voi le e pe a no fai a tu le tulanga le Silio na popole ia ole a alu tua o le tinale a wale la vala ia tato wai ole maua mai fo I fafo ole maua fo le umana felo il tinale o la tu ainga ale ye ni aso fo ile o le fo ole a fo ile ye ni aso fo ile tau no mai samo le tai ona ato le luz junta si aso le ole tau no mai ole quarantine ia le wa ai mai e fa fo yo le felo ia tu nale ia yo nai po le natel ole skombetina te wa fi le fa mai ai sa wonu mai le tua le lai ia po le nga fo ile ai e te ia wo so mai e lo le community spirit le ta tu te le tai ona ta tu mana na oye e o so to no ta tu tu ye wa na fe lo ia o atu na tangata na fe lo imagina fe lo ia tu istanga o na la le e popole ia ta ruta lu sia lava e le ro fo le tu ia o nei tu la mai el vai ngale ia le fa tai lava ia o te loa ia tu atu yo awalofa ia finale a tata noa ia ele la tu matu fili mo yo mam nama o le fili mai ia le finale ia le sunga le Josefa a mua mai ai o ai na le sos fa mole atanoa ia le utato fa longo ia Josefa ia sai o me katio fai mali tato mata upu ona le na mana o fisilingia ia la wasa o tali e na te leiloinga ia e tu sana vala melen sa no fo ia le fai pulele na tata no el pokara menusila ele ilo al capeneta longo vinga ele iloa ele a fina le committee le NEOC. Para ver fa fosse. Ya, o le ala e fa malua to io se fa mua ya unsa io le vanga dua na vai e ri ma fai na to tan ko ka o le ka di o lava ainga io le ka longa le mea io fa tano fa tu stala ya lo alaku ya lo ke le mor ke mingai wa a fai ai mau ifo ai su ifo ai mau ifo sa afia ifo I mang fili ya ke le fa le kong la ngai ka ko voi le feni so ne me uma ya skep fa tai ata no tu langa na ai le tu matu sili muli ata no na sen mai a finale da pala lo mai de eftelenga ya mulio e tu sa fo mai la occasion mai le sunga fo ia bita pe no la si fia fo ia de temina mulio mai mulio ia o leo o ao o le tura fono ia me umanava longo vinga vale ai le mea fu inale fa pe tau fa se le ringa
ia longo vinga na e fai rasinga vela vela tau vinga lea ale sunga ia molio ia e la patai atu ai foi ia e la patai lava langa le telenta to fanua o e umana patentali ia molio ma le kaisi ma sunga ia vita ia lea o ia sunga ia tupe sunga ia tupe ia lea wai lunga le tulafono ia au tulafono longo vinga ia lea ngā whi koe kalamoinga o lewa au tulafono le mata upule ia tatarsia wa lo te lo atu e lua se lau lima sfuafe e le lalo e lua se lau lima sfuafe pe a fa maonia se tangata wi a fale anga inga se si ilunga o penga ta failangi ia me se social media ia o le ala wa ia pe anda fa ia tua tatnoa e le ia lo ula vale sa moa a te ula vale ia tunu i fafo a tunu nei le lo pe ke wa ke a inga ia i le sa vali al tulafono le tunu nei ia le tato vavai atu nei ia pe folinga mataulia le sa tato tano atonu e fa mangalo mulio o matulanga fa pena ai le sa tu vanua mulio ai pe folinga mai e ia le o ta tantonu foi taita o me moni na mo me tonu na o le tulanga na ele case na al fasil muri o le na le fa tu ma le fasenga to le fo fa ia lo fa ia tatno to e lua na afi le to ia to lole o le tatno te sal me ia o le lua na ia tato o le lua se la wa fe afi na fe rai mo to ina ia o le tulanga foi na le ua faafiti petel ia o le manatu na fasenga o le fili a le kama o le maua a fai e le iloa e le fionga ia ana fili ia o mamā fo i le fionga ia ana fili ia o mamā fo ia o le mea tau masolomia ai o le toi fesili mai po fena sa uele sos ia pe mo te lele o le mea ia pe tole foa o le se me nai whanunga le mele o ele te lana i whahule o ke te i wharongo i mali whalo alo lava o mai rai ia ai koe sau e kua malisi mea ia nongo vinga ia ai manatu ia e la tu atu pea le mta upule tuli pea le ufia tamaita ia sina tu atu pea i lau fionga le atatno te sa o le si fesili le atatno umai lo matu fesili nang leo tau sanga mele fesanga ia tau koe lua uafi wa o ke ia afi pere ai e o ke ia la o ke ia ia le o le matu fesili se na matu whaanongo wa o e tu stala le sa mo ua whaasea mai tu stala whapea ua mua liki whafota tato news o i New Zealand. Ia api e muli o tau Samoa. O le aso saunoanga i le tūlanga e tusa. Le whaasea le mele whapea. Le pe whaasea na i le whionga le Fomai. Ia Dr. Naseri na Lausa. O le ala te whaia tūlanga o le te Samoa tau wanga tu stala i Samoa. O le vai to whaasea maritai tai o le whapea o whina le o whanono ono mombo a sau New Zealand a lele i o te ala tau. O le aso sila i le tūlanga ata normal matawhasini muri fuli na? Ia, maloa whaftai a to le fo i le fesili lea. Ia, nova ai fo ia i le whaasea lea le presidente fo i le o le asocio lau tu stala Samoa le joa sa le tamaita i presidente ia no vai o papela ia o papea uia ai o masani le procedure masani ona whaonga a me umani a faile press conference e sauno ai te ita iso whaatasi o le NEOC ele fa pe e sa fia uma ye tu stala mal me manino ala ele fa pe sa fia uma ye tu stala o le mela le e sa e a faila la o le press conference la le o le na fa ilo ai ia ila to ia fa o popo ia ile fa numero e masani pa ia le a foi le press release ale fa la potonga le o le NEOC na tu ulo o le press release na le press secretariat i le official palemia wa le official palemia ia le official le press secretariat tu ula ia tu singa le ma le mele o tupu ma le mele o ia na avelo le ia la tona
la tau na o le press secretary o le vaenga la le lau te tufa ia li poti nei tufa ina li poti nei fale whaasala lau taitas ia po fale fo i leo newspaper taitas pe a whapele ia tu stala ia le wa watu la le pepa le ia na watu le pepa le whai eila la tu ripoti ia televise le tio ma le newspaper ia lau whaile ngā ruenga le nai fo ia le ale NEOC whaile mea le nā lafo i o i le vaenga le o le press secretary o le press secretary la na te whaasota ia uma ia tu stala televise, newspaper, ma TV mai fo i ma le tio pe whapea le i awai i lea whonotanga a lea whonotanga le NEOC ia ma le vaenga le o le autu stala e tu ula e la tau ia pe fax iai o la le tu langa o ia pepa nei ia o i taile official press secretary o le press secretary la lau te ia whaamtu uina i tua ia whaamtalanga ia ai o sawa o makamaka o i le Blue TV ai wa leva ona schedule mai se la tau whaatala noanga male le fionga ia le usa umaloana ave le release le anga i o le press secretary ia wava no aloa ia i fo ia le usa ia e failona whaatala noanga male a fo i male Blue TV le mai o i New Zealand e le mea fo i le ulono winga e tatau fo ia la o tele o maulua le iai po le ale me watua iai le whaamatuina mai la whaamatalanga le na watu i le NOC avanga le press secretary dana malo ia ai pei phoninga mai o peila o tei le na o le press secretary le na pa uele sota inga le ma le autostala le tunu ia na pa ona se pa o se logical explanation o le a fo ile o le mena tupu o le logical explanation o le mena tupu ia na tua ia ona o fa matalanga ia ile autostala asa mola vai awale na utala no ai wala ngai o le melea o le ei fo ile NEOC le lisi o tangata ma fo ile le e whaamatu ia whaamatalanga. Ia o lono winga na po i whaamatalanga ia i o ile a fo ile Blue TV ile ai fo ia a New Zealand. Ia o te riloa la na tō maua le pepa o whaamatalanga. Ia a lae o lae la te so ta iloa ma le suma ia le usa. Ia inala le na fo ina maua ile whaamatalanga ia le Blue TV. Lono winga la e whaasala lau mai ale whaamatalanga le Blue TV. Ele ia rua se whaasala lunga mai i le press secretary. Ale malo Samoa. O lono winga la. Ia wae o le lau o whaalongo nei ia wa pe wa ave le whaasea i le awhionga ia le usa. O lo nai no ia i le awala le whaiele ngā ruenga. Le whaiele ngā i Samoa nei. Ia olon ia wala i ola ala ki ia le fionga ia le usa ia awala wo man file press release ia fa mtu uloanga i oile le press secretary ai e saula mai na il press secretary ia le fa mtu ina mai o fa mtalanga mai i media kai kasia sa mo i lo se mea la ia u ia lo se mea ia e fai ke uina i fua ia le usa. Ia ono le awo man fai la tau ngā ruenga whaamatu mai ia le whaamtalanga. Ai, o la tau e fai la tau ngā ruenga, o i fia mana e wha interview le TV, mai o la wo man na whaamatu le mea. Ia le whaamtalanga, ia ono winga wa fo i wa vanoa fo ia le awhionga ia le usa e tala no i mata upu ia. E pe o le sentau wha amamla wanga le ngā ruenga. Le ngā ruenga wha tu stara le nei, mo mea uma, ai li wha pe fo inga le EOC, ina le NEOC. E wha pe na ma ia
ia fo ia matanga duenga o falo putonga o company taitasi ia o afioanga me fa pena fo ile mana na oe ise me fa pe wana paulo la ora ia o le osoloanga i ile press secretary ia e fa matu wai ma fa lau tele ia fa mtalanga nei la tu te a saunia mole tunu ia e pe ole pe som talanga pu le na a lo fionga to le fo ile vai ngare ole ngadwenga fa tu stala nei Samoa ia male fa lau tele no fa mtalanga ho ie tau u mai ia malo si te whaalongo atu ni peo anga salari si fo mai li a taktana seri ni. O te vai atu wheo so solo o le mai o le fia pule. Ia ma le mai pino le fia kancho. Ia le vai manino. Whaftai a le wai sau noa nongo vinga la a umma se a whai se tulang whapena e mua alu le vanga le whai o tusilau whela i vanga le savadi. O le sauna. Te sau no me telefo. Le vanga le a umana faina avele ye na tufa le o mide tu oi le vanga le isavadi de te fa longo fa pe o savadi nai. Aftaia ole vanga na o savadi. O savadi secretariat i lalo ile matanga venga le palimia. Le ai le vanga na ole press secretariat. And so far ole ai o le fo ia le vanga le na o te le o ilua po le ale le me wo ia wa tu ai na la tu fa sala la wina fo ia le fa matu atu fa matalanga ia na wa tu i le NEOC wa se vanga na la wa a wai le press conference manga na a wai le press conference ia na sa wale o malo information na sa ro tu ro ilungole o lau newspaper ia po lau televise po lau radio ai afa pe te a waile ile press conference in temile fai ia sila awala sa wai e oso mai ile press secretary ia na fa tu watu le fa la wai tele loele ile press secretary ia fa mtalanga ia wa au mai ia le lau manino le matal vai e fodinga mai na se mele fa se a ile ta ole o le autostal pe te taula na o le whailo tusi o le saabani le o nae e latuai ai le o i le fo mai le e wa o te vavai lava ia o nei fo mai o matua o taritonua o taitaia se tu langa finale le tautua i le atunu Dr. Nasser o tonu le tautua nei fo mai ia le aua mai tua i fo mai ia wale o i tūlanga ia pe o nā manatu whina le pe wa te lea tūlanga whina le wha pe fōringa mai mua mai whea ia ala tu le me o a veri whai tionga le ngomina se sere maliu le se sere maliu le tangi ai le tai le au tu stala man la to vaenga whaftai mo le whaamanga tanoa o le manino la vale mata vai ia le whaafonga tu le maru le tunu o tu langa nga po le prosita nga masani na ia tu langa me whapenei ia o mele ia le sa vali o nalo ia le tōpu le ia mai ia me o manato te mana wai ia to ape fudinga mai o tau le ngai na fo mai I whamatalanga ia ta wa ai tu ilunga o sau lunga I le ni ai nu na so si le ia ia whaftai mo le avano ia o le tūlanga lava na ai ai lo se tangata e fo I le pi e lango I le whainga mālo lea al heta apipi mai ona pe ia lea o le a inasia lava fo isina tangata lato mana na ngaluenga whai ia o leo te e le tātou te talanoa ina le luatua o le tina Australia, Amerika. Ai le oe. A venila to whai tionga. Fasiri iyo. Ale ne ua awe whai tionga fo I lea fo I fo mai. Ua longa fo I non tautua le manu le atunu. Ia le fo I pol fo mai le. E se whea fo I le. Le ola. Le so I fua fo I o prestene ia o le media I Samoa. Ia ai tātou aru whapena I. Whaftai atanoa. O lewa na onofo manai fisini e lima nai matufisiri ia alanga ngali lua afi lea tātou talanoa ai. E leo ni manatu atatanoa ia ua uma fo I matufisiri.
o le foi tusi man matu vaenga wa pe ia os tangata leanga nei te mo pokarame fa mai po tauna fa o mo ata no la mai ia ai wi lea ia le te mi tato e felo ai foi le aso lua a finale ia o to ia le lo fa malanga le to to mo lo malos ia fia la wana to inam na lo matu ai update mai tato covid Samoa ia me se la vai ni mero tupu so tato tu no fa no fo tato fono le aso tai au ia mo fo ia manatu tato te tata no ai finale le tato pokalame da solua anei te mia tanoa ia e la vale nga pe no fa so tuai on matu senga mo mori melo fa anga mo oe le fionga ia pulasi mawala aso vale fala va au fa tai lava at norte sa Paula Banks ia fa pe fo ia pe Joseph mai Amerika ia fa pena fa malu ai ia moli atola na fa anga mo o ata noa ia o le nganga maulunga awane e mo covid awane e mo nanga covid na e lata tu yo tua oi na te nofu na ile area la ia tato fa mai mto tua al te minai le nganga maulunga ngam nanga fa tai fa mnuia le tua ia oi ia pui ia oi fa pena fo na fa maul covid ma mo ia mese la o fionga le tato tu stala ia me sili le watali nei fasili e lua fasili ngo lua sili na taua te le tau fasili mo fasili ngo lua ia watu ai se na fua ia tu langa fa pena ia pe foringa mai wa fa pito ia de fionga de fo mai de media New Zealand ele ai ia o le fa vai masei la vo le o to vaenga e ka uia ko vaenga wa ngai ke ko vaenga le atano ka uia ko vaenga ia tulanga na tulanga mua ia na matu fa tali te foi a tonu mo se tali a toktana se li pe fa pe te su ia pe iso si la fia tinare o savari fafu ia a failo ai ere ai ia o le silo me ia tato sa ron tina tina fa fena la me fafu ia le anu mano nama ata no ia taton foi o langona na fa tasi ai man autostusi pe foi il tapa au fasina ia man mia foi ia le nei fainga malo longo nei fiafi a ol fotuanga atanoa ia famole mole e o e te alu le fale mai a fai lava na tenga senga se pina fai lo tali fofonga po fe e te fa fio ia fai lo tali fofonga o le foi li potia mai foi nei tangata o lo fainga luenga le fo ile fale mai ia o la foi wa ia isi mai fa popo e lua ia e mo musu fo mai e ta o chole o le mea la wa fionga le ata noa ia na lava tau te ina ana wa ina le fa mai ia e ngase ai pe ina i lo maota i lo maota a fa i lava ufala au ia wa lava telele na mo oi ia ai manuia tele ia le fainga malolongo nei po pa mania fo ile atua fo ia tu malo si lo wa fionga ia tu ia le ava noa e te fatalo te fato fa mai foi le mamalo le atunu ia matato fa ma vai ai atanoa ia le fa stai ai no ia fa stai foi le tanto so te ina le nei tu la le chefi fa ma lu atu tanto o tino ia o le mo aki nei tanto telefo le nei tu la le chefi ia ona le o ato foi le malosi ia ai tanto talo sia ia la mo foi se tenio luma on tanto pelo ia ile tanto por kala me tanto tanto pe ia le man le pe po le wa si tia lunga ile numero ila to wa mawa ile fa ma ile covid ti todo se po ia tanto tanto pe mo ila to ile nei foi temia ima tamai ka fo mai ia ma le lu sulu mo ila to le malanga le na mai mai nai Brisbane ia tātou talo po i mola tau lo no whanau koe se ai ma wha mai o lo wafi ai ia wha penga la rona manui ai le ngata po i leo tapo inga nei ainga e ma neia le fia pe o tūlanga sa masani ai e malanga mai loa o le whale fia ma toto ma talpena noa ma pai pui se tau mawhtanga ia ai pe tai o nei te mia e atoa le apo ile tolu vai aso fa no ko se ile tulanga lava le ono le o ia pe o talo ia ma to le ia talo sia ia one ia se community outbreak
ia lua ngai tua le whamai. Ia tu mau ai pe a mai a la le vaenga le lua sepulu lima ma le lima te mai ta i tausi mai. Ia ai le to iei seisi tulanga wa le ua mai tawa te ua lua vai aso le whaano po e se o le whainga malanga la le mua le na tau. Ia lo no winga pe a pe o le si lua se fitu aso na mai ale ai le tau liei la tō ia whato a maua. Tātou tālo siya la tātou tālo whatasi e pui manu pea to lātou soifua i aono ka o le atua. Ia whapena po isa mātou talo mo sa mātou whamatalanga i le nei tūla o le fiafi i le autoistusia le tātou po kalame. Ia ai le ngata i lea o ta māma tina mākitua o le au mai moa ma le au whaafufonga i lunga o penga tawha i langi. Ia ai mise po ia lau fionga to le forma lau sunga e no le nei tūla o le fiafi. Ia whapana lo whangia pe le atua i le tau wha iunga fo i o le porkalame o le mau tau Samoa vinga o le tua i le nei tūla o le fiafi e whapena o na whamanu pea ia awa lofa o le tua tātou tue whei loi ia isa teimi o le nei fo i vai aso ia manguia ia whai ngā mālolonga le tātou o tunu o i le nei po ala usu i whi au ma ngā ruenga o le nei fo i vai aso i le alofa maleanga le o le tua ai o sa mātou whaamatalanga le nai nei tūla o le fiafi sunga ia mai lau fionga to le forma lau sunga o ia manguia te leina le wha umaina poi o le tātou porkalame i le nei tūla o le fiafi ia ai wha soifua ia. Soifua ia tanoa. Ia, wha soifua ia. Toi duas pun mal tasi minute o na tāle o le tūla se fulu i sini au se tālia ia o le tātou porkalame nā ma le fionga le ata noa te sā ia pei o na masani ai ia le atua lo o wha solo manuia fo i le fionga i le tustala ia ai tole foa ia watu ia le awa noe te wha tai atu ai fo i le malo le autostusi ia ona o wha mai aina fo i le o tatou pokalame pe ona masani ai ia le lei whaftai tele lava whaftai ai u ia o te taltono ia ua pela fo i le whala ia tu sa fo i tulanga masani i le anganu ia umi fo i se mea ia na saurere stoi ina whina le ua ngano atoi ina toi lau ngano at ko inga ranga upu ua vela whala saurere ko inga whaatalofa ia taltonu ia ua ngano at ko inga ua whamere toi ina ua pupusa whala ia le tūlanga na le ua iai nei ia le matovaenga mata au tustusi o le man whai mai tole a fua ua pupusa le whala ia mole ia lofa whai atanoa na lua na afi ia lea lewa whai ate atanoa vela ustai na le lua lava a whaftai tele lewa le matovasenga ia le nganga o tole fua e me se foi e ua le mawhai tustusi mai Paula Banks whaftai tele lava ia mole whatasi mai a pia foi ia tina ia sobale whalawa au ia matama foi ia whalawa au se maia whaftai tele lava sobale whalawa au ia whaila meo tonu awesome vibes ru saulelei ua le whetauwi le mea ua whai i le nātina e loa ngā laku i atunuu i whafo ia ai whafo o loo pipisi ai le mau varis ai whasao e whelua i ona ainga e sa kaunga whaalongo ma folo i le whaatonunga a Samoa ia o le tūnanga nano ia tātou temi nei ia e isi ia e whaia lato mawhawhau ia isi lava e le loa lofa tātou atunuu miti Edwards ia se i whailof siri le vai aso lea ia na ua umana lau siri tātou whasenga mai lunga ia o le fono moana pele sa uma o la moe whaftai tele lava ma ne tele tātou o loo mua lava i loa news mai Samoa ona ole le tele o tātou tustala o atanoa o matua ifia i lava le au whai news ale fast le li lea ia o la wanga umana lo whapena lava o na lato a maia ia tātou tala ia o whapena o na whanonoa fo inisio le atunu ia e tala mai e tala le mai ia me mai mai fafo ia le a final le Josefa mua no na vinga
e le o iai atanoa na sosia tusitala na te taliaina saunoaga le Plestene lona lē mamanama i le Plestene ia o tulaga na Iosefa e sa'alelei lava a mea fia whaasao atu atanoa le tutonu lau tusitala ia le fuio whamatale atanoa ia tulaga ia le whaasolonga o finale o mipinale ia mai an avele o le whailautusi i le tato sāpali o la iana na e batua ia i whafo ia tūnang whapenei ia a lea ua oso le tato Plestene lea ia purutaitai fo ia le lausitala ia ua oso whaasea fo le fo mai ia ele sa ua whaasea i le mea latu e tasi lua tolu whārima e le whapela toa oso le fitu e tasi lua tolu whārima pe o le whaamanga namana ia manamana i lea tunu le watali manino ia atanoa ia o le whatunanganga o ngai o inga o lato o tusitala o le fasili le vatu e atatanoa ia le whiwa tali me atatanoa o le fasili pe iei atatanoa i tonu o le tali i le iei kou FM Samoa i tonu o atanoa o monga le skala e o fwena na pisinisi o le kou FM ulu stala o ia fwy tonu o le vaenga lea le tusitala pe nau silafia o leva fwy atanoa i te tonu sa taitai fwy atanoa ia nisi o TV sa manager fwy TV tasi nisi o taimi whapenga fwy TV tolu tūlanga atanoa sa i le 2AP tele a unanga mo wa matua foi atanoa te tonu ngā venga mai latau sanga uma lava te arvei temi o le pupuangia Samoa mai le patua moa sa i atanoa nā temi ia pio tali atu nai lau sunga ia whina Iosefa au mua ia atanoa le stangata whatau waa ni avea fui le fai me maalia fui le sunga i atanoa ma mea la atatou ma fofau ele hei la sa vali atanoa nunga tu la fono tūlanga na oro iai ia pia e se le mea le faitio iai le Plestene o le tusitala e te taunau faitio i le Savali ai le taunu faitio o le rifo mai pia tūlanga na o nisi o vaenga tatou vasenga whina le iai ia le uman whatalofa tuto le fua te loa i langanga na tasi ua pupusa tatou whala le teni whaftai enu ia loftele mo o to ma lo whaftai mori fo i lau whaftai te le lava la tau uma lava o lo tusi mai lungo al tata o penga te whailangi ia mai foi o lo mai moa ai le tusi whaftai mo tō tāpua inga ia whamalulu fo i le mātou vaenga ia o te vai atu lava o tele mai tau misa ia ai le se me o iai ia le atua ia whaftai fo i wai ese ake nu whai mei ia le si ia tamalua i lo Natali ia le atua lo maua pe o tau le toa file mu ma faali fo o tau fina ngalo tamali tau fina ngalo ia awa fo ile tatou po kala me le ne yaso fa manuia tele le atua ia te tau uma o lo mafuta mai lungo tatou apio folinga ma wa se vai yaso fia mo o tau uma wale mfai ona o laulawina tele o tau swafa ia ai sa mola o tunu pele le loto mane nganga tatou po kala me na mo le nei fo ia fiafi a fai fo ua sala se ngangana sala ia i vala i pe o le atala ai wha moe lau tau wha tupu lau tau wha tamali ai mai se lo fina ngalo wha le atua ma ngalo ai le au nanga le mot Samoa vi ingo le atua ia manuia tele nei vai aso i ona fuafuanga whai manuia fo i tapua inga mātua i lawa mamaota manuia fo i nai whanau mai se i lato uma o loo fia ngai pea ma ngase o tino ia i le awanga le leo le atua fua i atu le malosi ia te oto ia so taitasi ia manuia fai ngā malolonga le nei po tato to e whiloa i tato poklame ma le ifua mai Samoa i tai au le asolua le itu i lai lima pe apu le alofa le atua mo moli i ailo so ifua ma so mātou wola ai mo nei taimi wha so ifua ia Samoa lo watunu pele mai le maot Samoa o vi ingo le atua. Oh